Ole tata tana le tau mo le nei tai au pe on fa le official vai tau ya pe on ye le angi malosi o le fai ungo le vai aso i nei Wellington ya le laua o ringa mai le wa mata na langi le tau de so langi le tau le so nei vai le mata le la o le aso tai au ma le aso lulu e fa e puo pe mateli na paolo a stofi mo le sfroile ina i timu le tele ya fa penale sto na sa ma le son fua ma vai lo official vai tau le aso nei le malulu e fati ke ri o le e ma fanfana sfulu ma le lua o le aso tai au fati ke ri e malulu sfulu tolu ke ri e ma fanfana ya mola tau e fango tele nei aso ya manuia tele fainga fai vole a fenga yai ya me tu sa ngale mui me o matu te yai ya tato umane na o le so i Wellington ya na pele tai nei le tai au le toi 5 minute le 5 le vaviao so le tai Wellington sfulu tasi le tai o nei toi pele tai i le sfulu fa minute te ai le 5 le fiafi toi so le tai Wellington le sfulu 5 minute te ai sfulu tasi na nei a mo nei por roi mana o le tele titi o le afa o le lua le vaveao na sua e le tai pe le tai to iwa minute i le iwa nei le tai au o le toi sua le tai i le vanu minute te le tolu le fiafi toi pe le tai toi lua sfulfan minute i le iwa i le pona nei tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silifia ia o i lava la fona tupe le aso ia ma lo lava le anga le lei tasi tala ni usila mo lo tupe Australia e valu sfulsende o le tupe Amerika e 5 ono sene, tupe fiti tala lua tolu sene, o le tupe Sāmoa le ua tala 5 sene i le so, tasi tala ni usila, ma ula tupe tonga, pa anga tonga e testesi ma le lua 5 le pa anga tonga i le aso nei. Tasi tala ni usila, ma ula tupe Sāmoa e tala 5 sene i le so, e ma lola malenga le lei. Ya la tato se mai le avanoa o whamani anga wa soifua, mo ele so fu ne yaso yo folo fa tu por kala me fa meruia lo was fa nau meruia tele lo was so fu ya fa popo le tu ni sta usanga stele mo oe ya matua tele ni sta usanga e fa popo lo so fu ya matua nga le tu ya te oe ole tu sfai tau ole ne yaso mo ole tu si roma valu fe upes fu valu olo ya ile foi tau le nei wa lo manatu e le tatau na fatu saina ti ngai nei ona po male manuia ta li e faalia mai ia te itatou ya o le manatu le o apostolo Paulo i ti ngā mpopo ngala e uiai ya e uiai ma mafatu popo nga ya fa maila na mau le roma valu fo pes fu valu wa lo manatu e le tatau ona fatu saina le ti ngai nei ona po male manuia ta li e faalia mai ia itatou ya ono sai manuia tele lo waso ifua pesele nei fa manuia lo was fana Tau
Fatu le tunu fa malo atu le taimi Ismail fa fonga le vai foi le tala fa sol pito le langi ne yaso i tala mena tupuai. O le so le tausanga e tasi ono tolu tolu na taua nau ai le ofisa pa ia o le malo Roma. Ia le tangata nei o Galilei. Ina ia toe sui lo na manatu ilona tali tonunga sa ia i mua. E fa pia mai. O le lalolangi e whaata milo i le la. Ai e matua ave vela lava le la e o loo mawhatia ai le lalolangi. Wa vaila le leva tele o tantonunga lea o le tangata nei o Galilei. E o mai leso, o le vainga na o loo iei lalolangi te mine tu sai ma o onga e tu tono a onga ia onga i whanau mutata wa onga ai. E so o lor ta minisanga le la le lalolangi. A toa te tausanga. Mai ta milo le la a ule i tu o le la le tu o le lalolangi i le la o na o le nai tu o le lalolangi a li liu ese le lalolangi mai le la o na po le nai tu o le lalolangi le lava o alua i le terminate ia ai na tau ana wina i le malo Roma i le terminate na le tausanga e ta siono tolu i le aso le nei e to e sui lo na manatu o le aso le nei i le tausanga e tasi fitu lua. Na matai ona me sel tu la fono o polonga i tutono le malo ingilani. O le tangata polonga e suafa ia James Somerset. Na avelan mata upu i le whaamasinonga taluai ona o le lei o le vainga i o ia e lona matai. O ilan a matai lona whaataltano a mawe ese whainga wha polonga i ingilani. E peta iane sa to o tele pe ila tau sa whaia ia polonga. Tele o tangata i e whaatau atu i le kontinenta o Afrika ma nofo polonga ma whaia la tau whi au mga aluenga ma mafa. Sa whaatau tangata i a vai tau e mawai tupe. O le sola, ia e tausanga e tasi fitu lua na amata i o na vava aile malo ingilani e wha leo ngā ina whainga wha polonga. O le asole nei tausanga e tasi valu fitus fulu na wha vai aile mta ngā aluenga nei o le wha misinonga ale malo America, United States Department of Justice na whaavaina i le asole nei, tausanga e tasi valu fitus fulu. O le sol tausanga e tasi iwa tasi na pale mai ai George Leono, ia ma le masiofo ia Mary, e a vea matupu, ma masiofo o le malo Peletania ma Aielani, tausanga e tasi iwa tasi. O le sol tausanga tasi iwa fas funu ma le lua na alo ia i le malo Amerika le pese ua whaingoina Pledge of Allegiance e whai mavi i o le tanga vai o le malo Amerika.
O le pese le fatuina le vai tau le tasi valu i valua. E tele ona teu te unga sa iai. Na fatuina e le tangata e suafa i a Captain George Thatcher o le ami ale malo o Amerika. O ia sa avea ma whaia onga muli ane. A le tausanga tasi valu i valua na amata o na fatuina i le pese. Teu, ma te sui ona upu. Fato alo ia no Amerika i le aso le nei tausanga tasi iwa fas furu malilua. O le sol tausanga e tasi iwa fitus fulu. Na saini ai le Palestine o Amerika le taimina o Palestine Richard Nixon. Ia le teu ngore tu la fono ina ia tu mai e sifuru valu tausanga o le atau e whaatanga o na palota. O le aso le nei le tausanga e tasi iwa valu sifuru maleono. O le tālonga lea o le quarter final o le ipo laulangi le tālonga o le FIFA World Cup na talimalo ai Mexico. Sa whai ai tālonga i le wā o Argentina ma England. I le whātau sanga i tu atu no winga le vai tau le tasi iwa valu se furu. Sa whai ai se taua i le wā o nei malo e lua Argentina ma England. E o mai la i le tausanga tasi iwa valu lua na whai le taua. A o le tasi iwa valu ono lea uo o ma iai le aso le nei. E o mai la tasi iwa valu ono. Olo o iai pele vai ma o manatu o tangata England ma tangata Argentina. I le taimila le taalonga lea. Sa whaingoa ina i le taalonga le taole Hand of God Code. Whapeo le ao le tua na ia e ua mai le polo i tono le neti na manu malo i Argentina ia i lua i le tasi. Mai whapeo fo le skoa le tangata tauta ua leo Diego Maradona o Argentina. O le sikoa na o le senaturi le na. Le skoa i le aso ne tausanga tasi iwa valuono. O le aso ne nei le tausanga e lua afes funma le lua. Na ave sea wha malo si ele Palestine o Paraguay o Fernando Lugo. Ina wa iai a tula fono le malo wa yesolia. A e sui tūlanga iai le isi tangata e suafa ia Federico Vrengo. Tato tala nato e maua le whapoponga le taimasani whaftai lava.
Wha fianga so fifilo i nei tu la taia mo le pese le na le la mo puna o yo pese nga tuai le tanto tuno pe o uma le fiu e fafati pa le ma fo fongo la fatu pese ya le fo fonga le li e vai tu so uma la fafati mai lava uma le uma ya le nei taia o tanto o le taia le la son fua tanto fo lau nei toe vai aso le masina o uni ma u le lo famlanga le le tu le na tausi mai. Ya masani lava na ufanongo I la tau leva na tau no malnei tu no fa pia na tau saunanga. Ya ole masina lava leo Juni, Julai, Augusto e malulu le tau ya al terminate. Le lava la ngona tau ma fa na fana le tau pe a fu istau sanga o vai. Fatalo fatu ya pali I malo so fu fa pia Erika mo ya lo fitele tu lava te le lopo le te nei Wellington ya sunga Posco Cap fa wina. Ya Manuel Tal sunga Ellen fa pe ya sunga ya Sione lo mafuta me Australia lo teleatu ya limo yava ya lo mafuta me Gilani ya mse sunga Saulo malo Saulo lo foi ana nai mana to fenga luenga o pisi fol data ya o malu le tudo fe malanga ma wol fa ungol nava ya so poles for really umina po loko o wala no sfa 11 tupu I Wellington el motorway le anga itai ya po loka I lava wala ya ma lo on sa yo tulanga na ya ya fa to o ne yaso ya ma alno ne ya pe mua ya tulanga sa ngole mu fe o inga o ne yaso le ngatele o fa now me to wina le wa matan tau mala lama mai tau ya wa matan na manino la va ya to ifafo e wi lava il tavale la nululi le wa fe me ta ofisa u tau pong sa to ila le mal malama le no va ya to ne ya ile se me o yai alo lava to todo minuto da tale ole ole tu la valu ya le wa ta pena malta to over telefone ya wa fo telefone nei ta ya po anime to ya le nei vaso ya o te loa ona na file na fa eva ir tato wipu I Wellington ya to tele tato wele ya na fi ya na le tato o I sauninga ya il vaenga le sa o ya na fi fa eva lipu o le so fo ile sia so ta u al tu langa tau ta longa al malo lo vai New Zealand ya le tato fai malo ai ya le ta alo ile na au le old white nei le tu la tasi la oli ya tasi na ta longa le fa ta tali to tele o tanto tu ya na minuto fa fo le tanto tan a telefone mutana mai Sāmoa e lo tanto nunga le umal tanto pesena ya usi me fa fo le tamo eleni Si paka o umata wa umalo upoto I tau mawhaine o na po Tata mei a whea tawai I tau popo Eleni A whalai sili le manongi Eleni Whakale sili le manongi Italy oil is fine fa ta wala si fai malofa ole manatu e o mato polonga at si tai tau ila langi wala loe le wa ngelwa o ai Ori masima fa pe ma pua ele ngatai le tau ngatai ti Osaka tau ma fai na le ma mafa we are tata pe tato si atingi apa eleni a falai sili manongi eleni
ai ai. O te toi whaatalo whaatolo tātua tino le amatango le nei vai aso lo nā songa fōle nei. E le isi fōi le nei whaopoponga o tālai nisi o meolo o tutupu le tātua tino i Sāmoa. O si mai eilo whaafonga. E tāpuni ane le hawa noi le aso wharei le resta lai ni sui fi tau wā. Mo le whainga palo tālai titi sa whata numere lua. E to tolu sui iu whaamao nia. O le fōi to tolu watu inatu le aso wharei le vai aso le nei. E whaangata ai leo na toi whaawi i tua se swafo se tasio i lantou. E manatu mo le fia tau wā. O le tōtōru i lantou ia, o le leua suatanga aso, toi ia pu a fuatongi le toa, o ia foi lena manu malo le whainga palo ta tele le tu malo. Ai o toi wha ma vai ma wha se atu i le vainga wha upo whai e le wha atu tui le tua Samoa o tasi. Le wafuai o na toi fo i le tu malo e wha atino lana whainga palo ta le titi. Ato ai malitina ia tole a foa lo salia sa ngā lala niumata. O lo restala e tau wā o se sui tuto tasi. O le aso valu le masina fōi o yulai. Wa whātu langa e pālo tai i lato o restala mo le pālo ta mua. Ai o lona so se fudu o yulai. O le whainga pālo ta lai titi. Ele o iei se sui o le vanga whaupu whai le JPP o tau wā. Be ona whai loe lo lato te tai. Wa iei le lato fua whanga tu inatu le lato tā penanga. Moso lato sui, mo le whainga palo te tele. Ona o le whawhita uli na langa e le fionga le whaipule o vaisingano, le fionga amitoa nai malolo tau tofi le pāle mene. E le whaale tonu e o nanga a le fō mai o lo tau tua i le whale mai o lo lato i tū malo. Wa manatu le te tai o le atunu. A whailoa e le mawhai on fō iei tu ai ngā whawhita uli o lo alia e mai. O le atatala lo le awa no e tāpa ai le visoa swani, ani fo mai pa anga Sāmoa e tino i whafo. O whianga soi fo maloloina, a whailo wale ma whai e tātou fo mai in whainga luenga. Ta tala lewa no, wala au tātou tauna se lau min fo mai whafo. A whaila lewa ma mai le tunua wale ma whai e tātou tau abel me lea. E lea lava fontanga le pāle mene na whaalia e amituanai, wa le toi mana o mielo nei tu malo le fo mai, ina i sui atu sa isi fo mai whaia le au nanga, pe foi o nei e tā ua. O le au nanga le foi tamari fo mai o le tunu. Wa iai whanau manisi o le tu malo, o loo tua ina le malili wai, ona o le leo le whaatinonga le au nanga. Pei taila tamai nei na whaalia e le reporti le soi fo malo loina lalulangi, o le au nanga wha le soi fo malo loina i Sāmoa malona whaitau au whai. E te tau ono o hatu le lua se lawanga i lunga, le au whai o ni fo mai, e te tau ona ngā whatia ai le foi numero tātua tunu. E o atu le se lau wha se furu le au whae fo mai oro iai le temi nei. Pei whau na whae loe le whionga le minister i nisi o whae talanuanga o tōnai. O se tasi leo whae whitau leo lo whiangai nei, male soi fua malo loina. O le lava o li i matamai tai fo mai. O le tamali o le atunu i a papali i tele mo moe von Reiking. Wai longa i le atunu i landa tā lenyo le tusiata o le tusi solo. Ai sa avea foi mawhaia onga le tele o tausanga. Lena whaalawi loa le whai ua le vai aso nisi o ana ata tu sia, o loo iai tala ango le atunu i tuatu o ia tatusi. Mai na ia whaulu tala ina lea whaalawi loa, ia tanga loa malo nā tali o le tuli. O se tasio ata na ia whaamtala ina le autu stala, na tuli mai tanga lono nā tali o tuli e su e se no whanga le laulangi tuwai. Pei tai na so o le laulangi le eise ele mawhai o na tūlau ele ele ai. O na toi fo ilo le ilo na tamao tanga loa. Mule ane o na tongi mai le tanga loa se maai lalo le lalorangi. Na afuai o na moa ele, ma vai tanga loa, e au fie ma ele o Sāmoa. Mai o le tele o atantu sie pali tele, o lo whaamatala i nai le tele o tatu, ma le tele tonungo tangata Sāmoa o tanga loa, o le atua leo Sāmoa. O lo i eilu na whaanau nonga e a ngai ia o ongo ana tusinga ata, e momori atu ne le sona i au ngā tupulanga o le atunu. O se tasi o whautuanga nei atu ina mai mō whanau umai Sāmoa. Whamatala lo ma whauwhau, ma le si mea, ia e tiro lava i lo si o manga te tono lo a inga,
O ina mata mai ai lo I loa ma lo tamai. Wa ale matala lo ma fau tono lo ai nga e o kil me a. Ia makipi me lo telefoni. Ia tuna po mata one I lo vali me papene ma te fefe telefone ai ma tu tamai telefoni. Ona le winga na e o tiele ma fau tamai titi. Ona le loa le fa matala ma su e ma. Wa le fangia kusinga aka me hopenga. O lo te talano na mō te mto tua mo le mai mo ine nisi e fia sia leno whanga. O le vēso ni o le whaata ue nai ia se aso whaapitoa mo tangata whaingarenga uma le mālo e lalo le teite inga le komisio tangata whaingarenga o le aso whaapitoa e toe whaamanatua tuai ia inantou o lo tautua ina le atunu uma le mālo ia mawhai ona au ona atu I tangata lau tele o Sāmoa ma atunu I whafo e se au nanga siri manelei, whaamalia loto matali manao. Sau no le suil komiti le whaatalananga ma le 2AP, le leitio le malo. Ai se na pia o le malewa, le vai fo ni mene tau nu mai wa e te leo le, o le mea nā le whaalau I loa le, tālofa ue fasmai. Ai a mata tua I le ofisa le, so le, e le aise tālofa, le aise smai, so le, ai mai malo. Ai a leo fatu le foi malanga so le fionga le lipule. Ai a lui fit. E te amata va pola e te o mai e la pola e fai o le pola. Ai ma na o le pola. Ah, ai se vai talofa malor malanga manuia ma e le ma fai na fai le name. A luinga na le tala o ina o I amata I le tautua ma una e a mulio na fai esi mea. O lau fa talofa ma lau fa feiloi. Ia e sauru tangata malanga mai, e matua fia e le tali atu le tātou tunu, e malanga whanua. O a tātou talafawia, whaamania tele le tua I la sanga o le aiei I a taurumango le ni aso, whasai foia. Talo falava e le nei foi vaenga o telefo o le si ufonga o le lo mua. E siri atu I le se lau iwa se fulu miliona ta la le vaenga tupe ua whaalu le matanga luenga o le seifua malo no ino New Zealand e whaasa o ai le se o le whainga o tongi mo aso malo lo o le whaitau fia se fulu afe o ana tangata whainga luenga. O la tau o lo a fia I lea mata aupu o le au whainga luenga o lo o iai le taimi nei ai whape ai maisi ua le o toe ngā lulue ai I le mata ngā luenga. I le tu whaatasinga, e tasi tesi mo le walu pidiona tā la, I le vai ngā tupe na whaanganga I le Health New Zealand I lana tala au tua le tupe, e whaia I tutongi o I lantou na awhia, I le se malele sao o le fua ina o a lantou tutongi. O le nei mata upu, o tele I ai whai tionga a uni o tangata whai ngā luenga, ona o le tele o le tupe ua alumai, ai mai se o le whainga o lo whaatino I nai, a toa mo le umi e le I maua ia se taunu unga. Pei ta ai sa whaai lo mai el Health New Zealand, e whaisi lave o le ngā ruenga, mai umi se taimi na tau whaawasenga ai wha mau maunga, mai le tele o te usanga, ma le tele o lisi o te ngata whai ngā ruenga le mata ngā ruenga, mai lea te usanga I lea te usanga, ai mai se o le taimi sa iai, I lalo o pūlenga whaai tū mālo, ia santa ua o District Health Boards. O le teimi nei, ua lata ina uma o na tongi tupe le tau na maua, e le iwa se fulu awhi o lau whai ngā luenga o loo iei nei ala mata ngā luenga, e to e lua I tū mālo o loo tu toe, mai te tau na maua uma la tu tupe, I le amatanga o le tau sanga a sau. O le wha sao ina o tupe le tau na maua lau whai ngā luenga, I lalo le tū la fono mo aso malo lo, o loo tele ina whea ngā ia I ma wha awhi tauli, ma tua iai o na maua se seleni a I la tau o loo a fia. Peitai, na whailo mai le pule whaatonu o le Societe Tausi Soifua, le vaenga o le New Zealand Nurses Organisation o Paul Coulter, e le o se mea tāla whea ngai, le tuai o na maua o se leni ala whai ngā luenga o loo a fia ai I lea ma tā opu. Na ia tā ua
Ia wha le tonu wailonga o na le fia ai ia le vasenga o tausi soifua i le tonu o le tunu o i le taimi nei. Ua lapata ia le malo ni Sila i le ono a whaina o ni Paul Kalame tau le soifua malo loina mo tumotu le Pasifika i ona winga wha atau te i le wha lapo tonga le soifua malo loina le rangi po le WHO, le World Health Organization. E le ngata i lea, ai o le a wha vai na i mga alwenga wha le vao ma lo, i le vaa vai e lea ma le mata i tu wina le lei o wha mai. O whai e lea la puta inga ina ua wha ilo mai, ia le te le o a fianga tau upwhai o ma lo, o le minsta le mai whafo, wa wasa mana i a Winston Peters, i se wha ai unga a le malo New Zealand, e talia pe te ena ai ni swinga, e ni teu ngā le stula whono tau le soifua marano ina wha le vāo mālo ia e ta ua o le International Health Regulations i lalo o le vaainga le WHO. Nā ta ua i se li poti a le whaalapo tonga le newsroom la ta mai nei. Nā te ena wawasa mana ia se whautua ngālo ia mai sui o le mtanga luenga le vai whafo le ANFAT mai le tari ai teu ngā masuinga o le tula whono ia ua whaamtalaina e whapea e au pito i manuia ai a tunu o le Pasifika. Te le lava o malo ma tunu o le larangi na o la tautalia ina ia swinga nei o le tula whono a le WHO se ia vangana ai na ia tunu o le tele na te te ai e hawhi ai le United States o Amerika, o New Zealand, Argentina, Israelu, Italia, whapea ma le tunu o ingoa o Slovakia. O swinga e pei o na whaia i tu la whono nei le WHO o wha malo si ai i a pulenga i le vāo malo i le teimi e tu lai mo iaini wha awhi tauli mani wha ala me lame wha afo sei o le soifua malo lo ina le lei. Ma o fi ai mani vaenga e tu sa o le wha tupeina ma le maua o vaila au mo tonga fitinga. Wha ali ai e le li Professor Robin Davis o le University o le Malo Australia le ANU o ia swinga e whaanganga mo tu motu o le Pasifika. Taru ai ona o le tele o tunu laiti nei e whaalangolango i whisoswani mai whaalapo tonga whaai tulangi a toa ma whaalapo tonga whaaleva o malo. O le tele lava o tunu ua la tau talia ia teu o le tula whono le nei a le whaalapo tonga o le seifua malo loina le lalangi le WHO. O le whaatele ina o le vaenga mo uta whela wai i le malai wa le tele o Christchurch o se ngāruenga o le awhisoa swani i le whaaleleia tidi ai o le tamau ainga o le motu i saute o New Zealand. O le saunoanga lea le di palemia ia tui sinave maulu matotua Christopher Laxon i le sauninga na te tala ia lo ia lea ngāruenga e tusa mo le whase 4 miliona tā la lona tau. Ua si iti ai nei i le walu la whai o waalele te tele la outa e ma whai o na tutu ai le vaenga lea ua wha te leo le malai waalele i Christchurch ua whaalua ina ai le tūlanga nei ai mua. O le tele o vaenga lea e tu ai waalele la outa e si di atu nei lo ni malai le kapi i se ono pe a whai e tu whaatasi mai ua mwhai ia ona ofia i waalele te tele o le tu ainga o le fitu ono fitu. Ta ua e le li palemia o lo tau la mua le motu i saute i tu langa le lei tau le tamau ainga i le teimi nei. O se feso soani tele le i tau whainga i le whaale leia ma le wha malo sia o le atina e o le tamau ainga. Sa asia fo e le li palemia le whale tele te ua loa po le warehouse a le company la uta le DHL lea e iai i le malai waalele i Christchurch. Whaalia mai le whaatonu o le malai waalele i Christchurch, le li o Justin Watson, o le o te mao nei foi a e te tala ia se la lao stasi foi o company tele la uta whaale wao malo le FedEx i lo lato malai waalele i Kalais tete. E se furu la whae ni whale fau tāla whea ngai mo ainga o te talaina i le pitonu o Titai Bay i Porirua. O lona lua i leo ni ati na e whapea o maea i lalo se whainga whapaanga i le mao le iwi a Maori le nati toa
ma le pulenga le ai o porirua po le City Council fa pe ai le malo tu de tonu o New Zealand. O le taimi nei e to toru a inga ia ua se atu ai I whale ia ua uma o na fausia I le awala o le Tuki Street, ai o isi whale e le tauana no fo ia uma I le vai aso o mua. Whailo mai e le whaurulunga o le whalabo tonga ingoa o le te ahuru mo wai o le lii o James Te Puni. O whale e se fulu ia na fausia I lalo le Neipol Kalame e au fi ai whale e ta I lua potu moe ma le whaasolo atu I whale e ta I lima potu moe. Ta ala whea ngai le lei ma inga to tele o lo ofia maua ni whale le lei e wha mautu I ai. Ta ua fo I e Te Puni ua manuia a inga ia ua maua la tu whale I whale fau nei e pei o na mai ai le teimi nei. Ai, o lo o te le pea le lisi wha le tali o lo o iai e siri atu le toru se lau isi tangata o lo o iai le lisi o lo o fia maua ni whale I lalo o Port Kalame nei o le social housing. O le te auru mo wai o se whaalapotonga I pūlea e le whaalapotonga o le turunanga o toa rangatira. Whaawaina lea I le tausanga luafe luas fulu I se whea ngainga male malo e la tau te pūlea ai ma whaafoe lea wha inga iwa se laulima se fulu o whale I le vāo pai kakariki mataua I ana pūlea mua e le vaenga o whale le mano po o le kainga ora. O le whai unga le vai aso sa whai eile whono tele al partia le National I le ai loa heart le ana wha lau I loa ai wha lau I tele ia lato Port Kalame ma fuafuanga e fi nauina ai le palo te tele ia Novema. O stasi ia fuafuanga e au fi eile wha moe moe e wha amalo sia le awai e tangata whai ngā luenga uma I le wha aputu ngā tupe o le Kiwi Saver ato ai ma le maua e pepe fau uma e whanana mai o se vai ngā tupe e awhe lima se lautala e a mata ai a latu sa whanga o le Kiwi Saver. E pei ona sila fia, o le pātira nei le National, ina ua tula I mai le teita inga o le mālo, na o lātou soloia ma ave e sea, le sa whanga e tasi le awhe tā la le mālo, le sa iai mua mo te ngata whai ngā ruenga, e amata ai a lātou sa whanga o le whaaputu ngā tūpele nei o le Kiwi Saver. E le ngata I le National, a sa whailongo I fo I whalau I tele, e le pātia le Greens I ala nei fo I whainga whaamai, mo le fia suia o whainga o lo whaafoe ai la whonga I le tonu o New Zealand, pe a whai e ofi atu I le tonu o leisi whainga mālo e se so oi nei. O lea polisi a le Green se wha le taulea I le fausia o se whainga tāla whea ngai, mo se ngata tongi la whonga uma, ina ia whetau I le fua e te tongi nai la whonga le au maumea, mai la tau e vai le tau mau ainga. E iai se whaalele o le kompania le Air New Zealand na mau na pau I le palapala ina ua oso ese mai le vaenga si maapo le taxiway I Kalai Estete tupu le whaale me lave I le tai ao le Sanafi o le whaalele na afi ai sa uni mo na malanga whaatulanga I na numela 5 varulua a ngai atu I Aukilani mai o le teimi na una I tua na whapeo na mau ai pau o le whaalele I le mutia ma le palapala I au tafa o le taxiway. Sa saonga le mu uma le pase se ia na toe au I whafo e whaatali ai fuafuanga le kaupani mo le wha wawina o le lātou whainga malanga I Aukilani. O loo wha wau pēa o na sami I le siampini o le au le Hurricanes o Wellington I le taumusanga le kapisu pa le Pasifika I le neitu sanga. O le mea mautinoa e to tele tangata ua ave I aso malolo o na o whapea ua mamai ai le whainga ruenga I le so o na o whaafiafianga sa whenga iai mai le pōlest o nai whaasolo mai iai I le sa nafi mana pō I vaenga SS o le lau mua. E pei o na sirisira mamai mo iai o se sua ngā fusi ma tautia lea ua whaamawina o le taaminu sanga le nei I le tele na uao ai na maua o le Hurricanes I le au malosi I le Chiefs na o la su e fusi. E iwa le a whai o skoa na maua le Hurricanes mo lantu a ionu se fulu a e tasi le skoa a le au le Chiefs le ana maua e stasi fo I alo le lau mua I Wellington o loo ta alo ai le li o naitoa a kui.
A o tali ai le whaailoina mai le so o le lisi o tamata alo ua filifilia mo le olo peleki e New Zealand. To tele o manatu i le tau ono to tele ia ni sui o le aule nei o le hurricanes e au fiai i le olo peleki o le nei tausanga. O li poti au pito le tamai i le ai o Vancouver ua whaari ai le sauni le o le ausoka New Zealand le All Whites mo lona lua o la tuta longa i le ipu o le laulangi e pei o na whaanga solo ai le teiminei i Kanata, Amerika ma Mexico. E amata i le tūlai se furua i le waudi o le so o na o maia whaasara launga tu sa o le TV e New Zealand mai Vancouver e tu sa o le talonga le nei e New Zealand ma ai kupito o lo fuafua mo le tūlai tasi i le au auli o le so. E le whaingofia le talonga le nei o le All Whites o na o le au ai kupito o se au malosi e fua i lona tūlanga lua se fuluwalu o lo o iai i le whaasolonga o au o le laurolangi e whaatusa le ia New Zealand o lo anu me la walu se fulu mo le lima. Peita ai e to tele o lo iai le manatu e ono malo le All Whites e New Zealand ma mawailo na avanoa e se e atua i le isi vahenga o le taamisanga le nei o le ipo le laurolangi i le whaanga tama o le soka. I la kapi liki e wha si koa ale lii o Shansi Nicole Klokstad na maua i le malo mata ino le New Zealand Warriors i le au le North Queensland Cowboys i le San Nafi o ai o le ta'alonga i le malai o le Te Kaha Stadium i Christchurch tolu sefuluwalu le Warriors i le lua sefulu le Cowboys. Na se monu e lima skoa ale li fulpeki le nei le Warriors pita ai e le itaulia ia lona limo score e forward pass le amatanga o le ngaio i ngā le Warriors. Ai o le malo le Warriors o whaamautu wailo na tūlanga lua i le teimi nei i le whaasolonga o au o le taamisanga a le NRL. O le isi ta'alonga i so ai le Warriors o le amalanga i Brisbane e ta aloa i le stona i asau nei ma le au malosi a le Dolphins le ua fitu o lātou malosi so o i le taamisanga i pei o na ia i le teimi nei. O le leile tūlanga o le waawhaila o le Black Foilers i New Zealand i le vai o lo whaia i Kanata o tu unga waawhaila o le Sail GP i le whai unga le vai aso o mawai. O tu unga i lua sa mwhai na whaia i le aso mua o ia tu unga i Halifax na tu lua i le Black Foils i le tu unga mua ai tūlanga tolu i lona lua o tu unga e mai o lo tūlanga le leiai mo le final e whaia i le so. O le whaato ato e tau wale o le waale nei o New Zealand, ta lua na whaale ngaina ina ua wheto ai ma le waa whaila mai whalani i le vai lea sa whaia i au kilani i a Februari. E wha vai o le tamusanga sa le i tau wahai le Black Foils o New Zealand a o whausia lo la tau waa whau lea ua whaingoa ina nei o le Manawa Titi. I le ta'alonga o le squash whaale wao malo na whaia ina le li New Zealand o Paul Cole i le numela tolu o le laulangi le li ingo ia Diego Elias mai i le tunu o Peru i le final o le tamusanga o le PSA Squad Tour le sa whaia i le ai o pale i whalani le whae ungo le vai aso. Ua ve ai i le li le nei o Elias o se ulua i tangata mai le kontinenta o Amerika i saute o manu malo i le siampini o se ta'alonga o le ta'alonga le nei i le laulangi a le PSA Squash Tour Season. O le li o Paul Cole mai le West Coast o New Zealand o lo ia umia le siampini o le ta'alonga o le squash i le tamansanga o le British Open. Whaai unga leo telefau. O le nau whafonga le tenu i tātou i telefou a mātou le nei tai ao, pe ona tāpenina le fionga le wano ati lau le si fonga le mui Wellington, tala mai Sāmoa, sunga i ata se Salem Sam, te whafonga li tulai vele tau nei, ia, te whamalatu le teimi, mālo lava le tātou i tenu, fue, ia mālo lava le, whamalo si le nei aso. Alo, malo tasi. Alo. O mei oe le uso. Ia, manuia whaaftai. Tai, alo lava le unsai. Ta fi lai nei tai au pe ta fa vale le sfarene. Ia. Ta si ele o ti nga fonga le tenu. Mai mon fa fonga mai ta ua.
Te no ere ai. Te no ala ti ngā whonga o isi whawha tua Wellington. Au te no tangata Wellington e aia. E ima te si rai whapea mai, yo, go Sāmoa, get to radio. Esa. Nā mai whaingal vai aso. Malaya whaingal vai aso. Mea asa o alme te ria i mo e rufi e fia. Ai ava pe se me te ria i te usi me foi so fu se foi eu. Ia mele me tawina o me na le ia. Malo si de tino pa tai na tapo inga nem to tausi. Ia me se sunga fa fenga inga pa tua na tu sa fale le tino o nafi tapo inga. Ia po la stona i foi ni so galesia. Ia fa tai malo la vale talo malo non sai. Ia ona ia ole e amena lo weekend foi. Mania, manuia la fa tai. Ja, mania me umalismen fa le tonu o le fa unga yo vai aso tai mi male ainga. Ja, mania. Wo mer fa nau ya male ainga i Sāmoa e tal no fa se sia. Ja, le se ngata ile ma ftanga fa le kalesia. Mania. Ah, te lo te si longa o e na te kalesia online. Ya no te atai. E si le aturo halu de kalesia online. E ri tinga ero. O le ia se me le online te me le yo mo fata o inga pe me le te mafuta yo online ai le fia i le ta po inga ki le si me ki solo e longa le online veste va te man le le tau le na el message la sa uma tanga le te fia na tu ai le nga o TV e al mena le lo on te lo tu lo me fa nga lo tu online ma ai le fa fa fo va tu te le fia la unga ya me le si lo tu la fa me le spito a tu la te la via me la unga fa au la fa mai lunga le si lo tu ya me le spito me ya fa pe na te me ya ma ne Saur time le space fala ngalo ule te taso o. So yo le. Ai for time na le sao. E mas nga tai net space fala ngalo una. So yo le ma sabe. Ya malo lo tai le mo nga fa tai ni yaso. E pe mondial fa un telefone no fa la wano. Tele nisi o le afi mai le yaso ingal wenga e ono lo fa o pe fianga ile man malo si tato wa wera man le ya mo le vai vo le ole malo ya sa le fianga le wano em sa ro itanga ta la sa la to i lo le e manu wi le tato au fa ingol vaso le ala wo le van fa yaso malo o te le yo le sao te le sao hurricane si le ka tama ainga o le laumua i nei e o te loa ini sin maranga mai na tala mea i nei porurua ia le me no fo i hotels i nei Johnsonville no umai tai no fo ia e tangata hotels motels moi na tai lea o le tele o fare ainga fare kofe fare fafifia o taxi upers toa manuia e le fai ungo le vai aso tonu vai aso so a ese mea le season le na tali malo host e tatou tali malo iau ia vai aso muli e tolu into toi nei quarter final semi final mal final tele o tangata na o i Wellington le ngata le on fo afi o pasa o fala ngoma le fa la vele na tu pulvason te nei le moto we tato ai tan lo manista ngata na po fo i la inga mai so le fato ava ai le se fa la ve o matu api se le oleo e o ai no matu ina le tato na pa o toi di uma mata vale o mai le tu se e wa ori se mem fai longo e fai asi ngo e le tato mo ma wina foi mo fara longo fai ngol ves a pe fa pe fo la ta ta so i fu na fia e so fu ta lo fai ya ai fa mai ole tu wala le alu tailen tu pel fa la ai polo kai sa mai tai e sa al me vole le tu lo wale tu fa nga se al fai tala o le mu fa le mu fo ta vale ti o le mu ya al melen tu a kiu mai ta fale tai o polo kai male sa ta wana alua tu le mingo ila tu na mua na pata tu wa fale mu mal ta vale ti lo fa pe le mu mai ta va o sta ta tu la over mali tu la no fo no la wala sol se vai là ya sa le ya wa di polo ka le si tu ele polo ka ai no la tu na mua na ma fu
Ya manuia feo inga le yaso. E tonu le ua malolo ia na isfanau ma ia on fa university tuanga lo vanga solo. Ya al fanau le I kolisi ma onga ia light. Ya pe al vas fole tu ua ina to mo lo yaso. E nei fanau na fa solo tu suenga al vaso te university. Ya la maia. Maia. Te la ni sila tu ua te mil. Ana ya. Ya fa malolo mo lo yaso. Ana ya fa malo nei fanau na sa fenga ma suenga al vaso te nei. Ya, fai lo se maro longa ma toe fa solo ma foi me on. Na, por kala mele yaso me tau atu nei le fululua le la fai lo ile au mo Dave Rennie. Tana umanga ya male All Blacks o lua feluon. Nei fululua ile au ya. Au le tasi ile au nei ole kiki e lo polo mo ta longa le va ai kopito ma tato New Zealand All Whites. Yo le ta longa na le uli mana I vaenga na le mana ia ya wal va so le ta longa mo falani fa le lo I Christete I se va ela va ta longa la pile mana ia ole yo ta to e pe e tele ate me pisi e na I vaenga na e mo fo I fi ona I tangata e fi me o ta longa mana ia yo le tele statu talo te me o na tatu talo ta longa ia pe la te sfulu ia le lava tu fa fi fianga le vai foi le temi ia ai sole te ari o pisi melta to lina ri le lo tala ina ta to lina se mo ta to fa si silanga mo ni se ona fa la wilo ya ona tala ni ta to lina ta to tal no fa tala va tu le sa vediamo to le fo ya ma lo lava vediamo ya fa sta ya tu si o fa tu mo ta po inga ta to au al mato au ya wa o ye te au crusader Simeona suena manuia le ta yao ya ma fo Eric ya fa sta te lava le mafta mai fa tala va tu singa salo fa ya ya o singa la luta Elia la luta malo lava ya Rachel Sifa ya malo lava Rachel ya le fa tu Elia o Charles te le lava ya o Tasilasi ya faltua te bisa ene masiontina matua o Isakira manuia lava le ta yao fa tai ya ngalwa filo pepe ya malo lava le mafta mai ya ole si fonga ne la mo Wellington ya le sa o kalangolango ya mo le pitonu umata ngofie ina I Marsden ya sunga Aaron Sila manuia lava le nita yao ia le tata wolo le pese nei na vai manu ole au se I fa'alogo mai lau tala le mafua anga le malingi sa o falau la fala le wa mamai le ange mai o le fisana I au le sali tenga fai o na to ta umaya le mafua anga wasui ai lo fai ita Samoa se papala Afai ele ai o se akasana ita Aweles nau sala ea Po ama fuai sea Ona ole mai bari ole alofa Ole tete leo si o mama Mamai mai logo tono aso wate
Salo ai ole alofa ia oe la upaana Te moni e a ita Ua e leke a mai A whai ua mō koni lea Sao se tau tala mai Ke lea o ngao i tama e so lago E tinga ai lo ua tama se a o A whai lava ua umasau se i whai mai Awa o e whaiva o tamale I o le petalai O mawhai nei ana whaatau top up al DigiSound I lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo iona lafo e lau se eleni le mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga whiti mawanu atu I le fi e na ole lima tala. E le leile rate I aso taitasi mai whai mo fia fo iona le si tala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com e lafo ai sau top up al DigiSound. E lafo ai fo I sau tupe le mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota I le olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia DigiSound. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. E eisa isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I, ma le tale maasani e tau fia I lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale, a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa I fō mai, coughtest.co.nz. E le ai se tatongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Malo whaftai e li se tātou whasirisilanga le nei, ia mai le Wellington a inga fast. Tau sala, whai e lasto nei nei lufur fito uni lua whelu ono. Ma tau te toi whatalofa ma whawhelo iatu I tupu matamali o si o tātou a inga fast I Wellington. Le sua I o sunga I whawhenga inga mawhaletua, na I la wao sina sina o si o tātou mawhtanga e maise le paia lasilasi o na tūlanga whalupea. O le awhātou nuina le tātou tau sala I tū malo I le aso ma le taimi wa whaero atu. E mātou te walauria atu ai fōi ma le whaalo alo tele, na I o mātou a inga uo ma pāanga le fast a inga I Wellington. E aso su mai ma liu mai tātou fia whātasi I le aso. O aso tātou sao mo le langolango ina o si tātou whainga malo mai si o tātou atunu pele I le nganga. E whaia la I le nofuanga lea, St. Anne's Hall, ia o le kalesia katoliko I Wellington, lua Emmet Street I Newtown I Wellington. Sfurutasi I le tai au, o le astona I nei lufuru fitu iuni I lua whiru ono. Whamanatu atu tūlanga masani mo le tātou whamalustino. Alo whangia I mamori atu I le li I loutou soifua lau le lei, mo so mātou wola I le aso to whaina, mo le tātou whamoe ma le whaalo tele, sainia taitai whono ma laulaua whono la inga fast I Wellington. I si o tātou whasit silanga mo le tai au. Alo, lo lavale, on sai. So duas furu minute on ta leo le tu la iva. Yo le minute na luota no le malo pepe atas. Ya, mo le ya, mata to por lua na wa watu lo lapis. Na wa watu lo lapis lon sama. Ava i mele le ta to fa manatu wa ya lawa te atum tato. Ya sa. Si va ngale wa le mana ya la fo le tu le tamati luma tu le na lapis. Ya va I fo la pisia sto wa ngana u umana ave kalona ya. Ya. To so mai tonu le mai afpase e utafa ele to so mai tonu. Sa ole. Ya, me vola le me to le fe alfani ma next door.
Ai alua ia to se tu next door. Man tu foi masina nei le fata wa foi fa solo ia me o screening foi ia tu patama. Ja, mooi lava. Ja, maar ia nei nava no mise le tausanga le o le lima valu anga no fitu fa. Ja le fai fu ia screening Moni. O se fu maloloina. Ja, moni na fa sa lau e tato riti o le fono le vaso te nei nan fai sau no anga le fai pule vai singa no lua e fa tau le lato fa le mai sa taua. Le lato fo mai. Ja. Ja, le na sau no ia ta yo le tunu ia pe yo le vaenga o fo mai ia. Ja. Tele nga se mai fa fo. Ia ta ia. O fo mai o lau fa tari mai fo mai le tini. Ja. Wala ole mele fa tali fo mai o tong fiti. Ai man ia le prevention ole fu ole puinga o tanga tele vai. Fai senga luenga tanga tele vai. Ia wena ia o fo mai mai se kiwa po se fo. Sa ole. Ole nga luenga la fai tanga ta po ta to fo ta ole fa tonu le tunu. Ole langa tau te ola ia so uma. O tato tau mafa o tato nga yo inga o vaenga fata ua. Wai a mai nei fautuanga nei fo mai. Ia. Ia na fatala lele o tato i fapiane ai. Ia tu fatu tua i le tua e fa malolo mai. Ia. Ai le woman mai fautuanga fo mai. Tu mele o vaenga le mafu ai vaenga le. Ia. Ia le ufa mai i tangata le ai le pule fo mai. Ia o fai nei la. Ia ua ui mai o fainga tanto i fo ia mele na fa malu si au stato tu ele o se au inga. A se fa manatu. Ja, hoe vai forma. Ja, vai fautuanga nei forma e fataua. Ja. Ja, peole tulanga nai o te loa le ua fa fonga ia senga forma i Sāmoa i le saunoanga te le tunu. Ja, la pe nei lato. Ja, o matonga luenga o le vato tala vai mtau so e forma. Ja. A nga luenga le tangata ia tau na fai lo no winga la. E pe mana ia anga i tato malo fa mafa fa tele nga luenga fai el melor prevention. Fai tangata awareness ma prevention yoi ia ne o ani por kala me fa ta ua i tangata le pui o la tau mai le ai fika le pepesi o le tulanga le mai le sa mo tamfo le pipisi mai le pipisi le ye le fatungao ia wai le pipisi fa mai na yo le suka to to mo lunga ia le pipisi vo le wa fiel tangata ia ona tau mafa ia ma lifestyle ma tulanga o so i fuel tangata le vai. Ia, ma le foi le fein po kala me o itu no mafianga. Tanga luenga o se fo maloloina fa matala le mafuanga te mo ai le. E suka. Au te loa ile utato lunga na o tastu loa te wese. Ola wai no umai tangata. Ia. Ai fa le anno ia. Ia. Ia, vile le la fa mai ya o le ngao, o le suka, o masima. O me ia le la utono me ai ma processed food le umina tu le aisa to fa. So na tele le pauta la ta o tonu vai la. Ja, ai fu so fu anta to mai. Sa wale ia ma sa mia lo to no ulo fa so ia tu lo. Sa valu mal pe. Sa wa fa fa Ja. La e to la mo pu atu lo an mai fa i lo ku. Ele sa wa ma si o manga fa ngalo. La ta fu nei tai mo tele ta ma fa o ma lo i wanga e tu i fa fo ia. O le si le vaenga sa ma wanga ta ia so ia fa ingo fiena ma wai sa mo. Ia. Melo la painu. Soli, sa o soli. O feo pia la tutu ai te ia to pia tu la fa ta wa painu to to fa ta fa o. Taimi nei. Awa so ia fa pe mama o le mele te ia fa pe muri nu le te. Ia. E a fia mo la se vai so mali. Tu se ki sa wanga ia pia. Ia. Wa taimi na le infa lo. A taimi nei. Pete po fea te ia yo pia e o le watu fa ta wa painu wa malulu. Ia. E so o lo lo tolu. Ngalo el fotu ngal fal al fo mai ngalo ato. So lo le o le vai le mo ngua. Ja, esa ole le so. Mela na e foi le ta ua I lava ia le pui al tanga tele vai ia o ia. Ja, nei lo le tau fa tali alu fo mai. Tau su e mal fo. Sa ole le. E wa stay me fo mai. E singa se ele o mau fo. Ja. E na tau o mai le tala vai se fa te fo la au le pe. Ina pe la ia ta to le vai try so fo.
e fai fate tainga be ya sa le ya pa wal me le wa nga fo ile la nga me fai pule le la sontene ya la wa fa manatu fo ile telefo ma te lo na unai pasene on fo ma le fai mal telefonia la to fiti ya wa nga fo langa si fai pule ya e fa manatu fo mo nei fo ma e la vai na uti fo ma Sāmoa ya so fo nei tanga to la to ya na ya la vai fo spese ya se tano atu ile ya la pepe operation fin ngalo ile tatu ta longa to mua ile tano lita ya fatu ya tone to mo ya o ile falili manuia lava le ta ya after lava le mafuta mai fa after fo il fatalo fo mai ya le sunga tino lu manuai ya manuia lava le ta after ngalo vao talo le vao ya manuia lava le ta ya kere au vale au sange te lava manuia lava le ta inga luenga lo fenga yai elina luta tamalei ya oni wia poasa ya sunga sione fonga ya malo lava ya fionga ya se yuli siuta sua ya malo lava te lava le mafta mai ta to fa fi fianga nei ma sunga weno
Ola wa mo so ta inga mala fionga ya la pe tele tala ilene ya o fa ton silo tato community phone el digital ya po se fa tua fo yo le au le blues ya o le tau sanga talo fa la fionga pe tele malo la vale so fo mni le ta ya malo le singa wenga malo le usu le lua sa se lua sa talo fa to fo e pa angal tato po kala me tono la mua ya mi se fo la to lo fa ta si mai lungo lo penga fa ta fa ilang o ule fa si no wo fo le ta ya Wana sampini la au tele usu te faingal ben. Ya. Alela tau ma fa pula me wo usu po mai le neta ai alo lo fatalingo lo fiata la no ya. Mas fai no mele le lua au. Le o sampini. Ya ele a faina. Ya. Malo la va usu neta. Ya malo ta tau fa fatalo fa ma fa malo fo le neta fo. Ya ile lo fa malanga le tua. Yo tu langan na pe ona sa no la fe le peptele o mele na ye le tai na le fitu o le vana mana o se uso le ki le tau tu al fongo lo le van tau na mata o le mele te fia fa afsilia tuai pena mai celebration foi le na wa mai alta no fa ye ni si voi e polo kala wala fa solo pu la tu ta vale Iyo me masanya fu le pe ona man malo ona tulanga na ile pola sto na imala son na fito no lewa ya amata tu le son nafi ya fe ala ani le totelo tangata ya umatua tumu fo itai fo le ya fia ma no wingo istangata ya na ma ya ta longa ta fa ya itai ya masawa ya le vaveao ma le taia on nafi ya fa solo ma ya le maftanga tele le na fa itai ya Anala o te lo la o te lo tangata na e pe ona mai nei telefou. Al fionga la wano. Ia te lo tangata o leva na fai la to aso malo lo. Na la to loa e manu malo ia Hurricanes. Ia le ala e o lo fanga solo te min nei. Io a o se fa sili foi lo fionga pe tele mo meo ta vale ia mon ma wina fo il tu langa na. Io le ala no to visilia nei. Ia te o ayo no to visilia tu fue. Por eso fa longo pe fai separate. Amato ya si tar Ole te sau noe na o tangata umana I loe malo le aula sa faina to aso malo a o dua le ni lo aso malo ni so na le mauti no le te man malo to wa ne ya ai ele a faina le tulanga o mato me to wat e mo sai mata utia le ta alo to au le na ya ele fu langa le na matua tele ai na malo mai la vai I play off au semi final o no winga e matua I fenga ta na le e se avano tau I fo no to champini to sanga le o va vai a to tele au o le matua ai winga e sa tu langa le wa e ma wa tau hoina vai to fa ya onga na ia ia wa te o tama le na sau le 7 sa le so Scotland ya vai fale le se fanua I nai po wa ave mal coach ma fa no fo ma au to ya lesi or ma to ale le tele lo na fengo le au ale pe to alua e to sanga ta ona coach ale wa le wa something ya ma le se mele le ye ta te vai atra pe to tele sa to au tamiti Wellington e to lai tiana tamiti na mai fafo ma tu no mama e sa ole nei ya sa no ngalo fe ngalo pe ya le tula I mai fa ya on fo le ma to e sa ole sa no nga lua ni tau sang ya e lava na fo le na le au lunga le tau sang teni ya na ma na ya fo ya la na tau fa ngale le tau sang mo ya le la u fa ya ino fa manu ya ino la na fa ya onga ya e ni tau sanga ya ona ole wa o na tama ya le fa ya onga lango ya whatever na ya ile ya le na mo ni mawina ya le fa ya onga le la lu atu ya to ma to tama le la lu atu ya to tau sang fo Holland ya le sa ya I le pulenga le Hurricanes ya le la masalo fo I se ai le fo I mo ya wa le la langa tau sang muli nei le pulenga le Hurricanes ya na anga ya tule le Blues le tau sang fo fa ya onga se te tau popole ai tangata e au mai la lo se ya le tau au I lunga nei e la I chat me le ye ya ai fo tau tama Poland Parrot le na mai ai chat me le ye ya ai le faina okay lo la tele fu se swing o se mata wa to fa ya onga le wa sa yo wa le se to no fu pulenga lo plat mo ila vanga yan fa malo lo mai ya e optaton ya
ai ola uia talana na fai to tele le au mata wi fi la kapi o fa o le au le Wellington le am fan tu fa tasia la tu tamitin le ma ita tawan to champini to sanga le ma amata pior fo se la tu dynasty pel mesa ile the Crusaders ai pa me la te fale to nun au pa i to nga tanga tapua i o mo tu fu ye tanga se lo to mumu tele o tamita le ta alo tamit ya sa ya ora so langona ya ile wale to ile on ile piki mai ta to o peleki o ise fai o sorry o ise captain ile te tau loa fulele ono captain ina o peleki ni tau sang fai a mo fo o le tala ya te reni le te mai tau atu fa mai o matua i pe to a mata le ya le au ya i tangata ya ole apiki ya malo no winga ya wala lo no winga la me ese mai le metu wai le sai ya le pe e tau fai ya tangata fo wo leva na to no lo black so le masani le culture male matulang fa pena ya ala wi vai le e te tau wala ma charity lo pe ke to no piki e mai le Hurricanes male Chiefs ya manai nisi tama te lo no bawa tu le mato blues ya ma la Lord Crusader e le pe o tau sanga sai tinana na uliva ale si au ai sa to ti to lima to ono la tu tama e piki no blacks ono no winga ato mau la tala te veni ile lanza no ngana fai e te tau wala na to tele e piki mai mai le awal Hurricanes male Chiefs mar kapiteni foi wa tau ona sa wina Paulo mene te sei vanga na ya otoi tato vai foi le tu lango leadership pe o la toinga tangata la ya titi lo ila tu fa pe nei ave pe se tangata o levanta tu lo blacks le le respect le to tele pe la fa te tenga te utoi piki mai foi la le le te la mai le lo le wai le ta wa na pikia ya Barrett wa o levana la vele ta alo fatas le captain lo blacks la te minne so ya te aula ya tailo ya auto le te auto man na piki to captain ya auto lo fo ya auto fo ya ile Chiefs ya e pe la to numero fitu le captain ni foi le sitanga to fai wisi le vota to lo blacks sa le ya ma wa tata ngom tu foi mate man na wal ma tu tamare o ari captain ya ai tatu talia ya auto lo ya fenga tafo ya ole telefone na tele tangata tal no ye le te mo tonu mai ya ta una to telefone tamate Hurricanes mole ole pleki ni to sanga ya mat misirale mato front row le ye sole tamala ya ta un fa fito ya au ye malanga mai ni ta longa ni masin also front row ta mo ta manai ya sa wa ngai kamai ya Federica ma ave pe yo tele ana le tele na tau fale to no New Zealand te min ne yo le o mai te mi ole front row ya male lato back five e pe yo mai Federica mi si au so le ping sa ai aku ka ko kama so le pe ya ai mana ya foi lu fato fala inga ya ari ai fe semana ya la mai la ala sa we mari tu sa wa le ta alo e matua de vecini si la ato ya le super rugby ai piki mai ola piki ato captain pape au le ala ka ko va ai ko ala ina la uli ya le foi de lixi wala bota ta voi mana mata piora tu moto sa fo fa captain lo ma risave ele se mete tu vai foi ali le tu lango lantalo ole ata te lorta o tangaton moto le yata ya ai malo ta poi o fa fitai o ma for le season ala te nga fo talinga ya o le luau ya ai Messi ya na o sapin o fia foi tau sanga se fulu tau sanga i mosto ipua ya le o tau sampini tau sanga nei ya a wato eu tilo foi tu tato eu tilo agora mene e tala no tu no la fai noi no soy me no la voli no tu sei no me la to se fei mai o me ro ni si pu e fa la vai ko malo ya mo ese au langal tatu community fund ya na fa mani atu leo tatu ngalengo leso oro ye tatu promotion lo ta pena mo la matanga you like
mawhai ona maua ina ia tātou prices fo i e maua iau pe patala o loa o lau pe pai utu ai lau tāwali ia ona le wau tilo ne vai te mile i le whaingatā hoi o le tonga tā soifuanga ia mua nei pe pana e utu tāwali ma whaatau ele ia wa mo le cash price ia wa tele na fiu nei tina whaatali me ala fua i se whaatau ta mala o mua pa malo e tātou se ia ai whaatai tele mo le mātua no nei tae o la whalau i loa tuas taimo le neva aso tātou whapitoa na le amatal vaso la e manuia tele loa whaima matiuta neva aso ia me se whata po inga Sāmoa tono lau mua whaatai tele lau whianga lau pep tele tātou whila i rastofi ia manuia fo inga ruenga fufuanga nei aso e me se neva aso atoa whaasui fo ia e o se mele whafonga tātou tala mai Sāmoa O te tue whaatalo whaatolo tātua tunu le amatango le nei vai aso le nā songa fōle nei. E le isi fo i le nei whaopoponga o tala inisi o meolo o tutupu le tātua tunu i Sāmoa. O si mai eilo whaafonga. E tāpuni ane le hawa noi le aso wharei le resta lai ni sui fi tau wā. Mo le whainga pālota lai tite sa whata numere lua. E to tolu sui iu whaamao nia. O le foi to tolu watu inatu le aso wharei le vai aso le nei. E whaangata ai leo na toi whaawi i tua se swafo se tasio i lantou. E manatu mo le fia tau wā. O le tōtōru i lantou ia, o le leua suatanga aso, toi ia pua fuatongi le toa, o ia foi lea na manu malo le whainga palo ta tele le tu malo. Ai ua toi wha ma vai ma wha se atu i le vainga wha upo whai e le wha atu tui le tua Samoa watase. Le wafuai o na toi fo i le tu malo e wha atino lana whainga palo ta le titi. Ato ai male tinai ato le afoa lo salia sa ngā lala niumata. O lo restala e tau wā o se sui tuto tasi. O le aso valu le masina fōio yulai. Ua whātu langa e pālotai i lato ua restala mo le pālota mua mua. Ai o lona so se fulu o yulai. O le whainga pālota lai titi. Ele o iai se sui o le vanga whaupu whai le JPP o tau wā. Me ona whai loe lo lato te tai. Ua iai le lato fuawhanga tu inatu le lato tā penanga. Moso lato sui, mo le whainga palo te tele. Ona o le whawhita uli na langa e le whionga le whaipule o vaisingano, le whionga amitoa nai malolo tau tofi le pāle mene. E le whaale tonu e o nanga a le fō mai o lo tau tua i le whale mai o lo lato i tū malo. Wa manatu le te tai o le atanu. A whailoa e le mawhai on fō iei tu ai ngā whawhita uli o lo alia e mai. O le atatala lo le awa noe tāpa ai le visoa swani, ani fo mai mai pa anga Sāmoa i tunu i whafo. Au whianga soi fo maloloina, a whailo wale ma whai e tātou fo mai in whainga luenga. Ta tala lewa no, wala au tātou tauna se lau min fo mai me whafo. A whaila lewa ma mai le tunu wa wale ma whai e tātou ni tau abel me lea. I lea lava fōntanga le pāle mene na whaalia e amituanai, wa le toi mana o mielo nei tū malo le fo mai, ina i sui atu sa isi fo mai whaia le awa nanga, pei foi o nei e tā ua, o le au nanga le foi tamari fo mai o le tunu. Wa iai whanau manisi o le tu malo o lo tua ina le malili wai ona o le lele leo le whaatinonga le au nanga. Pei taila tamai nei na whaalia e le reporti le soi fo malo loina le laulangi o le au nanga wha le soi fo malo loina i Sāmoa malo na whaitau au whai. E te tau ono o hatu le lua se lawanga i lunga le au whai o ni fo mai e te tau ona ngā whatia ai le foi numero tātua tunu. E o atu le se lau wha se furu le au whae fo mai oro iai le temi nei. Pei whao na whae loe le whionga le minister i nisi o whae talanoanga o tōnai. O se tasi leo whae whitau leo lo whiangai nei, male soi fo malo loina. O le le lava o li i matamai tai fo mai. O le tamali o le atunu i a papali i tele mo moe von Reiking. Wai longa i le atunu i landa tā lenio le tusiata o le tusi solo. Ai sa avea foi mawhaia aonga le tele o tausanga. Lena whaalawi loa le whai unga le vai aso nisi o ana atatu sia, o loo iai tala anga o lea tunu i tuatu o ia tatusi. Mai na ia whauru tala ina lea whaalawi loa, ia tanga loa malo nā tali o le tuli. O se tasi o ata na ia whaamtala ina le autostala, na tuli mai tanga lono nā tali o tuli e su e se no whanga le laulangi tuwai, pei tai na so o le laulangi le eise ele mawhai o na tūlau ele ai. O na toi fo ilo le ilo na tamao tanga loa. Mule ane o na tongi mai le tanga loa se maa i lalo le lalorangi. Na afuai o na maua ele,
ma vai tangaloa e au fie ma ele o Samoa. Mai o le tele o atantu sie pali tele, o lo whaamatala i nai le tele o tatu, ma le tele tonungo o tangata Samoa o tangaloa, o le atua leo Samoa. O lo o ieilu na whanau nonga e a ngai ia o ongo ana tusi ngāta, e momori atu ni le sona i au ngā tupulanga o le atanu. O se tasi o whautuanga na ia tu ina mai mō whanau umai Samoa. E whamatala lo ma whauwhau, ma le si mea, e te tilo lawa i lo si o manga te tono lo a inga, o ina a mata mai ai lo i loa ma lo ta mai, e wa ale matala lo ma whauwhau tono lo a inga, e o kil mea, e makipi mea lo ke fongi, e tuna apa mata one i lo wali me papene, ma te whewhewe te le whaongai matu ta mai selfoni. Ona le winga na e o tiele ma whauwhau o ta mai titi, ona le loa lea whamatala ma su e ma, le whangia kusinga aka me hopenga. O lo te talano na mō te mto tua mo le mai mo ina e nisi e fia sia leno whanga. O le vēso ni o le whaata ue nai i a siaso whaapitoa mo tangata whainga ringa uma le malo e lalo le teita inga le komisi o tangata whainga wenga. O le aso whaapitoa e toe whaamanatu atuai ia inantou o lo tautua ina le atunu uma le malo. Ia mawhai ona au ona atu i tangata lau tele o Samoa ma atunu i whafo. E se au nanga siri malelei, whaamalia loto matali manao. Sau no le sui al komiti le whaatalanoanga ma le 2AP, le leitio le malo. Ai se na pia o le malewa, le vai fo ni mene tau nu mai wa e te leo le. O le mea nā le whaalau i loa le. Tālofa ue fasmai. Ai amata tua i le ofisa le, so le e le aise tālofa, le aise smai. Ai so le, ai mai malo. Ai a leo fatu le foi malanga so le fionga le lipule. Ai a lui fiti, e te amata va, pola, e te o mai e la pola. E fai o le pula, ai mana i o le pula. Ai se mai, tālofa, malo malanga manuia, ma ea, e le mawhai na fai le nā mea. A luinga nā le tala, o i nā, o i e amatai le tautua mara unanga, e a muli o na fai eisi mea, o lau wha tālofa, ma lau wha whiloai. Ia, e sauru tangata malanga mai, e matua fia e le tali atu le tātua tunu, e malanga whanua. O a tātou talafawia, whaamni e tele le tua i la sanga o le aiei a taurumango le ni aso, whasai foia. Tālofa lava e le nei foi vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. Ua lapata ia le malo ni Sila i le ono a whaina o ni Paul Kalame tau le se fua malo loina mo tumotu le Pasifika i ona winga wha atau te e le whaalapo tonga le se fua malo loina le rangi po le WHO, le World Health Organization. E le ngata i lea ai o le a wha vai na i mga luenga wha le vao malo i le vaa vai lea ma le mata i tuwina le lei o wha mai. O whaia lea la puta inga ina ua whailo mai ia le te le o a fianga tau upwhai o malo o le minsta le mai whafo wa wasa mana ia Winston Peters i se whaai unga a le malo ni Sila e talia pe te ena ni swinga e ni teu le stula fono tau le se fo malo no ina wha le vao malo ia ta ua o le International Health Regulations i lalo o le vainga le WHO. Nā ta ua se li poti a le whaalapo tonga o le newsroom la ta mai nei. Nā te ena wawasa mana ia se whautuanga aloa ia mai sui o le mtanga luenga le vai whafo le ANFAT mai le tari ai teuteunga ma suinga o le tula fono ia ua whaamtalaina e whapea e au pito i manuia ai a tunu o le Pasifika. Te le lava o malo ma tunu o le larangi na o la tautalia ina ia suinga nei o le tulafono a le WHO se ia vanga na ai na ia tunu o le tele na de te iai e hawhi ai le United States o America, o New Zealand, Argentina, Israelu, Italia, whapea mo le tunu o ingoa o Slovakia.
O swinga pe ona whaia I tu la whono nei le WHO o wha malosi ai ia pulenga I le wao malo I le teimi tu la I mo yaini wha awhi tauli mani wha ala me lame wha afo sei o le soifua malolo ina le lei. Ma o fiai mani vaenga I tusa o le wha tupe ina ma le maua o vaila au motonga fitinga. Whaali ai le li Professor Robin Davis o le University o le Malo Australia le ANU o ia swinga e whaanganga mo tu motu o le Pasifika talu ai ona o le tele o tunu laiti nei e whaalangolango I whisoswani mai whaalapo tonga whaai tulangi a toa ma whaalapo tonga whaalewa o malo. O le tele lava o tunu ua la tau talia ia teu o le tulafono le nei a le whaalapo tonga o le seifua malo loina le lalangi le WHO. O le whaatele ina o le vaenga mo uta whela wai I le malaiwa le tele o Christchurch o se ngāruenga o le awhisoa swani I le whaalelea tidi ai o le tamau ainga o le motu I saute o New Zealand. O le saunuanga lea le di palemia ia tui sinave maulu matotua Christopher Laxon I le sauninga na te tala ialo ia lea ngāruenga e tu se mo le fase 4 miliona tā la lona tau. Ua si iti ai nei I le valu la whai o waalele te tele la outa e ma whai o na tutu ai le vaenga lea ua wha te leo le malai waalele Christchurch ua wha alua inai le tūlanga nei ai mua. O le tele o vaenga lea e tu ai waalele la outa e si di atu nei lo ni malai le kapi I se ono pe a whai e tu whaatasi mai ua mwhai ia on off iai waalele te tele o le tu ainga o le fitu ono fitu. Ta ua e le li palemia o lo taula mua le motu I saute I tu langa le lei taulu tamau ainga I le teimi nei. O se feso soani tele le I tau whainga I le whaale leia ma le wha malo sia o le atina e o le tamau ainga. Sa asia hoi le li palemia le whale tele te uolo po le warehouse a le company la uta le DHL lea e iai I le malai waalele Christchurch. Whaalia mai le whaatonu o le malai waalele Christchurch le li o Justin Watson o le o te mao nei foi a e te tala ia se la lao stasi foi o company tele la uta whaale wao malo le FedEx I lo lato malai waalele I kalais tete. E siri atu I le se lau iwa se 4 miliona tā la le vai ngā tupe ua whaalu le mata ngā luenga o le seifua malo no ino New Zealand e whaasao ai le se o le whainga o te tongi mo aso malo lo o le whaitau fia se fuluafe o ana ta ngata whainga luenga. O la tau o lo a fia I lea mata aupu o le au whainga luenga o lo o iai le taimi nei a e whape ai maisi ua le o toe ngā lulue ai I le mata ngā luenga. I le tu whaatasinga, e tasi tesi mo le walu piliona tā la, I le vai ngā tupe na whaanganga I le Health New Zealand I lana tala au tu o le tupe, e whaia I tutongi o I lātou na awhia, I le se malele sao o le fua ina o a lātou tutongi. O le nei mata upu o tele I ai whai tionga a uni o tangata whai ngā ruenga, ona o le te leo le tupe o alumai, ai mai se o le whainga o lo whaatino I nai, a toa mo le umi ele I maua ia se taunu unga. Peita aisa whaai lo mai el Health New Zealand e whaisi lave o le ngā ruenga mai umi se taimi na tau whaawasenga ai wha mau maunga mai le tele o teu sanga ma le tele o lisi o te ngata whai ngā ruenga le mata ngā ruenga mai lea teu sanga I lea teu sanga ai mai se o le taimi sa iai I lalo o pūlenga whaai tu mālo ia santa ua o District Health Boards. O le teimi nei ua lata ina uma o na tongi tupe le tau na maua e le iwa se fulu hafe o lau whai ngā luenga o loo iei nei ala mata ngā luenga e to e lua I tu malo o loo tu toe mai te tau na maua uma la tu tupe I le amatanga o le tau sanga a sau. O le wha sao ina o tupe le tau na maua lau whai ngā luenga I lalo le tu la fono mo aso malo lo o loo tele ina whea ngā ia I ma wha whi tauli ma tua iaio na maua se seleni a I lātou o loo a fia. Peitai, nā whaelo mai e le pūle whaatonu le Societe a tausi soifua, le vaenga o le New Zealand Nurses Organisation o Paul Coulter,
e le o se mea tāla whea ngai, le tuai o na maua o se leni ala whai ngā luenga o loa a fiai i lea ma tā opu. Na ia tā ua ia wha le tonu wailonga o na le fia ai ia le vasenga o tausi soifua i le tonu o le tunu i le taimi nei. E se furu la wha e ni whale fau tāla whea ngai mo a inga o te talaina i le pitonu o Titai Bay i Porirua. O lona lua i lea o ni ati na e whapea ua maea i lalo o se whainga whapaanga i le maa o le iwi a Maori le nati toa ma le pulenga o le ai o Porirua po le City Council whapea i le maa lotu de tonu o New Zealand. O le teimi nei e tō tonu a inga ia ua se atua i whale ia ua uma o na fausia i le awala o le Tuki Street ai o isi whale e le tauana no foia uma i le vai aso o mua. Whailo mai e le whaurulunga o le whaarabutonga i ngoa o le te ahuru mo wai o le lii o James Te Puni. O whale e se fulu ia na fausia i lalo le Neipol Kalame e au fiai whale e ta i lua potu moe ma le whaasono atu i whale e ta i lima potu moe. Tā ala whea ngai le lei ma inga to tele o lo ofia maua ni whale le lei e whaamautu i ai. Tā ua hoi e Te Puni ua manuia a inga ia ua maua lātou whale i whale whau nei e pei o na mai ai le teimi nei. Ai, o lo o te le pea le lisi whaate li tali o lo o iai e siri atu le toru se lau isi tangata o lo o iai le lisi o lo o fia maua ni whale i lalo o Paul Kalame nei o le social housing. O le te auru mo wai o se whaarapotonga i pūlea e le whaarapotonga o le turunanga o toa rangatira. Whaawaina lea i le tausanga luafe luas fulu i se whea ngainga male malo e la tau te pūle ai ma whaafoe le a whainga iwa se lau lima se fulu o whale i le vāo pai kakariki mataua i ana pūlea mua e le vāenga o whale le malo po o le kainga ora. O le whainga o le vai aso sa whaiei le whono tele al partia le National i le ai loa heart le ana whaalau i loa ai whaalau i tele ia lātou porkalame ma fuafuanga e fi nauina i le pālo te tele i a Novema. O stasi ia fuafuanga e au fi ele wha moe e wha amalo sia le awai e tangata whai ngā luenga uma i le wha putu ngā tupe o le Kiwi Saver ato ai ma le maua e pepe fau uma e whanana mai o se vai ngā tupe e awhi lima se lau tala e a mata ai a lātou sa whanga o le Kiwi Saver. E pei ona sila fia, o le pātira nei le National, ina ua tula i mai le teita inga o le mālo, na o lātou soloia ma ave e sea, le sa whanga e tasi le awhi tā la le mālo, le sa iai mua, mo tangata whai ngā ruenga, e amata ai a lātou sa whanga o le whaaputu ngā tūpele nei o le Kiwi Saver. E le ngata i le National, a sa whailongo i fo i whalawa i tele, e le pātia le Greens i a lana ia fo i whainga whaamai, mo le fia suia o whainga o lo whaafoe ai la whonga i le tonu o New Zealand, pe a whai e ofi atu i le tonu o leisi whainga mālo e se so oi nei. O lea polisi e le Green se wha taulea i le fausia o se whainga tāla whea ngai, mo tangata tongi la whonga uma, ina ia whetau i le fua e te tongi na i la whonga le au maumea, ma i la tau e vai le tau mau ainga. E iai se whaalele o le kompania le Air New Zealand na mau na pau i le palapala ina ua oso ese mai le vaenga si maapo le taxiway i Kalai Estete tupu le whaale me lave i le tai ao le Sanafi o le whaalele na afiai sa uni mo na malanga whaatulanga i na numela 5 a ngai atu i Aukilani mai o le taimi na una iai tua na whapeo na mau ai pau o le whaalele i le mutia ma le palapala i au tawha o le taxiway. Sa saonga le mu uma le pāse se ia na toi au i whafo e whaatali ai fuafuanga le kaupani mo le wha wawina o le lātou whainga malanga i Aukilani. O o whaawau pēr o na sami i le siampini o le au le Hurricanes o Wellington i le taumusanga le kapisu pa le Pasifika i le neitu sanga. O le mea mautinoa te o tele tangata ua ave i aso malolo o na o whape ua mamai a le whainga ruenga i le so
ona o whaafiafianga sa whianga iai mai le pōles tona ai whaasolo mai iai i leo sa nafi mana pō i vaenga e o le lau mua. E pei ona sira mamai mo iai o se sue ngā fusi ma tautia lea ua whaamawina o le taaminu sanga le nei i le tele na wao ai na maua o le Hurricanes i le au malosi i le Chiefs na o la sue fusi. E iwa le a whai o skoa na maua le Hurricanes mo lātou a ionu se fulu ai tasi le skoa a le au le Chiefs le ana maua e stasi fo i o alo le lau mua i Wellington e o loo ta alo ai le li o naitoa a kui. A o ta alia ai le whailoi na mai le so o le lisi o tamata alo ua whilifilia mo le oropeleke e New Zealand. To tele o manatu le tau ona to tele ia ni sui o le au le nei o le Hurricanes e au fiai i le oropeleki o le nei tausanga. O li poti au pito le tamai i le ai o Vancouver ua whaari ai le sauni le o le ausoka New Zealand le All Whites mo lona lua o la tauta longa i le ipu o le laulangi e pei ona whaanga solo ai le teiminei i Kanata, Amerika ma Mexico. E amata i le tūlai se furua i le waudi o le so ona o maia whaasara launga tu sa o le TV e New Zealand mai Vancouver e tu sa o le ta'alonga le nei e New Zealand ma ai kupito o lo fuafua mo le tūlai tasi i le au auli o le so. E le whaingofia le ta'alonga le nei o le All Whites ona o le au ai kupito o se au malosi e fua i lona tūlanga lua se fuluwalu o lo iai i le whaasolonga o au o le laurolangi e whaatusa le ia New Zealand o lo anu me la valu se fulu mo le lima. Peita ai e to tele o lo iai le manatu e ono malo le All Whites e New Zealand ma mawailo na avanoa e se e atua i le isi vahenga o le taamisanga le nei o le ipu o le laurolangi i le whaanga tama o le soka. I la kapi liki e wha si koa a le lii o Shansi Nicole Klokstad na maua i le malo mata ina o le New Zealand Warriors i le au le North Queensland Cowboys i le San Nafi o ai o le ta'alonga i le malai o le Te Kaha Stadium i Christchurch tolu sefuluwalu le Warriors i le lua sefulu o le Cowboys. Na se monu e lima skoa a le lii fulpeki le nei o le Warriors peita ai e le itaulia ia lona limo skoa e forward pass le amatanga o le ngaio i ngā le Warriors. Ai, o le malo le Warriors o whaamautu wailo na tūranga lua i le teiminei i le whaasolonga o au o le tauminsanga a le NRL. O le isi ta'alonga i so ai le Warriors o le amalanga i Brisbane e ta'aloa i le stona i asau nei ma le au malosi a le Dolphins le ua fitu o lātou malosi so i le tauminsanga i pei o na ia i le teiminei. O le leile tūlanga o le wa'awhailao le Black Foilers i New Zealand i le vai o lo whaia i Kanata o tu unga wa'awhailao le Sail GP i le whai unga le vai aso o mawai. O tu unga i lua sa mwhaia na whaia i le aso mua o ia tu unga i Halifax na tu lua ai le Black Foils i le tu unga mua ai tūlanga tolu i lona lua o tu unga e mai o lo tūlanga le leiai mo le final e whaia i le so. O le whaato ato e tau wale o le waale nei o New Zealand, ta lua na whaalenga ina ua wheto ai ma le waawhai la mai whalani i le vai lea sa whai ei au kilani i a Februari. E wha vai o le tauminsanga sa le i tau wahai le Black Foils o New Zealand a o whausia lo la tau waafau lea ua whaingoa ina nei o le mana watiti. I le ta'alonga o le squash whaalewao malo na whaia ina le li New Zealand o Paul Cole i le numela tolu o le laulangi le li ingo ia Diego Elias mai i le tunu o Peru i le final o le tauminsanga o le PSA Squad Tour le sa whaia i le ai o pale i whalani le whai ungo le vai aso. Ua ve ai i le li le nei o Elias o se ulua i tangata mai le kontinenta o Amerika i saute o manu malo i le seampini o se ta'alonga o le ta'alonga le nei i le laulangi a le PSA Squash Tour Season. O le li o Paul Cole mai le West Coast o New Zealand o lo ia umia le seampini o le ta'alonga o le squash i le tauminsanga o le British Open. Whaai unga leo telefau.
Talo tai fa fong mai te fa fong le tula sul malu ta tu telefon ma tala mai Samoa. Luas sul 5 minute te nei le tula iva. Ya ole afas fulu ya na tu na tu le poklame ya talo lunga vai so pe no fa fong ai. Moni la tas. Alo, malo le vale. Sa ya ma tango fie yo le tau ne yaso lang le tau pe ona. Fa lo mai lo official vai tau. Ya mana tu ya o manuia ya le tele o vai ngoi tu ne tu no ni sila lo tatu ya. Ya sa le ya. Ma le la. Le tau ya. O fu le ma ta tu no fale tau le lunga fa ngala. Ya le na. E tanga lava fa nga ye la ne yaso. Sa le ya. Ya ma te pena fale. Na o tatou ia e soli lava le tau tatou le tamana e tau antoanga ave ia ma o le whainga o le masini e tai lava e whaiti tia te miuti na e tau whaia ia le tanga lava le aing ia i loa tamana ta e na luala ia ta lava le aing mala ufa fo tau la le mana i mai sa o le ia ia o na ia la o watu le stato lo la bese ole vanga fo le one tato tata no la vai le AI ia le poto le fafolinga po le tamai mawa le fafolinga ia le tato lo ma o ina tato le ini me fo e mo le AI wala na mo le AI me fo o tato fi la u ye ma fo le AI la lo ngol tala na le ia mani me fo na e mo le AI le tau te vai me fo ia mai o tato lu ma pe fai le AI ia e lo ni me fo me na me tua i uma lau fa fi lo i uma al fa te tainga al fa te ta le ua pu e o le ata o le su inga le ula pua ia tango u fa le ula mo so oi tango le si fa le ula se tango le si fa le ula te wila ia e tango le si fa le ula o auti ia o lima la to inga ula ia o i lunga nei o le o i lunga le internet ia e ala tu lo le stangata fa mai ai faina tango fai mai sa ula lau maile le sa ula fifiloi hapela fai mai sa ula lau maile ia fa mai lo ai oi es fa maria tu ele ma faina o fai se ula lau maile o ilo ma fuanga o le fai ai no fai o le ma fu o ngai le ma se ula lau maile o lunga le internet lo ele ai ai fa pe tu le ai tango fai mai sa ula fa fifiloi mai ai ia fu ola au fungala au Samoa ia tango lo le ai au maile ula lau maile maile au le ula pua ula ese ye lima no lau mo atu no fole ai mai uma ulana su i maile ula fo mai lo mai ya we ono la wai lo ai me yan tu dum la wai to tomo le internet me la wai lunga le internet so le ila se me fo na te lo tu sa la fa tu si fa ngo fie o le copy le ai ta toma fo yes le data ia le na le uma le te vai mai poto le ai poto computer le ni me poto na te mai la to ia ono fo la to mo to fe su ia uma me ta to fa ia ona o mai le ta to pe ia fo ia ai fa fo linga ile me mo o le winga na tala o le we fa fita u le fo wali ai ni usila le temine o ye ita mai ti wala to faia ata le manuia o la to faia onga so ai mo me fo deep fake videos deep fake videos ya o fa te inga o etas ia ale uno fota mai to lo vasenga ile fi ya ya ma failo wata o ya la we no fo ma fasi ta mai ti mata lo lang tuale anga ta sum fasi ta mai jol vaseng ai le o le mena fai ta mai tia o ngai fa o ngai la ai se vai la vai ya ila le fa ya o ngai le inga stasio o ngai o le so fa ya envoys o le pule o ngai sia o ngai ta o tau skuli wai kato ya o fai ta mai ti atal fa ya o ngai no TikTok sala o te ngiel fa ya o ta mai ti ma fai na upu ta mai ti ia ai le ni me va pena fai leo so o isi fai a onga i mo fai ia tamatanga fai tamiti a onga i la tu fai a o e fa utala sa mo le tau tia o tu langa le e a mata ala o nisi ata e te vai e leo ni me mo ya to nga mela nai ya la fa peta to e ai poto e ne ala na mo e fam talanga la o tato e lua vai nga te tele ano ta maua fo i le ai ala ya onga mai la tona le sai li ia mo o le ai e le inyo na fa alongona e o ta ua e te long fia ua mulo vai e te long fia
fa ko o la mo lo vai pa e we tu mala la ia ole ai la le in langona va pe ta o langona fia ai fia mo e fia in e le in langona va kon e ai lua ole ai le in ona ma fa nga o meta original thoughts ia pe ta o e la tu al fale mai le sa ila lo pa ute le ai mai i le tu le vai o ma fa nga fo wa o e la tu le sa so tasi man ia so le lauto ngala au le man ia le mele ia o ia na mafaufauga ia sa ai le ni ona mafaufauga va pena so mena man fa yam tatala no ai mana ia si le fie fo tatu tunu ia ale ko sau lu mal to nga ata mai fa folinga le poto ma ai le uini wa ila le fe a le tau o jo so mafafo tangata ia fausi ai ia pe afisili ai tatu to afisili mulmuli ale la tele na fa mai ai nga luenga tangata ia le na al mafafo tangata le fa ngale ai na tono mo au ta ia ila va ngalo nga luenga ufitau le ia o le wata ofi sa fa ngal mtanga luenga le ai ale ua to ta ofi terminate ia ona ua fa nga se e na ta o le generative AI o le generative AI o le ai na no forma fa le fa fi loi me na mai lo me fo ya a tu ngai ai na pen fam tala tu fengo le ula ia fa ai mai ya se ata se ula e wa so fi loi ai funga fuola wa funga la usamo ia amainga u mai to tonu ia ula ena o fa atu en lela we tonu te wila sea moso oi si uma ula ia mai lo ia ai le se ula va pena na fa ia se so fi loi va pena ia e le se ula na fa va pena tu uru le internet so ai lima ula ena ao ma ai combine tu fa ta si a mo le ula le te mena o to ngai ai langa fa ngai leo ni usila ia o to ta fi fa nga se leo al termine o ta ye pele ai por kala me ia o le la malo o le nu le o kanata e la to fa le tupe na la la to fa nga ina ia le o poto fa ne ona po ia e so se masini ai fa nga tanga fa nga luenga e mo o mai la to po nga yo inga le tanga tale na fa ia e pe vela ta to ia e mau uma po fe website nta to wo ia ile aso fa o ile tanga mau e mau tanga tele va ta to network e ta o network engineer na te lo uma va tainga o la computer na uruma tas e me ta o IP address tu so ngai lo computer net fa ngai ta mi uma na te alu tonu na po fe la va te alu la langi serve ma sa ile e mau uma me na alu IP address na po le por computer na e maua o mai fa maua a le me foula leo fai les fal tupo le akanata fal tupe akanata o le la a o le fal tupe o le la toto mo fai ma fa o ngalo ia le software el poto fa ne o po fa foringa le ia i loa inga i o inga o male tangata na fai wai foi instala le na mali version te nei tangata foi e fenga luenga le fale ia le la e lo uma po la sa fenga luenga le fale ala ia ngal sa fai me uma se lo amatana e foi me le lo latu il falo lo la wo ia yo foli ngai tara page el falo pe tanga to no ali ngai ta si le na saule ata le no ma fasi ai fe so ia pe le foi sa tango lima el falo lo lima tango ese il falo le avi o lo le face recognition tu sal to ya le se me le yo ia le tautia tautia ia e paula wala le maua ia o le fai o make up na tonu o le fala na make up ai lu tonu fala lo ia ele wa le maua ele fala lo le la fa pe e sel tangata le ia tangata sa wa le i valia fo ringa de ia lu tonu fala lo la sa vali fali fioro na sa oe ya malo ma le voi nei fa mna tol ni ta yao fai am tato tel no ai tato tel no wa atele al tato lo ya e tel no me dise va nga tau fo le fa pe mai ai ala bueno fo no fo le ya o tele fa mtala pe tel no mal mato ri tio Wellington ai fa mal malama me mato ya na le ise me fo we fa ele ai na na mo le ai me fo ma fo tangata na tu tonu ya la o mau ai me fo we fa ile ai
Lono winga la le sona le mo moli meta o me le. Pea o mala malama le i le fanga i le AI. I le tau na so tu o fa matalanga i lunga. Mau wata. Ma vanga fo le So se mea te aroi po elata tu urunga Facebook. Facebook. Ja. Ja, on mela na e o ia tau ta maiti ma tu urunga Facebook. Ja, ma fa matalanga uma. Ja, ma whengo fiana ao ma ai mea na fau ini mea fau mai o. Fiu to fa tu tanga tau le tatu. E te la unga tu urunga Facebook. Ia pe wale tene na la unga Facebook. Wale tatu tanga tani au la unga. Ala o le ai lo fa le anga. Pa me na e fero le ai. Wale le ta fa le po ato. Ia o le saula na o le ta la sa. Ele vai ser unga. Vai ser lo le vai ser unga. Ai mana tua la. Ola unga na mere ai. Ola unga istangata. Unga mta upuana tas. Le lau fa fifi loi mai au. E sa ulo sa. La o tu no eu. A sta ngi sire kare si ai le. A tai ai la vanga le la unga fai ai. E ele mta upule tu sia fo lunga New Zealand Herald. What tau fai tau pesol. O le lo matua wa iva tonu tau sanga. O longa o le nis lo po se afa fine o se tuangane o se atali o lo tua e ma o le va ma le o le nis ya o le mela utup o lona create nis ngala e o lo tuangane po lo na uso e fa na ua se tangata e fa na ua tini titi walu ma le tini titi le tu spa ia lo mtua o le King James Momoa o le King James awa tangtangi la lo matua mena o to melan tu spaia o le tala mai tailia na vatu e longa great auntie le ia le tu spaia fa me alofa fa melo matua le ai na e sau no na vatu ya o na lo na tia o fa ngai na to tau to mai o le la nei na o fam sidonga ta o so o fam sidonga e tau foi le o le dispute tribunal o famasi no tau tu fa foi mertus pa ale tala le tamma le lo matua wa iva tau so sanga lo matua pa walo mo mo lo matua tu fia mo mentus pa ia di yoti o le tala lo matua o tu pa ia na va tu lo na tama ia de la mo al tu pa ia to e mai manuel yoti mai wala ngona ia pe wale amna ia me alo fa va tu lo tama fai la fina ngo o famasi no al tala le teine titi na vatu elo na great auntie ia tu spa ia fai mami alofa ia le la fai fina ngol tu spa ia lo King James version there na lo mia i le tausanga e ono o tastasi la le vate le ia le tupo peltani na taimi o King James Momoa King James Momoa le la fai ngol tu spa ia King James Sorry, ilo no tasiono tastasi. Tasiono tastasi na lo miel tu spa ia lemfa. Le tele lani tu inga tu spa ia fa pe to il lang. Leva tele tu spa ia. Ia li tio vila ana una lo matu el tu spa ia. Tasiono tastasi. Ya ele tele lan tu inga original time ya le tu spa ia le tu. Ola na le mena o fam sino. Ola la fam sino al termine. Ola fa ngaso. Ya iva todo tau sanga lo mtua tal si to ave wala al fin ngalo ai maliu lo mtua ya mana ia to fa fo ila stene titi le wale ya sa wa piore ole na ta inga ole tama lo mtua na lo mtua la na mai lo tama ya tau voila na pasi lo mtua i sistanga tan te vai pe au mai ya va ai le me to tino le ainga ya mana ia vo mana ia ta wo fo me yo o me alofa fo le fai me alofa ia tatu fa na ia tatu tamara na ile tau na fo ia ia po ia na e mana o ia e tau fi o fo ia na o me na le mo ia fai me alofa me ale tanga te au ia tango te fali ia fi wa isi tawa na le ai me alofa na mai mo ile mai mo to we isi me alofa na la wa me alofa me tau Elf tele mai Ricky. Ricky masoi. Mana ia ne akuka Ricky na fai rungo. La. Tele fa fa to nga me fa pena fui. Ata fesiri la ai fai na tango e onele fa fifilo i mele kuka le ai se kuka stas.
Ta inga kuka riki la pe fa ena kuka ma se. Mo tele kuka riki me no ai na. Ei na ne al tau alongo ma pone la ai sa mo vai vale o mo ne fa le riki. Ma lo riki na ma na ya mo ya le pa unga na. Na mo ya na ma lo la wo fo al mele o yene. Tu era ngai vai vas poala vai. Kuka da malo so fa pe ta tu o la na te fai. Ale lo la fil fal tu sa wi ku me na ta ilu. Riki se ta mo le ya Riki. E ma na ya kuka ma na ya tele fa ngo kuka Riki. Al wan we pe fa pena. O ei o. Ale chala talonga de minuto atas. E na, patalva tu sunga po fua. Asa al ese po fua. Moni lava ni ta fa fu ni ta nielu fa te tele lava. Ya patalva tu le sunga vaonga ta simringi. Ya talva vaonga moni ni ta yao ya sunga talioa sali tai rel. O Alan Solmona ya lo ta fa ne yaso ita simera sa fa ngal te maluan po Rachel Sifa ya so le fa ya o le sunga Seyriana sa ilele manuia lava ni ta yao ya le lo fa mai Seyriana foi ya mal sunga fa mutu ai nu vea ya fa te tele lava tamale o fu se le mana ya ku ka Riki so to es fu 1 minuto tare es fulu.
se mana yo le pese ya e mo ile le ya o le ola fia e ngalo mai ti nga afue le ya la ute va yo matane ile va ya i me ile il me le fosio lo fia le vinga no mo fosio fa fena ilo mo tangata fosile ata fosile o fia ale ma fa sa Fosi o le mole o le atai ala te vai a tua ye ala ele se mo ina mala e me fa ta le la ngale fa se fu male te le vai ngalo o mo ya la ngai tanga ta fa pena a fu le e al tanga te tiru tal no te ve fia ale e la va a tu no loto yo te le yo le afianga yo mena fa malo si foi mo ta to ne yaso ya ole via meu fingtare o langa wa fa pesi si o tato mafti alona lo finangalo ya tal no ele o se me tengo fiel men ciao tal no a wa te faia o se fa unga a pe o le si le ai tal no ya la le ya le ya le tangata te lo tal no so sonia te oi so me foi ya si me fa sorti na le ai ciao le no me stai mi e los fatonunga alfa mnatu 99 a tanga le no fa so ai mutamai a telelo te mi lo Facebook mo lo telefoni o le stai mi tal no ai na mutamai e wal ma unu sa o na Facebook sa social media ya mau le lo to tanga tanta fi mau ale na ya o tato e pule tato e lo tato te mi ave se ai ni si me nga fa ole on va ngalo eta ua le funa o ma ua mai pokala meti na mata mai te ila sfraile asa veli na ma ana ole pule ma sani ata to ma tua fatali se tu no fa to fa me ya la la fa peta meti pule ala wingo le o pu fatali pule fole umi fatali ya ma ila te leo va ya so e pule le tau mala mal te meti ti le wingo le ya mo se fulu lo va ya so no te fa longo te pokala meti na mata mai ta to amalma mata miti yo le si upsa mo le taptile le polale umio le pula toititi e na toititi me ana le la toititi o tasu lu toititi fele to ye me le toititi o atu ya tal lu fele to ye le toititi o le no polale umio le pula toititi le si upsa sa mo le no foi polale ele me fai sa mo fai tama o fai tu so ya to a left off a lu ya o fai tu so ya to a left off a tasi left off a lu to fa to e fai ta fa senga de ta mai ti ta wa o le ngana sa ya me se le pila le vale o ma tu fa na e le o lo ta mai ti pula to nu mele a ma na ye yo por kala mele ni la un ti la ta mai tai ya nga tele mo me se na ungali e la ita maiti o ta to ile sia o nga ungali inta to e fa pe fingo lo ungali i mo fingo to maiti ya ole na ya o nga to mo mai matua e pe ta maza mo e lu wa tala o solo mala o por fuspa wa se le la va on sai ale wa o ina ta to nei te sai o to mai titi la titi to mai la titi al ma fo to mai e te fi wa fa ye so engale na mai nei la ta mai le na nga present pe fa nga to por kala mele ina lau tinam ta mai pe to sumo tu po ta sango ta mai to amata na matu al ma fa lo ngala la ula iti e la lo mai los fulu tol fa so o la iti ama fa ai ya nei ta mai ti es fulu valuan tu al ma fa o te fa se ngala ta mai tina le te lo ta mai ti e mau e o fa ngalo nga so ani matua na to ya onga to e fenga luenga afsi la mo e fenga luenga ile te onga te lo fa so ani je uta mam se utina o matua la ma fo uta matina mo ile o ya ye to no lo to le nga lo fa matua uti o fa so ata un ta fa le tele me fai mo la matua ma fo fa to lo fo mo fa ngale o pure a ole ona fo fa so le fa ngo mat ya la le fo fa so ya so ya o lulu wal fai to fingal fai to tu ai lulu fai to da kan lulu vo le taia o fai so
Ya, malo. Sta tu amor fi de aso yo na si be. Ele tala le o le lunga o le upenga o le VN Express International. Rei se tala no fai tau nei tai. O le tala tu se la sul futasi o uni. Tau sanga nei. O se tamaititi a onga le no o Singapore. Ya o Singapore tasira onga pe o Singapore le na tau fai tatu fai onga no mela to ya onga le fai ngol no mela tamaiti. Ma wa e telefo ile ata mai o tanga Singapore ma le mawalunga o le tūlanga fa tūlanga ya usia tamaiti ya. E ile sta maititi a onga i Singapore. O le tele ona fa mo mongo ana mtau. A le C e D. C D to a misiale A plus A minus B plus B minus B misiato. So se universite ala na lu tanga tele Singapore. Ele tele ya maulalo tele na maka. Ya swafa ya chol 10. Ya alva ya so nei na fa uina ai langa PhD. Mai le onga le Harvard Medical School. America. Ya ta lo le Harvard. Ya tamasao. Ya tu sa mal Oxford mai University to wala. Ya o mata upu lena fai ai le PhD le tanga tele. O le biological and biomedical science. Ta upu tau science. Ya vai lana te enai. O le life sitting e tangata. Pe ua vave te lena te ena Singapore le te leo latu te mai te ia o ngai fua i latu results ia mai le primary, intermediate, ma korisi. E pe whela o latu te mai, e ita mai te lau te ena ia o ngā ia po unai grades, meio grades la maulalo te ai leilo. O te mai te le ai. No por taimina na o ngai na le titili ma fau. Le le fata alo i le yang ai leilo ta ua te le grades ai leilo. Ai ale potential le tamati polo na finau tono ia le langa finau muli ane le langa ele mau ala jesi ala tau tia fo mana ya te lo fo ia na ele mave musu ile musu isi me ale yo le langa munu va peni on me atasi vai tenga ma fo ngana le te lo tato sa no fo a tanga matu ia ilalo ya ta umaftanga ya tangwa tu o ilu man ona so da se ngaluenga vo le ta umaftanga wa o va tu mo se fulu ta usanga ta mafutanga ona se ngaluenga vo le ila va ai al ta maftanga e se manufa pe nei o laute yai famasino le fonu sofa lo vinga la tala o lo ulu al famasino Oleh udah famsino. Alan me to inga tala me ta tala vo le fai longalan. Wa foi o file il pulo. Simele. Malaya. Oleh to inga ngaluenga tonu wana ole vano mo. Ngaluenga. Famsino, male ngalue me fai ngome o paketi. Paketi le. Me fa se nganga o tupe na e mauti noa ia sa ol fa mo fa ngai no tupe me pena o ngaluenga na e lue la. Ole la vai ia o ele tula famsino asa sa malai pa. Pa. Ole tangata le sauso mai so famsino. Ia. Ole aso am to yesu isu famsino fai. Ole aso te fai famsino pa sa malai le to sa famsino. Fefe. E vola in malunga le fai ngombe o paketi me pena tasina ngalunga te ila wa ai ta mafta. Paketi o paia. Se vai. Tanga tu o ila. Ya le la tase nei talonga. Malaya. Ya. Tala momua o le Charles fululu de so no Sky TV le la sawa ile tala ile lisio le awolo plex. Au le la tofi Dave Rennie matana umanga ya mala uli ia ile plex. Ya. Ya ma o le lau pepa fou le lo plex. O le moi fou le o vai atu ya le uli ia na mai tafiti so lo malai ma fai la to siva le malai. Ya le ta vili te musu barak ya te o sa lunga ile in siva fai.
Ini umar kon kalat. Ya, nei le tasi. Ya, ole a kiki lo le polo a mata il talonga le olwai mai kupito. Talonga le fai kanata. Oh. 5 ya fe tangata eu film malai 5 sumotu. E mo tino ai le o fivol malai. Sole. Al tau tia ma ia te le so le statu all white nei. Lan dai mi foi? Nei se le tasi ai tu so sfuru dua sa uiva salong. Oh. Ya, le tasi e fatua a mata ilo. Malai. Yo, ta longa la tasi ata ye yo le FIFA. Isi o result o mai. Ya, pela o nei tasi tatu au. Ya. O nei len ta lo va veao ia Spain e fa. Manu malo ia Saudi Arabia le isi ai. Ya, le la sauta longa le va Belgium Iran. Ta longa la le tau ta alo le puluti. Le Iran ma Belgium. Ya, o nei foi de sfuru la ta alo Uruguay ma le aulia Cape Verde. Lena si Oi ni ngole au valongo. Ole ni ngole au. Dia ngi lo valongo. Ole Cape Verde. Oi da na man. Ya, ole nga sami ile tu le vasa le ta for continente Afrika ile au. Oh. Ya, mal ta longa le tasila o li ai kupito ma New Zealand. Mana ya. Siesta to. Mana ya. Ya, tato ye pe i Kanata, ya tato faati mai oi Kanata. Kanata foi le na fata ni nai le ya le tunga va failare sa ye tato va ole American sorry, New Zealand Black Foil. Tato va faila. Ya, ona nei la va vea ole na fa mai ai nai le asolo na lua. Ya ma va ai po ai ni va ai. Polele suel faino. Ole tuunga mo mole wa ai wa lua ya tuunga. Ma vai foi le ya va. Le tuunga mo le tuunga longa lua wa mesa i tasi al tuunga. Ya ona ole mele na fa vela na tupule na va New Zealand. Ya i nei aukilani. Ya le wa le to fa pulenga. La tu lo fa foi na tuunga ya. Tauno vai tele va. Le la na fatunuina le ana nafi. Ya manei de taiao. Ya na vatu le fianga la wano. Ya nei la taiao. Ya fatamala tele va ale New Zealand sol. Ya na tuli mai le fu amuli la vala tau va mai le va New Zealand ma le va Spain. Su ele va fa va su ele champini le tunga mudi. Fata mala le va New Zealand so na mua mai ai luma. Sawa ya me foi le tawana va ile savili ma. Ya le mena mo. Ya sawa le va Spain. Ele foi le mua mai luma le va New Zealand. Na la yo na va le va Spain e halu le tunga mudi. Ole halu va tato. Ya ole tunga mudi la e fa va e lua va ana saule na sa piki mai le tuunga le ale lua va na piki mai tuunga le pi ya va ala na tau va o le va ale ata Australia o le va Sweden o le va Canada o le va Spain ya o le tuunga na mua le va Spain va i Spain mua le va Spain tu lua le va Sweden tu tolu le va Canada ya tu fai le va Australia i le vai lea o le tunga vale sa whatauni nei kāna tau nei. Malo. Ia, o le nā. Malo. Ia, o le istato tala, ia, o lo whanga solo hori supara ka pia nei teine. Na whaia, ia man malo le blues, ia, lua fitu, whaia ina ele au Chiefs Manaua, luono. Ta longa le va o le matatu mai le Lower South Island, ma le Hurricanes Poa. Sfulu valu le au matatu, sfulu lima le au le Hurricanes Poa. Ma nei le uva vala lata ai pe afu ai isi tausanga i te atu lo whanga solo tamisanga nei. Ya. O le isi tatu tala o le talonga le tipolo ana i teine o lo whanga solo tem nei o le la o le i finals. Finals i wai ai. Ya le wai ya o talonga i nei i whai ungo le alvai aso. Yo, lalo.
Tala tas ia le ya ta longa ina ia yo le elimination finals ia lenta alo ia le au le steel e ono sfulu mano le tactics ia lima sumal fa o le sita longa i luma atu le na final round 10 se ta o tu lima iva le stars fa iva le Pulse lima tolu le mystics ia fa lua ia le aula le magic o le steel le lima ono mano le tactics e lima fa ya le laua sa uni la le au le steel ta alo mo le mystics ia i le grand final o le talonga la lea ia o le a faia i le fitu i le afiafi e faia i le arena o le trust arena i Augilani fitu i le afiafi o le sa nei le sa le faia sorry asto nai le faia i le se lufu fitu uni final na talonga le tipolo le tupa to mai tai mana ia se mai le NRL tasi talonga i nei fai ungo le vaiaso ia Nai te lufu lua man malo Dragons e lus fulu. O le Dolphins e tolu ono man malo le Tigers e lua. Titans furuiva man malo le Panthers e sfuru valu. O le Bulldogs e sfuru tolu man malo se Eagles sfuru lua. Warriors ta alore no faila lo Christchurch tolu valu. Man malo le Cowboy porque Cowboys e lus fulu. O le Storm e lufu e fast fulu lua man malo le Raiders e lus fulu. E mai talong fai u le tamisanga sfuru ono manu le Roosters e lufu fitu Sharks e valu ia to a mata vuelo talonga i le po le Stoffy ia na talo le Eels man lapit ia se i la talata tu intal no le ia o le Warriors mo le Dolphins se talo le Stonai if ile lima le fiafi le Stonai makane la ukalena malo olo tatu se mai kilkiti ia o lea ua mai ia le talonga i le va o Ingelani ma le Black Caps a New Zealand ia i le tamisanga lea o le lima aso ia malo le au a New Zealand ia le talonga lona lua le watau fa itutusa ia malo le watasi ia Ingelani tasi tatou le Black Caps ia te lope masalo e tolu ia talonga le tamisanga lea ia lena malo tatou le talonga lea lona lua ia i le aso nafi ia poltao na leila malo tasi ai se tala mana ia le tu sia lungo le Radio New Zealand ia o le tama Samoa o lona ingoa ia o Aquila Peleseuma ia o te Lord Grandson ne o le sunga ia nanai malo ma se fatu ia leisa ia sfutasi tausanga ia le ua ia ile au wala le ua uia tuai ua avea ua saini e kalapu lea Paris FC te uria so se kalapua e lato au laiti vo ia le pafu ina te anga i lunga le utele ia le ua saini e le alo leo Samoa to meti leo e kuila Peleseuma ia e sfutasi anu tausanga na ia te ia e fa pe mai tala itu si o le lunga le Radio New Zealand na ia pe afia fai tau tala na le au te fai tau le tau ni ftoa e mo mai ia le fai lo atu tene te lo la tele ini tala se fai tau umar news le wa e mo mai tau ni ronga wa tau lo no ia falani no wal soka ia le so na alu se si soka inu ia le usai nei le alo le Samo ma na ia nga so o eluntina le soka ia so altina walta mai te volta mai la uimo Samo ia so la ma lo quella se Peleseuma ia la osiona te lo posse atali o le o le sata alo Hurricanes le e wale la kapi vo estasio alo o le sunga nai le ia le ia ta lo kapi le under 18 na New Zealand under 20 ya le na mansa mo vo i super kapi o Leona ia ya alo te le la poso na alo la titi le o ma wa e fo tu langa wo ya ta sile ta lo ngai le te lin sa mo ye soka sa e lua tam sa mo i au soka le ia ale all whites ya tasil tama mai kukanis ale lai tatu tali ai da ulai alo ya ole tulanga sa yai ta misanga le kalapu nei Wellington el fa ingol vayaso ya ai le batua la ia tulanga sa yai fa ingo ta longa a premier ya ole ua champini ia le aule a pitone il ta misanga mua
i le pule o le Swing Day Shield ia ona o le ua mai a ia tamisang mua ia o lo numero tasi la to le la o champine la to le pule o le Swing Day Shield ia le la a mata ia le tamisang o le Jubilee Cup ia a o le fa inga sa ia talong al premier fa inga vayaso o le au le a tu i vai atua o le au a Johnsonville ia oi ai se va sa watu ia ole o pitone na manu malo ia Parramatta Bremerton fast full mal tolu le se full mal fitu ole talonga i le va malisi St. Pat's ma Old Boys University na manu malo ia malisi se full mal lima ile se full mal fa Old Boys University ole talonga i le va o Avaloni ma North manu malo no luas full mal tasi Avaloni manu malo hard Old Boys Marist ya poneke fa se full mal lima ile se full mal fitu manu malo Johnsonville le ai manu malo wenu mata ya Johnsonville luas full mal tasi ile se full mal lima manu malo ya le au Orange la malo si la vale Orange ya Wellington X-Men todos full mal tasi ile le ai Wellington X-Men manu malo ia Upper Hard Rams ia ile awa taua lua se full mal fa ile se full mal iwa ma le ta longa ile tau fa fa ingol yaso ya alo mena fa to ya lo misa to ul fa le ai se le tsau i pula ole au fa ma au tina ole nga tanga fa ina ole au te au tanga fa ma ya ma le alo misa to lo misa fa le au me ma lo ale au oris ya ma lo to tong fa me le yaso ta wonu ma tu tatu tala o talonga ya i fu ma national le nei la to campaign ya o so pepe ala fa na mai ya la mo la felim se la tala ama telen ki wiseba ya e ya lena tipi se la feta la lena mata ki wiseba fa ma vai lu tu sa saur ma lo tatu ki wiseba ya o vai mele no vai en pova pe ele to ya ya mele ola le campaign ya o se no pe me wata mo mai la lo mo ya ya oi wale phone du ai ya ma ai no le vai ele to in pepe to fa na mai o matua ya lo pa pe ya ngala si uso tasi ape te o mo ya fu fanga le malo e ni me tau le o ngata mo le va to i tau yo ya fe di ma se la u le so al malo ya malo ya tau runga talo talonga yo after tele fa malu tu ko tam sanga le premier Wellington el mele mo le misa mai ngalo ku le ai au fa malo tu va vo mai na se ya ai talonga ya fa ingol vai aso ya to lo le una le te ya na sa wale se tamale le fa fesian me ana sa wa ai na la watu tar si mai se la premier tar si tato white nei tasi la oli ya mata mai mo no TV na sau fua ele tongi ele TV1 para ngai sta longa na tongi fasu fata la te wala ki aro fa mana tu yaso umale me le ta longa soka sol ta longa le ta tele fi u ta lo white ya to pe ai si o le World Cup ta fata usanga mfa es man nei o la mata le au ni usila ya ese ase mau le au New Zealand tanga ta alo fai mamango por tele o au New Zealand Australia ese ase ai vai el mele ai vai la i au ia mai South America continental na au nga tole tas ese pe lua futu ese e la ai lo vai a le le lunga pa ulalo e wa el train ngolo vai amatua tala ole o tangata so awa masane nei lo falia sa ole fa pe ana o lo falia ta longa ia o tala tu out fai le player ai no lo toma sabe no le yo ai foi lengo fai pule ai foi lengo sunga ya solo ya as solo mal malo que hey awa sa o lo le fali isoka awa e fai o le taimi langa o ia tanga fa mama ma se mata
E matua tau se furu minuti o whamara masa mata upu ilona ua sa o alo le. Hey! Ai tēnā la, e le tama ta alo la ua na red card. E le ta alonga. Na mafua meu no fua matu ulo na lima ilu molo na ngutu. Ai whaila na tala i le tama ta alo lisi au. Ai red card? Ai red card. Ai o tu la fono. Wa isi tama e no fua masisi ilu ngolo na miti afu ai pupuni ilo na ngutu ai whaila na tala. Fa asa tu la fono soka. O tauria la le o pikia po le ala utala la fai. O le ala ua mate le soka. O la utala fa ilonga lanu le fa fa te inga fa pele o eso a. O la tu le o ta fa tu lo lima ilonga fa tali e pe o mata longa. Tele e le fa tau mai ko le ala utala. Fa sa. Tu asise al na tu la fon. Tau tia tu la. E fa fa pe. Sorry. Le puni lungu sorry you Yo nga yo si me o su nga tala me fa nga tu la fon. Tau ana e pungi lo ngutu pe fa sa utala. E o fa utala musu ele la ngona. Apa pe lo va si officiel ti awe. Dal tutto no ennafi. E savo. Pawal me ia awana I pupunia lo lima. Awana I punia lo ofula utala lo fofonga tulo. Ai wai masa sa. E le mafu anga na mafu na fa sa le World Cup. Lo na winga o atu wa au talo. Ola to lo tu la fono sa. Le lana red card ile stama le. Ai longa to talo tamisa. Sole. Malo. Ja, tatu mafuta pel tatu tu ne yaso. Ja, la watu nei fa fianga nei. Avo? Ja, maar nee, vai foi. Afals fulu, ja, tatu proclame me tala lo lungo le vai yaso. Na nei ja. Si fonga lo moa, e fa mal lo tu tala longo premier. Ola taia le fa tuanga le fa le uso. A Michel Vale, a ole me ilo Michel. Watu ya mile famona ya malo lava ya o mafo Eric te lava le mafuta mai manu nga luengo ne aso o malu tafa se kai te lava ya sunga fatu ya saulanga ya manu lava le te sau ya sunga le pepe Yohane Tinoa ya le fa manu ya mai le so ifua yo stinale leva ya tua iva se fulu ma le tasi tau sanga wita no fai ya manu ya le aso so ifua stinam tua lo sunga le pepe Yone, ya mesi si walo na o me tawatu pe atoro fast full volta sanga. Ya manuia lavo la tu was fifia. No to was fa now, ya talofatu le sunga ya risati, malo lava risati. Ya sunga Petalaisa fa ilaunga ngase, oi talofa fa ilaunga. Manuia lava ni tayao si Rihanna sa ilele. Malo fa tai Kevin Swoka, talofatu ya ole sunga ya fina pa ese. Ya manuia lava ni tayao, talofatu se ai valu le mafuta mai o kilani ya on sai man pa wa me wo yelto o plus manuia lava nga luenga ni tayao on ftelatu. Wa se fulu ni minuto te nei tu la fulu. Le si fonga la mo Wellington tate wo nei fa fianga vai fo nei taimi. Le si fonga la mo I Wellington.
Whawhianga mara pesa le papa soifua ina ua luas fultasi minute te nei le tula se fulu. Mano. Ya, tatu atu lunga leina tasi ona talong pitsilien autu yelena le i watu nei tatalo talong. On man malo tatu o super kapi. Saori. Tatu le pa ai. Ai ona o len ta pa i mai lam tanga tayo. Ya. Ai ona len i tatu skolen fa ngol va yeso. Ya. O lua e lima fa le Hurricanes e lua lima le Chiefs. La ifoni tolu lua le Hurricanes e lua sfuru Chiefs. O e vedengo le Katarina fas fulu le Hurricanes e lua sfulu ia le Chiefs. Ke leni tolu lima le Hurricanes lua ono Chiefs. Sunga ya Nico ya la ulu lua fa le Hurricanes lua le Chiefs. Sunga Aaron Sila tolu fitu le Hurricanes, ya tolu le Chiefs. Ya wa lua fitu le Hurricanes, e lua fa le Chiefs. Ya o e lua ono le Hurricanes, furu ono le Chiefs. E le sisi o tatou na sao le mate. Vale mamao, e ono se furu i le lima. Ya. Ya, mtoa mamao ala tatou mate le na e le sisi o tatou ma fau fa pele i ungol talo. Ala sa ua vai le talo ngai misel tatou au. Tu sau mata mal tatou au. O le mea tateo foi. O ia le moni ale ngol tatou au o le fa. O le mato ia fa o le malai. Le lana ma Chiefs, e le rota alo i le fa. O tatou au mea teo foi. O pasi mamao foi le o le polo ta i sfurima mita le mamao, lua sfuru mita. Ele le le polo. Pasi atua maua, pasi atua maua. Ma nai al fa nganga le polo. So in Malia, laat mele ta ulta along in Malia, laat mata so. Ala sa silsila. Ye tu sa tatou. Ole tu ta ole. Ole au masani ta alo le sitama le sitama. Ya, esa. Ole va fo inta alfa dasi. O mele ta te lo ile au le ya ole le. Fa le plan, mar game plan. Ya, ole ta imita mo e ile, ole tanga ta follow atu e fo le kavale le rock. Ah. Ya, lanta to va ile. Au ile au alo Hurricanes fa ngol va yes. Le mani me se na faia. Sao le. O fa nga ina fo o savili ma le matangi. Ma na ia o le lato plan fo le o tau le ki le polo. Enta to va ia o ma na ia alta long. Ia sa o mai fo si au le sifi. Ia o le matua ia tato mo ma wina sta mo Mackenzie lato. To ale lo por me a fa ki atu alu tu. Ale si me ma na ia tau le ni sala o talo. Ia, lato no. O le kiki fo tatou tamale o lavi le pouso le nga matangi rua tua o al matua man na ia. Ya le fo le tatou ai talo si alo sa mo o mua wai te mi la vea le la ua fo si umi le ito e manua. Vai le man na ia. No mi. O lata yo no mia o lata vai i lo plex ta wana piki no mi. O la u le mate tama fo lo plex i le Hurricanes ai. O no mia o mobil tamale numa sufa e pesutas mas tamale numa valu flenda so tolu ana i la upiki lo plex tau ana ta lo plex to tolu ya tu ya au mua ya ma low max ma Barrett tosi wa leva na ila ulina tonu ya ma kilifi ata tau ana piki to tolu na ila mate ya tau si wa nes fulu ilo ata to mana ya Lesi tu lama na minute i luma na ilo le tato. Yo au te loa ia le tato sfuru luma sfuru tolu e pikia. Sulua o fo sulua. O yo Barrett ia ma Proctor. Ya la urina na o plex. E ki no ki rifi. Ya, ki rifi. O tato o low max o no mia ma tosi. Tawa na piki le squad. Ia ma au mua ma. Ana ia. Ia ma tato afa ma Ruben Love. La nga apa uta ma na Hurricanes tawa se fulu. Ja. Ja, lo ngala o pela tamale yai o Cam Roy card, Ruben Love, o Barrett le second, o le center o Proctor, o front row ya low max tosi au mua. Ja. To fitul na Ja. Kilifi. To vad. Ja, tu lo le mata ma fo no mia. Flenta ma mobi.
Ia. Ia lo ingo to sutasi tato tam. Ia tai lo I te o seta mate. Ia te lo stama le loka. Le kapteni o Japan. Te lo Japan ia le talo. Ele mafai. Ele mafai. Tolu tau sanga ele to talo. Ai o ko meti apian fa pia ele o Japan. Ele o le kapteni le Japan. Ana le talo Japan. Ia mauti no le loka na. O le ma nei o le talo le tangata le na. Line out. Ma mea umma. Oh le ma nei o le talo. Ai o tau le ini loka umi tato. E mo ia le iai au mawa e te lele umi o loka lea. Tau le le. Au te le lope fia tau sanga le tau te maua le tama lea so. Ia. Na, anaya. Ia, Hurricanes, ia le na o champini. Nangata tato champini le luafis furu ono. E o sifuru tau sanga. Sifuru tau sanga au le taimina. O sifuru valu au le tamiu sanga. Tasi al tau sanga sifuru valu e toi pa umalo ilalo. Sa. La e tu sa fua ia. Le ua tatou siamu le taim. Le woman fai lo le au le wallabies. Woman fai lo le au le springboks. Toi ala le blacks le fa talilan au nei le au. Ia nei lo le. Ia wa le tulanga le talo. Ia mata le verso le masino yulai. O le verso le ile so tona il talo ngal tatou au mafalani fai Christchurch. La so sfutasi fai il talo il manaya tatou masino le yulai. Fa talo ma Italia. O le vai aso so i fai au kilan. Talo ai ma ailan. Ia sa uni lo le malanga ya Afrika. Ia me so talo ma Australia le wallabies. Ia. Ma to fa emo me fol ta to Samoa. Ta sa foi le ma New Zealand ma Australia. O esta to tamil sanga le All World Cup. Ia. Tamil sanga va foi fa emo mai. Ai a se mo tino po afea ia po le ni to sanga ia. Ai le o le World Cup. O me ia le liki. E fa fuse ia la to me ele pele uni ta tia tau sanga to tamai te au fa so mai lo nga tonu ia na ia te lo ai e ta longa au ia ta to fa vela ele isa ta pena mo le pololang ia e fuana tas e te taula na malo lo ta mi sanga i to tonu le taimi le awa e tu ia e umale ta mi sanga le na al verso nei e to e va so ruo o le World Cup sa o le o ngai le se taimi le vana to festa lo taimi ai nga te watu i tonu le taimi le tamisanga le le fanga so le taimi nei wa le tamisanga sfuru no ai lufu fitu tamisanga ole o le na lo no nga pe ma le toe pe toe se fulu tamisanga toe pe toe sfulu tasi ona uma le na so lo le ma finals ia so i mo le World Cup tau mai pe va pe o stato parade le Hurricanes ne vai aso ese parade fa ia o ne toe vein parade mo mua se tau na fai tato vai tio manga tele le ala fo tio manga lua o le ere la fo tio manga o e o ta vale ma e o tangata ana fa pe fio ai ngungu i fo wala vala e o ta vale ia fa la e o tangata ta se foi tu pe tina ia mo mala to pe dalia ilena a mai el temio le ta la le proclame a felima se lau elo tina pepe fo ta fa na fo ngal fa nga malo le ne ya fa na pepe a inga o komiti ana tu ia le fa nga malo le ne ele o fa nga malo ato o le campaign le national le felima se lau a mata ki wi se val tomatiti ya ma fo ilu tau lo songa ta ya fue ya le fa fonga mai tina ia a inga ta itas
sili lava pinao I mea talunga Ua manana ia tele o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifa Le me ko kisila mosa Male ka koliko Whaiaia ku whiangai ngā pule ono Whaasolo I totonu O la umai moana E te maaia O malu malusa O whale lono Kua whai mata pasa Iwa alo I alo whala Ua siri lava pinao I mea taurunga Ua manana ia tere o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifo Le meko isi la mosa Maleka koliko Moso oi sili le manongi Tino mai no taofi Mausalino fa amaoni Tu ma pese io o ileoti Ta la la Afio oe ai aluita Tu ye oba inotama Tofa ina soifua Sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sungale mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pea sia mea e ta fea La upua tau no folene I tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ia e whiwhia lava toi whaatalo whātul nei tae au whaamalo lava soifua mau e ata uta umalava o le pol kalame fo ile nei o tala la walunga al vai aso. Tata no atuai me le fionga le li pule af masanga te al moresi o anisi o
Vai ngo ye ngal we ngal siu fonga la mua yo avano nem fa na fa la ulo a chili tuai le nga chai le ani chala fo sau to fa fonga il neva yaso le o mo lava no e fa la tele fa mal la ma chili ile nei lava pol kalame chala la walunga al yaso ya chalo fa lava malo fo so fo la fionga masanga nei chai au chalo fo ia savelina fa chalo fo il pa i malunga al chato au fa fonga masani malo lava le so fo manuia malo lava ya le tau te whala moina lava le malulu ia e mole au whaafonga ona o lewa wawe ona amatalia le swing o le pokalame nei tae au ia ona ieni so pokalame i fuafu i taimi o avanoa mai ieni so whain whaatala noa ana ia na o tūranga na wele tato wa yaso nei o leo tu mai luma si tau whaafe tau i fui mo le taimi e mawele avanoa i whaatala noa ia pese tā tamalangi ia ma Barbara Edmonds ile affords fulu o tu sulma tasi ia nawa tu na ia tato ina ia level team fa ia po kalame mo fo le team tala noa ma felo im pista ia na mata tu ile ta noa ngale le affords fulu tu sulma tasi ia te loe e nei vaenga tawana fia ona le pe o ta longa le mele e mamafa ia ile mafa fa malo tanga tani tato maule alu tele fo taula il va i talonga ele ngate la kapi au soka a ia makikiti le tupu solo nei le ia tonu e mani au fi mata tonu nei le la mo nei fo i va yaso atoa talsi fa wa fi va yaso la sau o e fa lango fa wa fi malo tato au mo nei le a fa ina lo io fa no matato saole ia misidi a tonu le si auta ele wala va i tato i talonga fa peni o le tele o alum fa no Pacifico lo ta alo ia uma New Zealand ta ole ia tato o umana ia a fa ina fo ile fa pe o la wala i ta alo fo Sāmoa isi au ma nai tonga ma Paul mel mana ia wa fa pisa o ia Wellington ia ma fa popo mai nisi vaenga so sonia tama ainga si o tato ai ti tau whaolo le tato economy o leo wa e atu le tele o tupa i tau sa ile le Wellington City Council o leo o tu o isi la to fo whangana whai le Golden Mile fo le na whai a ia la ua mo le to e koudo la ua wha e lea i lalo wha malo lol polo ketinga o le lava tupe whai ia le na ua mamai tupe tu ainga turanga nei awa ia tato o le ua fia o matanga ta o tumul malai o fata o matauri o mapepa totu li mafi a ai va ila le wakpi liki le fai ne la kapili ia i was fulu la ta no la to e ta longa le na oi le malo le lu a ma maria o fo mai lo to ni se fa mata i tu fo matasi mo le le ula ya marita ia vai e ti nga le fai ina o no sona mama fatele ia sa no o lo fai a marina o yala na o ia fai lo o fu le se ma au fata se ma marita ale o tu langa na maneva va ia tu fo ile to tele o tanga to la mai fo to no la maneva la so nei tau si fa o matai au le ile talonga tai sa o le lama le la mo to fo malanga mai po malanga mai nei tai mi anga mai Wellington ia to no mai ni le fia la le tau nei la mo ai mo nai tama va ia tu au ia lu fa pa pe to valu tanga te lo pele kila tato o to fitu la o le chief ia tu fa ta si ia na mo o pele kili au ia lu le ta alo nei mo na to suila ia yo te lo foi mai si la e ono fo linga o to no le o pele ki pa piki nele sa ole ai tati ya to mama na ta to alum fa no Pacifica mi Sāmoa lo ele au a ta to ya mani ta alum mai mo fo ila to la awai mana ya sanga pe se le o le la ko pili ki le ta fo mani fo le pi se ale awai ta alum ni lu o le talonga mo no alu yo malolo lu su lu le awa ana uli ele no fai no ta vai aso le talonga mo ana le lu le si awa e o malta o fai no le ule lu su lu ya ale talonga le fai ni ya ele tele na ele tamio le afa ya o ma o tele fo le suinga fa su fa lu su fa yo te lo e fi mo to tele le na e mo ila to fai meni o peti
Wai fai fo imo meu official malo ma fai nga runga. E fai la to pitinga ta alunga te tele fa pene. Ina to e ala ia tele ala to e avi umana malo to fa ta ole lante ai umana to. Mana ia la pitina. Ale to tele Iwa swolmon tupu afe tangata saile malai a. Malai te tele wa pino me pito I tia whato luina malai le I a tato I Wellington. A whaluina tōtu lima le fits fu wafe a ele mawale kona miele si luas fu wafe to a maua. Sa ole. Ia atonu langa tō tele tangata I la nu e fufu e malai le tō tele o tangata. E o tato ele tō tele awa wai vo I tato ta longa tele o tei. Ele tai tai. A whal malai a. I tangata iai. Mena e si amata no e whatango fie pepa na tu mwele o tangata I. Na, mone le. Ia, solo atu I si vaenga ia msanga. Ana ele si vaenga leo fita no fo elena tatala no e fo matufu e mawhaso atu e tufu ele. Ile polkalame ele na awai atu e ile imole ia e te roa namula ulu. Le whaadinga fo o mea tau le AI, wa le simta upuna le te le tau noa e mata tau wawa ai fo I ai. E matau wha amarmalamba, te le ai vaenga se le tala noa e leo futo a whiala ma le te lo ma lo laulang. A le lua fe lusu tonu leo te mantuona whai ele accounta, le no whatu whasi account mata tau wawa ai, a matan whata e taima mata tau wawa ai ai. Ia leo a matana wawa ai te toa e le te lo ma lo laulang, o isi ele o talia le lei. O isi fie ye ole fala velave so se mela vai e ava no e fa nga tato te leo na tu le ale fa nga se tangata na le na tupu fa le tu e o le tulanga le ele teknolosi o le fa pol vale na tangata fa ngo fie le nga oi ona sairi lo penga account ma ave o tupe mai lungo internet ye ole si va nga na nga fo Mane lo tanta no lo fal tupe. Fai e po ai e vaenga me fai e o na matua I sefe o tupe. Awa ia si vaenga na e ta o authentication po vaenga e se lo tusi o lo o le numero lo account e ue tonu. Ia ai fai malau password po le numero fo lele po le upo e na nai o tupe. Ai e mai si vaenga na me fai na wha maunia o e lava lea. Fai mo fatasi e pe fa lua vo e mo e o isi fa pe o mata fai le mena au le nai se fai o tupe o le o mata wa e un ta nei la e o ta ngo tu le stupe to no yo sa si le na o fi ai pe mane fo na tu langa na ai pe o le na le po kala mele no fai nei po lua ia o te tonu a tonu fo e nis po kala me fai lumna ai o le business Pacific Trust le la te fai ia ai pe le o company na le fale la tola na te o na va ai ama no fa pe na mo al fa na ia manisi fo te to o fa fo mai fie mal mala mai le vai mai mo pone mo se si fo le fa Sāmoa ina vai nga ia a te no a tonu te ui si polka la me tatam fai e whatu langa e mai ila tau a e mase si e wha liu upu fo i tau wha mamlama vaenga ia. Ena ia malmalama i fauto te leo tata o wha fonga. A le ama tau mo fai I isi o teimi e tata noa tum ta upu nei. Ena ia tau mo e fo se malama anga o tata o ni si o vaenga nei. Al tu langa nei fai o le ae fai ma tau su enga ma muli fo I e teimi o la tu o ye ni so la fai ngā luanga o ia o onga me wha pena. Po kalame ina ia no fo malama ia tatou nei matata no atu mta upu nei lumna mana ia o e ni sa na fi fa manuia masanga pele yo ele atonu te ule mo mole swafa o soa tapuala ia ole tasini o tama ole fo na ia tatu sa I malo po kalame le na fai mena po ela na noanga fisiringia foi oe savalina na e fatau tail tato polka na mena le lua fesul malina yo lo yela le audio po le fango le interview le famtala foi le ia tala anga lo na isa ili malo temina se mai Sāmoa te no mai nei fainga wenga fai ainga fanau e o le o mai nei temini ia o le so to na nei lai fa na toilo na
Ivas full tau sanga lun soi fuang. Yeah. Amu ia Mana ia yo tau mai sanga. nei o lai whea i ta vale lo whalongo tu ia i lo na winga o lai le ato to e. Ia, o le mena a tau si lea lo soi fua mai lo tala voe o mai nei. Ia i le fo ia. Sa o le. A lea la o vai e tue. Ia, sa iele tu si wala au ria whala leve o whang tā tele o so mai mai si whala me tu. Ia lea la o le mwhaiena awa ia ai wha manuia tu lo was whanau. Tai au le whailonga ia. So manuia tele level wha moi fo le ainga me si fo ia. Ia fionga ia tangaloa taimi whangaloa. Ia pe o ia na o lo le aro na o so. Ia o taimi fo ia po tangaloa. Tele fo lona saulu tato ngā renga. O ia na pole le vaenga le o le soifua malo loina. I le taimi na whai le tato konkalate. Mai le lua hafis fulu. Nio nā taimi wha pēna le lua tau sanga i whai ai o mai nei o lo wha wawa le konkalate na. Te loi whai ai was fulu fo tau sanga o le polkalame na pe a anwa ia wha pēna. Sa o le ia. Mana ia te. Ia. O le vaenga le na mātau atu ia. O masanga i le polkalame le pe ona fo ina wa o le awas lau sila fia fo ile tūlanga le pokalame pion whaatau tai le Central Pacific Collective. Ia le peina tātou maua meo whaamutalanga mai i le wanga lea le MPP pon mtanga le wenga o Trans Pacifica. Ia i le forisanga ale whalaptonga le sa whai e le University tele le Harvard. Ia winga lato polo keti le o whale, le whaunga o whale. Wa o le lato le lato architect. O ia na le tu si ata ma ia o ia sa o ngai nai Harvard le University tele le ai ia Amerika ia o le na la na o ia ma fa pane fo i lau ai isi a nga o fa nga o to mai mata le ni le manga va amali ia o ngana ia mai lo la to ia va ai i mana o ngota tanga ta Pacifica o le na amate lo na tu si ata o fale fa to i ainga to tele ainga fo i le tato ainga to tele nei Porua. Ia le rua afi lusu tolu lena amatai hon fataltano mataltano atuma fam tua inu Tino Pereira. Ia wa ia le va ia le ngadwenga lea. Ia ma talanoa i le lato fa moi mo por kalamene. Ia ma amatai na taltanoa ma fa ilo lau teli fa lau e teli le malu le atunu. Ia amatalola ia ona fai matalo sanga ina ia ia noe. Fo i whatau e la tau whale ne o wha moe au tūna ina ia whauni whale e whaingo fie pe talawhea ngai fo i mō tātou tangata Pasifika. Le la le tau sanga mwaina na talalo i ai whale sful balu lena whai i mō i poro ia laua ngā a matanga duenga isi whale. Ia mai mane fo i lau talawhea ngai le o mwhai lo lesi whao ngā angal tō mai lena o mai e o le la tō architect. Ia, o ko inga mele le mau e sa ia de vaenga na vai sa uma fo fo tu langa na o fa Pacifica tu se lo mata le la o ma le ia le fela non vai o si vaenga po role to no termine o le to e pe o fale at fale ngai vai e tu ta to na fale na le vai tau sanga le tasi o fitful ia o fale la to vai nei o ese ia tino o linga fela non vai ia mo ia ma solar panel me fa pena ni foi teknologi nei vai tem ia mane tele fa mo le a mesi le wa amana ia foi o i le university ia faingo ngadwenga inisio alum fa na a o ngai le Harvard University a tono se mitsamtanga foi mo la to wa ile amatanga po kala misa matano fa twain Mane foi pe awo wai mela o fainga luenga fatala no i lungo tato por kalame. Ia o te loe o ia i wale wa. Mane foi sistemi mo monto e fatala no la i fa mo ma. Mia ma mga luenga le foi wai tu se tol se lau fale le fa mo e fau tonu sfuta usang. Ia o lono winga mo si a inga le fa ngulongo mal temine. O le wa onga i alo fa na ulkolisi. Mane ia lo fa so ta i o le. Le Central Pacific Collective. Ia ma whai e fie le stala lo ngoa tonu e o tu lesi fitu tau sanga wa mawanga luenga le alum wha naulea o ngal temine. Ia ma le stala wha tase o tō wha tau sto wha. Ia wale nei fo inai tatou a inga Sāmoa i
I whale ia mua le na mai. Tūlanga na iai. Wa whale ia whapitoa mo tangata nei porua. Ia. O te loe e umartou se laule tangata porua le ia nei. Peo wha moi na whawale ploketine. O le stolu lua le mai ale. Po le tau whai ungon ne tau sanga. Yo mai ia no wa ia to na o tūlanga na i o lai wha mo le stolu lua le whai ungon tau sanga nei. Ia ona whau leo isi whale pea mo le lima se fulu wha mo tau sanga atua ai o te ilola a fo tau sanga le mane numero le ia tonu a mo lima fulu tau sanga tonu e mwhai ana whau tonu le teimina. Ia au te wawa ia tua mo whalongolongo tanoanga le malo. Pea o le la atau whalangolongo la tau i mo community ma social house builders. Polo kiti whapea. E whawina whale wa lewa na awe kai ngora au mai na whale ale tai lua po tu moe, tasi po tu moe a toi umi. Ia awe i polo kiti whaele au maoli ma la tau le whai social house. E va vena fau fale ia tono tūlanga na ia i whai te uto e whapopo nisi miliona e awe ia whamto aino to e whaoisi fale wae o mata noanga lena ia e se lau su 5 miliona tā la lena whamatu ia mo le polo kiti ni ia alile ia ala ia te roa te o whapopo mo se si vaenga to e whaoi nisi fale ia ale fo ie e maua fo inga luenga na i tangata ia ngā luenga wai elis company a whanga luenga Sāmoa fau fale tele ngā lue taunaki. Io la tōna o le maua ngā luenga. Io company fo isa e ngā lu le tiu le sa whatala mo nei. Io le uwhaiala ni apisi nisi e whai fo mo whale a. Io mana ia wa ia tō tele au tātou tangata Sāmoa, Pasifika le ngā lulu e. O tai tōno e whao ngā fo e la waenga na ia palama, whai mori. Io le tātou tangata kāmuta whai ngā luenga whapere whawino whale nei. E le ngata lai mo e ngā ruenga tātou. Ai mo me whale nofo tātou. Tō se ale mea o tamfo i sō tupe e whata wai whale. Moni le. O la sou sila fiel mta pule ai. Le fo i e malmalo a mai tanga te lunga o benga of so ta inga me se o tala fo ina ua o le pi e tali pupone ia wa samana ia i whaasea ma whaiti o ngai wenga i le ono sfultolu afe o le pili whai ngā malanga i nā lua Shane Jones i se whanolin whai kānata. Mai maupe ana whape e o e so mai tau o malanga a minista o mani lusful tau sanga o mwai a. Se tato vai wa te tonu i aisi malanga silia tu le onsful tolu afe. Ai pe o le temine i langa le tele ana pisel malo e ai whai tete al whalunga o tupe ma tūlanga whape na. E saunola se to inga whamtalanga whapea. E vavea no sa iri po fe tonu ale mele po la me utamuta ai ma tūlanga whapena. E o nai whapea o le tupe na pasi e tots fulu milion o tots fulu tolu afe. E a uma bonus fulu tolu afe le tupe na malanga. E a o le nofo fo ina whae economy class pe to inga nofo le tele mo tato. E a wala tu alu lungo le business class. E mai te tonu a o to inga malanga ne e tele ana o minsta iluma le nofo tu. E lava le taimi whai tau ela tō pepa me taratara noa mala tō officials. Ia, le awa langa ngā fo i tangata me tau whapene wha popole i tangata ma e whaaleanga i fo i mawawau si taimi o pālota. Ai, o la e sau ia Winston Peter mai o leo wawa e atua le i whitau ila tō paketi no whai o malanga wha. Ia, matau leo Winston Peters masani le malanga. Ia. Ia, o la iloa i elto i ngā malanga tauna lua se minsta i mata upu nei ma. Ba o le si mea o le pe o la fai o la fisiringia i le stotele. O le mea o le limousine. Le ta vale vo ile tite le tau ta pe sa me wa o kaile la ta vale o la fisiringia nis. Yo, e va pe lus e tolu aso le na fai Ia, o la manatu ia o le mea talwhenga i fai asi na maluru e mane ale watu la ma fanfano ta vale o so i tonu ma. O mua uia, tato ono sai. Ia taingi whape tato utango tate. Ai la wawa ai li tau o ngā ruenga me whape nei man malanga umi. Ia wao kānata le nā ruen malanga le whono le nā ruen. O te loa tangata le whiwhi a Shane Jones i le tanofo i me tau climate change. Whaleanga i fōr tato sio sio ma.
Le o langa mai mea mai lunga whati ngai ulosi. Oni le. Ta o mai ima ta o polele immigration. Mo ta sinem ta o polele e vevesi ma ta utia le. Te le tupele pe wha pen wha alu a le ai. Ele e mau le tupele se o ngana mau el pokalami na wha. Mawa e le a fo ina o whaitau atu ni se o wha mamonga mali li poti le ana mai le empi. E se le a fo le te le malama le te leo le wha le tonu le na ia o te whesilia. Mal whawhanga le tunu o le polo keti ne na whai a tolsu 5 miliona lo se me o e se tau se polo keti. Ia o ina e ngata i le vaenga me whai o na saini e tangata e tono le ofisa. Po le minsta, po foi le pulisili, po me lato e te ia polo keti. Ai o lo to ngā numero na. Mo bia lo le saini le minsta. Ai fōringa mai le whaitau atu. Na whaile upu le whaperitania le creative accounting. E o lo lava e atu le vaenga ia na whaiele ngā ruenga nei la o le mena. Ia te ia o sui numera. O le si mea ele whate si ma le 5 miliona na o whaitau tu le vaenga li poti. Ana tu e tonu, o le vantau lo le minsta ai te ia o mau le tupe na. Ai o me le luawe sufa, tu se luawe lusu tolu na, ai o me lua sufa. E o toi sau fo tonu ma luawe lusu lim. A matalo nana fisiri ngia ma su ele le vaenga lea. O le mea la hele manatu nei. Te le o le wha le tonu polo ke tine le malo. Na amata mai o le Immigration New Zealand la to whaia, INC. Ai sau. Ia o le fisui inga fo e malo o ngā luenga. Tu wha tasi mai le Immigration tu ila lo le o le Ministry of Business, Innovation and Employment. Le MP. Ia na o le maingala na matalo na fisui ia i le whainga o polo keti. No folole o le MP faile vaenga le tau o le PCU o le Biometric Capability Upgrade. A mataulia la whape upgrade tu sa o lewa toi whaale le a tili ai leo se me fau le fau. Al whaale me whapene e umai ai si ngā ruenga mo toi faua. Lona winga la e tau o na mafo fau le leima ai le amatale polo keti. O le ale fau linga o le mele la au o ele ngā ruenga nei. Afa pe o mai sui o mai tele pe valus furuanga i lunga pasene o le media. Lo ingo me phone mena. E taula no tala no le misa fai vai. O le ngalwenga le fai o le mele le ono o yai. Ma le tau fo le ono o yai. Pe tau no mo mi lo sei ni temini. Ai pita e le fai le se vai nga fa pena. O tal tonu e le lo fo e le CEO ia me ia. Ia pero ma fo. E te taua o na matatu fo ile vaenga o le finance. Wai tau o na whaida e ia mo meo special codes po o numero a pe o polo keti lea i o le code ngai lo el polo keti na. Ia na ilo ale mwhaiala na track pe vava ai po le ale tūlanga wanga i ele tau o le vaenga na. Ina i ilo ai ma whaisi whatau. Ia ne fōringa mai pela le o polo creative accounting. O no fo wa whai ai si to ai ngā. Whainga i au ene, whaingo fia o nei loa tau o le mo i ele. O le mea nana le tupu ne le polo keti nei. O le ua maua nei na tau fia lua felusu tolu na maua le li poti e wa ai atu. E le tala fea ngai le me le tupu i mai le aiso na lumana. Ia, o le li poti na sa taulona whaise whai unga mautu. Ma mai se li poti avena le minsta e tau filo le polo keti. Ai mai le li poti. E whai tau tu e minsta. O lai wha mai o lai mana ia. Wa vai na tala peru tala sena mai. O le ala o le fifia e le minsta le ne i fōringa mai lan saunoanga le na whai. I Erica Stanford. E fōringa mai. La na whai a malisila fia tangata le li poti le na mai. O le tala se se tono li poti le. Na wha se se e fō ima minsta al whai ngā maro le lipa. Ia. E le wha maonia no vai le interview ai foi Andrew Little le na minsta al taimina wha mai e vai atu ai e le talawhea ngai na musu i e sei vai la taimina na nai loa mai tau amata mai ia o le vale lua fe lusu lima na e whai wawa e tu pe o fōringa mai o eisi tau wha popo ia e pe o li putina na mai e le i wha maoni e le leile ma wha maoni le whaingo li puti
whanu o le whanu tau fia. Ia lea la wa mawa nei, o lea la wa whaide su e ngā ele ofisa e wa ia ngā tāti whangaluanga le malo le Public Service Commission. La sua e uma nei la tau le sa wa ia ngā luenga lea. O ngā luenga tere whapena malo, e iei le tofinga na e tau o le program manager, ese a le project manager, a ese le program manager. Tusa le polo kalame a toa polo keti nei. O le e tangata le o na nala, o tangata na tauna su e po le ale mena tu. Wai tauna na isi la fia le lei, pena la tu si la fia le mena tu. A le la baba e fo tu singa li poti le na mai. O le sifi ma le li poti ma le Immigration New Zealand na ile MP. Ia ai a tau o mainis tangata e tau mai le o le leile polo keti meia. Ai sui tangata. Ai le vaea wa o tangata o mo meo contract. Ia na esi leo tangata na. E te lea la le va le tonu mena ia il vaea atu. O le ia le maua si a tonu e tonu fal pui ni si me vapia. Ia o tūlanga na ia pa whainesu suenga ai mong wha maonia. Te le tu po le va ia tu i wana o le fast full miliona le mele ia ia. A wha pela e umanele o whamaili potina na whai le luta o sanga talwai. E va ia tu i le eise mea fole le mautu e mau le mele. Ono inga mko inau ngawa le tu pele na anu la polo keti wha pena. No fole mo mawhawhau. E isi polo keti le malo na whai leo leo. Neo te matua polo. Te le i o tu pena rua. Na i o antau fia. E vo spol ke le so fo malo loina o metas o te lo atu so in polo ke te malo le toks futa sanga vai a no tu langa le e tato vai o le ata etas e le ia o nga e folinga mai na mau mai na me a wa ese fo isi nga tu pulanga yo mai fa ia me ma pe o le o ile fo ile yo le lo pole e ai le na vai ia pe ta o mai pe fa fena na va nga le va le a mo ini lo computer e sa mo le tali va pe ia o tūlanga na iai ele yo o tō su 5 milion al tūlanga tonu ale le o ele polo keti ne le la o tau fia o le meu te atai o le PMU ma tau lie fo ele alo o le tunu ule na sau whailanga polo keti atai tau ia Collins Collins tui lolo Collins sau i whailo polo keti le ma so e sau ngā luenga na umbalo le polo keti o ele ai mola na ngā luenga le MP o le me tonu ale whai ngā luenga o le PMU PC o le biometrics wa no facility o le ngā luenga na whai a tau mai whamai se lau te matamate tangata i o al malai waalele o le mea na le whai e so ai tangata pe ai arun malai waalele ai la tura wa ila wata e nai lo le o polo keti ngā le matano e te le il fa le tonu na ye na mo fai tau fai fa le ya tidi e o te lo la ngata le mena ye va i lo wata mai lo ya o si men tau fai tu o tonu e mo sa o ye le o le o le la nga volta to fu mo tu milion o isi la changa chana lo po i lo ni si fam chalanga i nga wa pe la cho ye pasi atu e me ye fa tino ma o te lo fai nga na su nga le la fai ni la ava vai uma tanga tana ye polo keti wai mo mai toki na so e mai le payroll mo mai na po uma nga le pay la lo polo keti ia na fai ngo vielo le so ia o to tele wo e se mai ma o te lo afa piosta mata na tuli e se afa longo mai le mele e volunteer so ne vini fa pe o o lista ngata o te lo le o te ta o te le mele fa le tonu ai tuli ia e fai ngo fie fo na mo ma lo sang se e vai fo ia na tre fa wa wai le tai lava
peso tai ai ua tu e nei le whanga i moa i lo su e mano Samoa i la leiti o ua tato whanu ai ua mawhai o na peso tai ai o le tai au le tala lele walai o le tato penei ia so e pongisa o mea umana whaingata o nei tausanga ua tato au lea mai i nei manui a ua tato maua mai le whanga i pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na i matua E ai le si fofo mau le lau mua Ua la lau nei o le whanga i pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na i matua le si fofo ale la unua Ole tai ole tole le nei Walai ole tato penei Ia so e pongisa O mea umana whaingata O nei tausanga ua tato aulia mai I nei manui a ua tato maua Ia tui whachalo whātu le vanga lua nei o le pokalame O le tula fono fo ilea o le tau ngol tula fono lea na Tasu nam ta aupopi o loo avi fulfasia e me sili tamai ta minsta leo Brooke Van Melden le tulanga o le sanga le muma le o tanga ta whaingalwe ngai tono fal whaingalwe Ioi, a tonu e mola o whaafonga fo i tele i se vaenga ne o loo whatatano fo i tono palamini e ma swinga o loo tango fo i e vaenga nei whali tolu lewa i e ne tato whainga maa loo le National o le Act o le New Zealand First, o le tangata la leo mista vaenga o le Act. E tele i o vaenga na tau whaila to e fōlinga mai e sui e la le vaenga le tau o le Safety at Work Amendment Bill. Ma tau li e tau sanga o vae au i tele whaale tonu na tupu e maari diwo tangata whaingo ngā ruenga. A tato vai whatata inga meni o scaffolding. A so lai li i tele ni me whapena ia le whaima la vea ma maari diwo tangata. Nā leina whai. O nei tangata i o tala au pe la vea le forestry, tele na la vea. Whailo le tūla whono na ina ia le le ele tau singa o pa ingo tangata whainga luenga ma le manunua ma la vea ma le diwenis. A lea fo mo mai ma lo le mai to taunto ilo ilo whaingo fie pe ua mo sai tia ia tele o ngā luenga ia i tele o fo i o me i tau whaetu le mea pe whatari ele o sefere me a. A lai tau whaile tūla whono nei ai, ina ia sefe tangata whainga ruenga. Wa tele o lato e sefe, e reo e fo ele ACC. A lelo mai nei whapea, o ngā ruenga, e lwasi fulu tangata manga i lalo. Pi e rese me papole e fo e tele o tūla whono. Ai whaamamalu tūla whono nei i company le lwasi fulu anga ilu. O lea lai facilities. O lea le toa i ngā tūla whono na e tutusa lea tangata lai whainga ruenga e i company le overload se fulu ma tangata ia. A e la vea le sefe e tutusa lea le whaingitao le. O la lai fi nau e nilto o te le Eilal Institute of Safety Management o le lato taitai whono. Nai whailan sa lai leta le tonu e pe whawhiana whaito i ngā tūla whono whapene. Ai mese ia o ia te le consult. Ia i tele na mai company tele sa o ai la to po lea ia na la to le ma fo o to la pa fa tu la fo o to la le fa ma lu mai va nga ia na ia ai sa company la lo useful na pe le la veo to ava pe ia tamana na po na fila fa le elementu ia tele yo to nga fa le to pe o me na e a to no fo mo tato o fa fo ngo fa ngolongo mai tala no fo o to ngaluenga po la se me tau na fai pui e o to o le to sui e to la fono nei a o le e me se fei pui e ta
E tau ona whamamalu pe e tau i ngā ruenga. A misia tūla whono e. E a hoi wapa i le i tangata whai ngā ruenga. Ai fo e te mi tau te whalonga atu e whaasala mai a misia pe fo lau whale ainga a. Ia mantua i se au whai ngā ruenga nai e si whale inga i lalo e folo mea lai tia. Ia le lai tele ina whaasala ona le wa inga ona i tangata whai ngā ruenga. Ia o fia la e maua lea wanoa. Toi fia la wa manea. Iwa sufitu pe fia le pasene na wa ia tuai. Iwa sufitu pasene o pisinisi la iti. O pisinisi la, o pisinisi e nei ni New Zealand la lo lea. O le tūlanga lea. O lona winga la o le tele o tangata whainga winga na le la alawe vea nei ma lea amana i le tūla whono. Nei ute tatona o me tau ona. O nei whaua. Marisi me la wa e tu whainga malo le ni. O lea la tamu whai e whape ale ona ia o isi o piline e pasi. Ai le umale a. Tau ana wawa i le lei ma mafo fau le lei tangata i me whape nei o le. Whawa vea mo e te ua whae. O le le. Ia wa tasi alme o le mai vole o le swhainga malo e tu sui umu. Mone le. Ia o le. Nena e ta ua le Golden Mile lea. O le polo kietile o Golden Mile i tono Wellington. Ia mo tātou i lamua. Ia o le lafo tātou tu pe tong le tātou rates. Ia a tonu le la tau wha mama venga le tipi e se o le polo keti. O le se lau tosu 5 miliona le na wha matu e whai ele. Wha lau te te le a wala whai me whai lau ai ma me tonu o le tauranga. Ai le fie company le ropo fe pakaita wale tangate o mai whaatau. Whaatau. Ia o le la wa foi wa. Ta ofile le fa moi. Ia folinga mai e to sufa tangata na palota i pulenga nu. Ta ofi. Ai to luma na o fa wa. Te leo le tupe fa o popona e. Ia ai fa pe le simo ia a palota e tu ese ala e wo pasi ale. Sa tato ia tai o pisa il fa ngole me la le tu. Ia o le folina. O le vaenga le ai polenga ile le swinga ile minister le vaenga le te le medical council. Io ia tangata fo le fidia e va ia mene. Ai pe le wotau ai ia le minister i tangata ia. Le lau fa se ai le medical council. Fa se ai le te tauna ia se fo fanga fa pe se minister. E ia a wala o man fata tia mo fidia tangata ia. Ai wole fidia tangata ai le mana o le minister mana o ia mai nei tangata i ton. A vai ne mele tu pone Amerika. A pule ale fai ngā malo e sui tangata, e o tangata o military ia na maulunga o lewa na e wa vese te loi tangata i ngā ruenga fo ia. Mo pule le malo le fai ngā o tu finga o ngā ruenga, a o le se me peo i nei e pule a company, e pule le mata ngā ruenga le fai ngā na ia, tu finga o na ta fai ngā ruenga. A o chief ta iuno ta ngā ruenga, ia e vai atu ia le Public Service Commission. Ia, e le eila se ai al malo minsta ia o mele tau tu le o tau pe o le tau o ia ai minsta o le fa se ala le Association of Salaried Medical Specialist fa pe o le la suia ia o ma tau le ma te lo le ia le tu ngata mata ma voi to mai ma nga va ia nga I me fa pe ni ia le la wa mata fo na piso I le se vai po fia ngai. Ta o le le. Ia o le vaenga le o le tiaki wai. Le fala tong vo le lewa la pasia tu ye le polenga o swa vai stono. Tato Wellington e Porirua, Marian Valley. Ia o le mo watu e o la vaenga le la vei Wellington e le region o Rotorua, Central Otago, Goa, Clutha. Ia o le la o tātou e toi mo mui tātou pili masino iulai. O ese le pili o lo fale, lo maota, la rates o lo fale. A ese pili o le vai. O le teimine sa o lo rates. O la mai whatasi au pili whatasi naile. Tangata ia le o na la tō fale. Ia mo iu tangata ia le e tutongi mo la tō rent. Tu sa o le tongi e pili. Wala na mai tito. Ava pe la pusa meli fo o ena le fale na te e la foto e pili mo mona le tasi le te tusina vatu e la vea ile pili o le vai ma pili o le fale mo le fanua
e al mele la ia ni tato e wa le wo ele tato fa lo tonga le ta o le tiaki wai o le la wa ia la to le vai mo tato nei Porua Hutt Valley ma Wellington le la e se al tato pili le mai le tiaki wai e ma sine wi e se le pili mai le council o nei Porua ia o le Porua City Council va tu pili o to le nei o to le Hutt Valley va to le a pena voi ma to Wellington lo inga la lo ia te tusi ia pili la va tu a tu sola so mo yo laile la ma tama faina le yo ya o le la va ya tu fa ya sta mu ta na pili la la ve ta to ni ya ale fi no pule nga no ta o nei lo fa le ma tu va vai po tala fe ngai ye mai si lo fa tio e fo dinga mai o le tele o beto tia ma tangata nei fa nga renga me ya pe o le o mai am ma to nga ma fo fongo le na ye va nga mo le de tango ta le ta o me o pro kiti ma me fa peni a to no ta una swing tanga te o tu fa nga renga pe vale ai so a ta wa pe vai po la se meto tia ina ye mal palasi le los full percent ta o me nei ina vai le pe se me fa ona tam fa fa ta ye me fa no pole poto ai mo me le fo ya me ai le fanga ya avai un sai a ro pili la vatul masino la ya stong vai ta wale vai mo i tong ta ai le se vai yo le ro pe ven von cook ene vai ele pe vo Sāmoa chal wat fa no ile ainga se me ala tsa pai ro vai le tso pai ene ai tawana tsong ya oni mo sia le au ona ole o fai tia ina po ile vanga le minstao leo ona pe ole o si tanga tale fai ngā lue ngai leo wa a mailo na ingoa polon so fo ile lisi tau va o fai pole ale leipa ia tasinam tau pole pe sa tata no el va so le le fai lo le fi o le tai o le komsino leo e fa pena mo le mista e la tau mo la ua mau sa tau o le le tio le ona sini ona fai lo mai o ia le la alu le stale le lipa alu campaign il palut ia ale o ta o mai la le fifi ia ma fai lo ma fam talang o le la mto su mai a po ani fam talanga bo vatu mai i me na tala no fatana no la nga le lo e ave parti le lipa ala o le fifi ia istanga sa komisina mo race relations ave la to sim fai lo lungo penga te vai lang le o to inga fainga la uri o sanga te fainga venga ia o le la to mau o le tanga te le no ya Rakesha Naidu o stanga te le o yena te le la to ngal loi fa te si te sanga mvai a ave isi tanga te nei o le race relation commissioner so le ngal loi fa te si mo tanga te nei I fainga mene o fainga fa le o tanga te fai mai no New Zealand ele fisiring ye la tol to nga tanga te yele te mali le ya le pe lo fisiring ye la uli ne malisi mele le afa pe o le umana to fasisi suenga ele te ona fatala no la on mta pulungo fa na wite fa wite le fa pe foi lo suenga ngungu la o ala nga lo mai fa mta la mai pe le fitu sa ta una lo fa le amala yo mena le foi alwe fa to la ngungu wa ye tanga te vacation ai tu le am santalo fa ele ai ma se talo sa me ale la o pisa to tele tanga tele o sendi lima e o lango tanga tele o so ona fa el komisina o leo ia ma le mista ale o fa la to tala mo to ile fitau ya le ngai ya ese ia tanga te lo la to I fa fa lo ai ma Aluenga me fa pene ia ese fo le maule ia e o ia susentivoi ia Gregory 14 o istanga tana ia mo ia mto tele o tanga te sala to ia mo munga aluenga le ia le loi e la tentonu le tele ia los fo to tanga tana saini au isi tanga tane fa ururu ia mo mi fa la tonga ese tonu New Zealand e va ia tanga te fai mai tonu le tonu ne ia ia o tino le mawhanawhana le nai tu le o le to tele la to lo nangolangoina ia mataulia la vai aso le te le na mai lo Chris Hopkins le famtalang fa fena to fina o mai le lava le taimi longo I o to nei le tai o le sol palot a le taimi le na fa ali Don Fresh o le la alu sa mo le parti le na ia
ia na lusu fai tu la to lusu fai alu fai le ia o isi foi na mai ngo isi foi minister le tata no le national e fa pena voi popo i o taimi na ta o ia ale u ta o so no fai si tanga si le ia na ole BNC loa te simaleono miliona ta la le o fa sala no ma to fo ile nga le fo ile ASP alo o mai BNC me ta si le o mo le ai tata no isi o tanga tani faltu ba pe ele ma to metie fo le mo to ma profit e na lo volo na va pe vai o lai fa ile o le me ne fa o tato ne la wa ma tana mo e fa nga fa se le na fa ye o le na o fa sala ne fo ia le Bank of New Zealand lua te simaleono miliona tala le fine to mai ala to ita o te lona o malona le faltu penal tata loa i loa fa perola vanga le tato fu tato me sele te o tato ia le la fa pe no mai ala to ta o le Financial Markets Authority o ma to wanga sala o se se fa ingol te mi calculate le pasene tulu i tangata i te nga tu pena tangata ia mai o le mena ia sa tau a me se mo me o non-profit bank accounts o le mesa ia e tau ana faile pasene o le tupe fufu le tupe le paleni na ia le aso o fai unga le aso ia pe se lauta ala lo tupe la ia na work out le pe fie pasene tulu i tau na mau oi a le mena faila wanga lea o le masina ato o le hana le mawala lo le mena ia o le tupe na le na fai la to pasene tulu i te unga tupe na tangata ia na lai mo mo tua inga unga ta no tangata nei a mata mai le lua fe sfu fa e o mai a February lua fe lu sfu mal fa sfu ta sa ava pe o to usa esto te unga tupe i vainga lo BNC mai si fa le tupe ma ne le si di ai fa o le va ia tu le fa sala fa le tupe le compagnie le malisi peno fe no fa to tu lui mai le lo pe te fisi lo te o te i va pe you know mo wale o le me vo itasili le me tuti le na fa yela to ai pe o vaenga na e lu su tolu wa fe se la mo le tolu le fa o customers po tanga te ite unga tupe po fa tonga te tupe tonu i o le la vea i ai pe te le ala le tupe na e le salta una tonge o atu ile lima te si mo le tolu iva miliona salta una tong ai le tongia o lona winga lai to o nei fa o la uma te nei o mo me alo fa ni so fa la butonga ni tu pe le la so ale fe tau ia pe ai fu avai o le na teu se tu pe te le ai le aso le amtanga al masin ale o tu o le te mina pito sili ai ona maula lo le pa ne fa ila tu ale mo e le ngata la le tu pe na le tongia a le tu pe le na mo wal pasini tu le na mo wal bank ina o tau fe la tope ia le tongi ia le lima tesimo le fa milion e vai la tele le tio a tele polo fitia fa le tope ono la wala me ita creative accounting e ata mai e tele fa le tope alo pena fai fo ile AI wala wo tu wa yo ma le AI ai no fai le AI te fai mai po la semi to tie fai ai ona mo le ma to polo fiti yeah e vava ai le na foi vaenga te kono losi e le tu ainga pokalame le faunga al Microsoft Teams ai pe o le manisi vaenga o e pe popole ni se ona puipuinga vo ile o matalanga patino matulanga patino tanga tsafinga we a fa pe o etele na finga venga mali fali ai faunga le Microsoft e lungo le vaenga le ta o le Teams e le mea na tango kiriki ia ona vai lole mata i tu mo po o me na foi leso a fa la tu la le o nga yo lo musi le lo le sa me fai a la tu si la lo le na fa nga lo nga tu fali ava pele na lo ta polo ai le o nga yo lo musi ia resimia e ma fai fo na mata i tu po a me na fai na pisa i au ta fo musi ni a ia e lo la me fai tango tu la lo le volume control lo computer ia oni la ngona mai ni me la po o au ta e ma vai se me fa ma oni longa venga ava pe o le tfinga venga fa le valu tu la leso e valu tu la fa ye wa
ai langa le palu tu la ala te moe ma TV awa le wo fai me ai va ai tala no se so nia oi ava pe ngai fa ngai to le team se so ta e o to ole va nga na ele le patel polimena o mi ia ona na lokale o ne to spy mo se ya oi wala wa mata na fisi ngia la to la lo le Privacy Act ata to la fono vo le mo pui ngolo sa to pe tala fia ngai le to nga fa nga o mene o technology spy ya oi ya te de do wa atonu atu le si tu o le wa fa tu lo pule tele sa ulva so atole la fa nga nga mal fat fa pe lo le pule al tanga tene a so vo ye de fa maun fa fela na si le sia ki vola ya paulo me tu ti le fa ye ya wa fa maun ye de me se me e fa sitting ye o le pule ma nga venga ye me fa wa ta sia ne e lo ya no nga due ava i me la tu ya uli poti va e lo ale la fa ina nga venga pola le tu mi tu se ye le pole le pule ya al mele fa mo le fa nga venga le valu tu la le se me tu ya tu la nga na le ya ya ole to va ai fo I tele o le lisi le o tangata fo I pito sile ona ma o loi tono o ni sila e pe o le tele mai tangata ye e to inga poto la le wa ye le te kono lo sine vai tau pe ya te rifi fa ta o le lisi la nga le tingo Sāmoa ma Pacific te le to titia o le te lo le si sfuta o sanga la ye ni ngota to ma le ro le le ya te o fa pe uta lo to le anga fo e la to ya tu langa le ye o le tanga tele o tele ne le fo ma nuela ni ta mo fain o le tanga tele o se Peter Beck ele umine na fa ma o le ye le United le fo le Rocket Lab founder ya vai de umbia na lu lunga on se la li mas fulu miliona to pe na ma o ta sanga le ntia wa fo le fa nga America fa ye la to me ye fa nga va te tia ya esa o le to pe na nei le manu ye mata to nei o le na o le tu langa na le ye le na fo va nga le ya am ya o to te le to ta la ya alo fa ne isi va nga ni se la ye le o te pe o tina fo ne ta no va so le o na o ye ta una avisa na va nga la na tu pe if so ne le malo e le popole pe a taxi ya atono le ni si o vaenga masanga mo le kalaminita I tele lava ni si vaenga lo umfa na fita noi ia ai fo ni si vaenga ye e fa oli mai le vaenga yo o le tan vaenga le tan lo ni tai o ma pesta yo la fsi le fo ni si o vaenga ye I mo me o so enga fo me fina ngone fa palmeni atono wa vaenga na sa va ye pa o ye sa tai vaenga ye mana I fo e tala no inicialmente pune va so va ngo pe tau misa e tanga te oi pe o tamai tia o ngo se senga la no fa I le tau upunga la no fa me va pena a pe o vaenga na tau no esta no ngal tai o ne fa ia so lo le wa pe o ne ele sai ne ele mali lenga le o le ana fo le tau single feeling pe o man sai ni la wa mata na matala le me la nga solo va ele vaenga na le page ai le me faina ti lo le ile menga le la wo fe wa va o no wo ta we tolu isi va te tele tanks na a viswa ave mai tolu ai ta ilua lo e miliona mo swa u lite tonu o pa me ale ta o tonu va ta sia ya ai vai le tele va na pauli na tolu masina le na fa sa no to le no fo na tanga ta mo to tele ye o le faina fe wa ai ana na putana le wo atonu tonu pa u ne ta to pensini fa mo va so ne le pe u mane la so ne a so le news na ne le o palasi ta to pensini ale angal fatalize o le si va so to a palasi la lo pensini wa ya lo se tu pulo se me va pe ya si lo ta o pensini o ne vo la ye le tau sanga ni si tau na vai fo na pa u la lo pa atonu tu langa na wo ye ya mana ya malo ya tarsi e tapo ingal fa ingol vai aso I talonga te lo ma lo tato au te fie va so le ni ve sauta ya fa tai tele la sanga mo kala menita ya ia e whaftai fulu whaafonga mai le malo lau whaafonga mania lava ia tai meo toi o le nei tai au ia mea wha soifua ia. Ma lo lava
fasifua.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le ua toe se fulu, toe lua se fulu ma le tolu minuti na tale o le tu la se fulu ma le lua, o le tautua le nei le si ufonga o le laumua i Wellingtone, i lunga lau le tio whalongolongo o le tasi o na tesi ma le tasi Sāmoa, ia whapefo i lana unanga, ia i lunga o tātou penga te whailangi, Facebook, ma le YouTube, ia, ma le tātou app, o le tātou website, ia o lo whalongolongo, ma futa mai inisi ia tunu o le langi, ia o whianga i tiu te mawhaiva mga aluenga o le nei aso. Toi whatalo whatu le tātou o tinu. Le mātai watu i whawhatu le tātou ofisi whasara rau le suru mātango fio le la. Ia manatu o solonga manuia. Ngā aluenga a mata o le nei aso. E maisi o fuafuanga i tono ainga. La tō lo no whale mafuta mai. Ia ma whaalongolongo mai, ma mai le tātou tautua. Ia se i pa ia le tu la se fulma le lua. Na tu natu leo tātou talafau matala mai Sāmoa. Ia musika o le uli. Ia tāle tasi ona mai alea o le tātou aunanga. Ia ilunga o le tasi o na te si ma le tasi Sāmoa. Tariu tātou whasalaunga i Sāmoa e pe ona masani ai. Ia mai le tasi le tūlai tolu. Ia i le tātou tautua mai ina i lalawaya. Ia o le asonga fua le nei. Ia i mātou nei New Zealand le aso lua se fulma le lua le masino iuni. Ia o nisi o tunu o le sapati le nei po le aso sal nei a te utou. Aso lua se fulma le tasi o iuni. Ia whaatalofa atu ai, tātou wō ma paanga, ma ainga malawa, ia Amerika, ia lea sapati le nei, ia te utou, maise Hawaii, Amerika Samoa, ia manisi o tunu o le lalolangi, ia o le latua sapati le nei, ia po le aso sa, ia o New Zealand lava ia, ma Australia, ma Samoa, ia o le aso ngafua le nei, ia o le utele ni toi a ngai tangata i whiau mga luenga amata o le nei va yaso, ia ien manatu o lo maua pēr tātou le, so i fua lau le lei, ia mele alofa o le tātou matai sili le langi, fo i marosi le tino, ia te utou umalawa lo whianga i whiau mga luenga, ia misi tātou lo ngā le lua le nei taimi, le tāpo inga maufu i tono mota malawa, le tātou matua tausi, ia wha awhiloa i mwhatalo whatu, tono mota ngase, ia i la tolo mafuta mai ai, ia malole on sai, ia i ti ngā mai o lo hafia leva i tau o le soifuanga, ia mai se tono moto tangata mātatua, ia whaafiloi whaataro whatu, ia te utou umalawa, lunga le wala le wafta avale, ia tautua nā pēle saonga le mūle, whenga ia i tiu te mawhaiva mga luenga le nei aso, ia maua le whaafesia le aso, ia le ukuka, ia mani al toi whaafela ane o nei tau maftanga nā o le, na toi mai anafi, ia alu ile uli, ia a mise lava ia nei o tātou mtua tausi, ia mawa aine a tutu wane ala tau fuala au, ia tau ona inu, ia pe amai ala tau maftanga nei taimi raso, ia, mataravatu le sunga Eipolin Masua, ia malo lava le on sai ngā luenga, ia matawhao ngale nei aso, walisi a waria o whai ngā luenga leo tawhao, mataravatu le sunga i leli pese, ia puefua, alo ese puefua, ia malo lava, ia uso, malo le ngā lulue, malo le on sai ngā luenga le nei aso, ia oai lava lo te whawhao, lo fia pēle ni taibi e meise mātou nei Wellingtone le tu malo, ia o le hurricane le na manu malo le whai unga le vai aso, ia whaawa upea ia uta whaonga, ia mau celebration ngai o lo whaile taimi nei, ia nahi maneia, a whaapea nae whaonga iu aso malo lo o ka se maneia, ia halua oe ai le asi se pole atu ia te oe, pawale mea te oe awhi fuel whalolisi a inga ai, ia nae maneia te whawhao pea oe whaamanatu ma whaawau pea ia fianga o le champini o le tato o le hurricanes, ia le wai atu o le umaneia mai le tau le taimini nei, ia e sa o le matau tala le whai atu le whai ingon vai aso, o le asto na ile fiafi, o le ahangi le mitangi fulfao, ia le utou sila lava iai, ia le whapea la o se me voi ia lana utou sila, ia le tūlanga sa, ia le talonga le whai ingon vai aso, ia ai malo lava le mafuta mai, o le tūla sifulma le lua le mai tawatu le lau mai iai le tātou au le olpeleki a New Zealand, ia si tātou mata iai po ai o le po ai le au le olpeleki o le lua afe luono, ia mana kapiteni, peia le foile le musu me are ia tangata te au ilo loto, taua o na kapiteni tamare o arisavea, ia tātou tāria la po il kapiteni le la i olpeleki o ne tau sanga, ia malona male on sai ale la fa otfa fia ko pese o fa tunga la nei male sunga ia poefua alo ese poefua
Whātunga wha Sāmoa. Ia o a o ngā ina ia
talavatu le sunga testiva mai na ikan pa Australia malo lava le mai mo mai I manuia fo I fuafuanga le yaso to es fultasi minuta tars fululua O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Palongo wa ili le po, o Yesu, angelu wa kwele mai, inuma o le la o ai, Simona Beteli ya kopo, Filipo Yohane Matayo, Anitere ato mama ya kopo le ale fayo, Simona le kanana, Natayo, fa apea le susuma abatolo mayo, oso o umana, emoni le alofa, kasitama imosi mosi ya oyuta le fa alata. Nei Samoa, o sole tala le nei, ti ai o mea le ana, ai apo o mea le nei, me fa le fisia Yesu, se tangata ai file mu, a otto sono le lotto e a atape amu mu, ti ai le lotto le ana, ti ai lo fai tatala, tongi mai loa I fafo le fa a fie poto maratana malama.
mea nā, tutuku ai ni sa matala, awa e te au na la pisi, mari ai o mai o tufiti, ai tufile o kone o la sua ai o wibi ma o toto, awa e te whakai pai e, leile ai kose o e, lelei na malo mai pili mai no o, no futu ai ai esu. Sāmoa, o so le tala le lei, ti ai o mea le anga, ai a po o mea le lei, whare whiwhia Yesu, se tangata ai ki le mu, a o tokono le loto e a atape a muku, ti ai le loto le anga, ti ai lo whai tatala, tongi mai loa I whafo le whaafia poto mara taua malama. Awa e te tutu I patoa, le whaingana paa le atua, Satani e ana mea nā, tutupu ai ni sa mataua, awa e te au na la pisi, mari ai o mai o tufiti, ai tufile o kone o la sua ai o mini ma o toto, awa e te whakai pai e, leile ai kose o e, lelei na malo mai pili mai no o, no futu ai ai Yesu. Fatuata e wa e fai mai e fa uma le maputanga sa o te wina a orma ita
Whaatalo whātu i le nei vaenga o le aso o se isi le nei wha au poponga o talafou o le tala mua. Mafuli le mana o le au palota New Zealand te ena ni fuafuanga le whainga malo o loo ye nei whaatau ese atu se vaenga o ele whaasau ina o loo iai o le malo. Sa manino o mai foi le taunu unga o se suesuenga I manatu o le au palota o whaipule lātou te langolangoina le wha moe o le malo ono le langolangoina I le taimi o le palota tele o loma nei. Ai pei ona si le fia o le pili po le tūla fono tau wha aofi teu ai le tūla fono le si o manga le o wha ingoina o le Conservation Amendment Bill o I luma nei o le Parlemene a whai pāsia o le a whaatanga ina ai o na whaatau ese inatu le tusa lea o le onu se furu pasene o ele whaasau ina o loo iei nei o New Zealand. O le suesuenga na whaatino le vaenga suesue le Courier Market Research sa whisiringi ai manatu malangona o tangata tasi le awhe le au whai. Sa manino mai ai o le lua mai tolu o tangata na whisiringi ia te I le whaatau ese inatu o ele whaasau ina nei ai nā o le luas furulimo pasene la tau te langolangoina. Whailo mai mua I le minsta o le sisi o manga o tama potaka le sa o le whaupunga whapea o lea o sa uni le whainga malo o lo tu nei le foe whaatau ese atu se vaenga tele o ele whaasau ina o le tunu. Ta ua le minsta o le nganga o le teuteunga o le tūlafono pei o na I luma nei o le Parlemene ina ia manino ai pe a ilo ina le whaatau ese inatu ni ele whaasau ina pe lelei matala whengai mo le puipuia o le si o manga. Lata I le awha o tangata na whisiringia I lea suenga na o lātou whaalia lātou te le langolangoina so o se pāti lātou te ave le whaamomua langolango ai ia le teuteunga le nei o le tūlafono o le si o manga. Ua matua matautia I le teimi nei le malosi ma le wha te teleina o solinga tūlafono I lunga o veso o te inga televamave I to tonu o atunu I Asia ae whape ai ma le vasa Pasifika I saute. O le lipoti sa tu ina mai la sus fulfitu o le masina nei a le whaalapo tonga o leo whaale vāo malo le Interpol na tāua I whapea sili atu I le awha o te nuu sa o fia I le lātu suesuenga na iloa ai o le tolu se furu pasene o soli ngā tū la fono sa tutupu mai ai o I tu a inga o soli tū la fono ia ta ua o cybercrimes a fia ai fe so te inga televavave whaate konolosi tu sa o le awha o ia atu nuu sa lipo tia mai ai le ngā wai o ni seleni o ile se furu afe tala Amerika ai o nisi foi o ia tunu na o tu lava ile se lau miliona tala Amerika na ngoto ai I ia I tu a inga o sori ngā tu la fono. O le tau sanga I luafe luas fulfa tu sai o le lipoti le nei le Interpol siri atu I le ono ma le awha piriona le awha inga o I tu a inga o sori ngā tu la fono wha penei sa wha mauina I le tonu o tunu I Asia ma le Pasifika I saute manatu le Interpol tele whaalapo tonga soli tu la fono whaale wao malo wala tau whaonga ina le tūlanga le pāleni po le tutusa o mea tau I le puipuinga o fiso te inga televavave I le nei vaenga o le laulangi mauti no lava o tunu malo losi lo la tau tamao ainga wa iai ia whainga mautu pui ai le tūla I mai o ni solinga tūla fono whape nei. Ai o le tele o isi atu nuu au fi ai malo la iti tau watia ai o le Pasifika tele whaafi tahuli o lo la tu whengai I le whaatu langa ina o ni puipuinga mo ia I tu a inga soli tūla fono. Iai se polo kalame whaala wao malo le Interpol le ana wha uma iai ulai o le tau sanga taluai fe so ni ai mo tunu o Asia ma le Pasifika au fi ai ma Samoa ina ia sila fia le ai tu ai ngo fa fi tauli fa penei ma te pena iai ni puipuinga
ina ia mawhai o na mave o na tāwhia mai le sanga tūla i mai pēa o lea i tu a inga o whaale tonu i le lumanai. Sa lango ina malo si le porkalame le nei, e le ofisa le vai whafo le malo pe tani tele, whapea mo le ofisa mo a tina e le whalapu tonga o malo o le taupulenga. I le lalorangi i whafo, na te tewa i whafo le usuka whono le malo Iran, mai le nofuanga, sa whaieitara no angalo ia i le wama le malo Amerika, i le atunuu o Suise lani. O le wha moe o tala noanga nei, ina ia wha uma ia loa ia le taua o lo whaia i Iran, ai, ua le fia le usunga whono le malo Iran, i se saunoanga le presidente Amerika ia Donald Trump, le ana ia ta'uai, le ono to e whaia o nisi o se whainga le United States e whaasanga ia Iran, taruai, lona lango ina pea o le whaalapu tonga o le Hezbollah. O ia saunoanga le li presidente Amerika, sa whaasalalawina whaalawo i tele, i le taimi o lo whaanga solo ai tala noanga nei i Switzerland i le wā o Amerika ma Iran. E sili atu i le se lau iwa se 4 miliona tala le vai ngā tupe ua whaalu e le matanga luenga le sui fua maloloina New Zealand e tau whaasa o ai le se o le whainga o rutongi mo aso malo lo o le whaitau fia se furu afe o ana tangata whainga luenga. O tangata lo a fia i lea mata upu o la whainga luenga o lo o iai le teimi nei, whape ai maisi ua le o toe ngā lulu e ai i le mata ngā luenga. I le tu whaatasinga e tu sa tasi tesi ma le valu piliona tā la, i le vai ngā tupe sa whaanganga e le Health New Zealand, i le natala o le tupe, e whaia i tu tongi o la tau nā a fia i le se ma le sao o le fua ina o la tau tongi. O le nei mata upu o tele i ai whai tionga, a iuni o tangata whainga luenga, ona o le te leo le tupe ua aluai, ai maise le whainga o lo whaatino ai, whapea ma le umi, e le i maua lava se taunu unga. Peitai, whailo mai el Health New Zealand, e whaisi lave o le nei ngā luenga, mai umi se taimi e mo'omia e tau whaawasenga ai, i e whaamaunga mai le tele o tau sanga o mawai, ma le tele o lisi o tangata whainga luenga, ale mtanga luenga, i lea tau sanga, ma lea tau sanga, ai mai se ai o le taimi na iai, i lalo o pūlenga whaai tū mālo, i a sata o District Health Boards. O le taimi nei, ua lata ina uma ona de tongi i a tūpe e tau na maua, e le iwa se furu awhi o la o whainga luenga o loo iei nei ele mtanga luenga, e toe lua i tū mālo i o loo tu toe, mai te tau na maua la tutupe i le amtanga o le tausanga a sau. O le wha a sau ina o tupe le tau na maua le au whainga luenga i lalo o le tula whono aso malo lo, o lo tele ina whengai ma whaafi tauli le teimi nei, ma tua iai o na maua i a se leni e tangata ngā lulue. Peita i la sa whailo mai e le pule whaatono le Societe o Tausi Soifua, le New Zealand Nurses Organisation o Paul Coulter, e le o se mea tāla whengai, le tuai o na maua o se leni ala whainga luenga o lo a awhia ai le amata upu, na ia tā ua o ia whaale tonu, wailonga ona matua le fia ai le vasenga o Tausi Soifua i te tonu o New Zealand i le taimi nei. Tō tasi ile tangata na whanau le soifua i se whaala velave tau ta wale na tupu i le tele nu me le tasi e le mamaho mai le nu o Hunterville i le awahuli o le saa. Na wha maa nia mai e leo e whapea tō tasi ile tangata na umaro nola i le whaala velave ai tō toluisi na manu nua ai mai ua tō e te tala mo whemalanga i ngā masani i le vaenga o le tele na tāpunia ona o le whaala velave. Ua tu ina mai ma se whautuanga le leo mo tangata whe malanga ai ina i tautua nāle saonga le mū mai e whaai te le sao a mai se o winga o le tau i le nei vai taimi i lunga o awala te tele. O le whaatele ina o le vaenga mo uta whe la wai o le malai wale le tele o kalai estete o se ngā ruenga o le awhiso soani i le whaale leia tidi ai o le tamao ainga o le motu i saute. O le saunanga lea le li pāle mia ia atu i sinave mauru matotua Christopher Larkson
I le sauninga na tala ia loa ia lea ngā ruenga e whaase fulu miliona ta lalo na tau. Ua si iti ai nei i le valu la wha inga o ni waalele te tele la uta e mawhai o na tutu ai i le vaenga lea ua whaate le o le malai waalele o kala i estete. Ua whaalua i nai le tulanga nei ai mua. O le te le o le vaenga lea tutu ai waalele la uta e siri atu nai lo le malai la kapi. Po o ni malai la kapi se ono pe a so fantasi mai ua mawhai o na ofi ai ni waalele te tele o le tu ai ngā o le fitu ono fitu. Ta ua le pālemia, o lo taula mua le motu i sau te i tūlanga le lei taulu tamau a inga, mai o se soani te lele i tau mwhainga, e wha le leia ma wha malo si a ile atina el tamau a inga o le atunu a toa. Sa sia fo i le pālemia le whale tele te uoloa le warehouse, a le kompani la outa le DHL, le AI i alona ofisa au tu i le malai wa lele kala i stete. Whaelo mai fo i le pule whaatonu le malai wa lele, o le o Justin Watson, o le o toe mamau nei fo i se taimi, ai ta talai i kala i stete se la lao stasio company tele la uta whaale wao ma lo o le FedEx i le lato malai wa lele Christchurch. O le whaiunga na vai aso na mawai se wa lele o le fua wa lele le malo New Zealand, ia se tangata whaiwhaiwa do tasi na lei loa mai i mātū o le atukuki po o le Cook Islands. Tasi le vai aso o ta whea i le sami le nei ali i lona maa whaangota alamini e whaamita le umi mai o le asfori le taruai na i loa mai ai o ia e se waalele o le malo New Zealand mai le ea ma whai ai viso ta inga i ni waa te tele sa tau la lata ana i ai na mauai le viso so animo le nei tangata. O le nei whaiwhaiwa mai le motu o puka e si dia i le afe kilomita i mātū sifo le motu o Rarotonga mai na liputia ua leiloa i na ua siringa o na toe tali watu i le motu le nei o puka. A o vevesi ai le taamusanga o le ipo le lalolangi le taalonga soka i le taimi nei, ai ua whailo mai falani le sainia ai e le kalapu soka o le Paris FC o se alo talavou o Sāmoa. O ia lea, o le lii o Akila Peliseuma, e na o le se furuma le tasi tausanga le matua, ai o lea ua maua le avanoa, e ono ta alo ai o ia wha apolo fesa i le taalonga soka i le rumanai. O se tūlanga i se ao na maua i se isi talavou Sāmoa, ia po o le Pasifika foi. Ai mai se foi o falani, pei o le tele lava o ainga Samoa o whaamautu ai mai le Pasifika foi ua mafua e ona o le tā alonga le kopi. O le taulele ale nei a kila pele seuma na whanau i le lau mua i Wellingtone mai o ia le wii o le whanau e to tolua ona mātua o le lii o Petera ma Stacy. O se vaenga o lana konkarate ua sa inia nei e te tongi ai le kalapu leo le Paris FC la na onga ato ai manisi me mana omia mo le taalonga ua fia i ai o le soka. Whailo mai le nganga whaafitai o no mātua ina ua maua i le nea wanoe le leo Akila e saini ai mo stasi o kalapu malosi i falani le Paris FC e moise o lana filifilinga e anga ai i le wha angatama o le soka. O le tama o le talavou le nei o le li o Petero Peliseuma e ta alo le kopi sa ta alo i le au o le under 20 New Zealand whapea le Liona ma le Hurricanes o Wellingtone a o le i malanga atu i falani le lua afe se fulfitu e ta alo le kopi ai. O le whautuanga ua ave le li whaia onga o le ausoka New Zealand Darren Baisley i lana au le o sauni mo le taalonga i le so i le vā ma le aua ai kupito o le aua le fefe ai whaise me siri atu be fearless and be better a whai ma lo i le all wise i le taalonga i le so o lana winga o se taimi mua le o le ama whai ai o na se ese e a le ausoka New Zealand mai le vahenga o pulu o le neita amusanga mo le ipu o le lalolangi. Ua walu ta amusanga o a waile all whites ai le i mawhaila wa o na se ese mai
be se atu le isi vaenga o le taʻamitusanga lenei o le taʻaloga ua faatulaga i le so i le va ma le aua ai kupito amata i le tasi i le auauli i mai whai ona mai mo ia i le TV a New Zealand whai le ai o Vancouver i Kanata. I kirikiti i whaalewa o malo ua manu malo le au kirikiti a le Black Caps a New Zealand i lona lua o taʻaloga whaitauina le vama Engelani i le vavea na le la i le malae taʻutaʻua o le Oval fa se lau ono tolu ai o New Zealand na tuli ai e Engelani i lona lima o aso o lea taʻaloga mai sa i longa na le lei le talitua a New Zealand ai mai se le whaatea le li o Matt Henry le ana ia maua pe lima muli a Engelani mai ia mawaila a whainga ato e se furutasi pe i le nei taʻaloga mo ni ai e se lau ma le iwa e na o le lima se furu minute le umi na tata ai Engelani ai pepe uma manu malo ai New Zealand ai e lua se lau lima tolu. Ua te tusa nei la ua te tasi malo o au lua mai o le ane tau na mata ina le taʻaloga whaitauina lona tolu lea u whaamoemoe amata i les tofi o le vai aso nei. Whaiunga leo telefou. O te tue whaatalo whaatolo tātua tunu le amatango le nei vai aso lo nā songa fōle nei. E le isi fōi le nei whaopoponga o tālai nisi o meolo o tutupu lo tātua tunu i Sāmoa o sima yeilo whaafonga. E tāpuni ane le hawa noi le aso wharei le resta lai ni sui fi tau wā. Mo le whainga palo tālai titi sa whata numere lua e to tolu sui iu whaamao nia. O le fōi to tolu watu inatu le aso wharei le vai aso le nei. E whaangata ai leo na toi whaawi i tua se swafo se tasio i lantou. E manatu mo le fia tau wā. O le totoru i lantou ia, o le leua suatanga aso, toi ia pu a fuatongi le toa, o ia foi lena manu malo le whainga palo ta tele le tu malo. Ai ua toi wha ma vai ma wha se atu i le vainga wha upo whai e le wha atu tue le tua Samoa o tase. Le wafuai o na toi foi le tu malo e wha atino lana whainga palo ta le titi. Ato ai malitina ia tole afoa lo salia sa ngā lala niumata. O lo restala e tau vā o se sui tuto tasi. O le aso valu le masina fōi o yulai. Ua whātu langa e pālotai i lātou ua restala mo le pālota mua. Ai o lona so se furu o yulai. O le whainga pālota lai titi. Ele o iai se sui o le vanga whaupu whai le JPP o tau vā. Me ona whai loe lo lātou te tai. Ua iai le lātou fuawhanga tu inatu le lātou tāpenanga. Moso lātou sui, mo le whainga palo te tele. Ona o le whawhita uri na langa e le whionga le whaipule o vaisingano, le whionga amitoa nai malolo tau tofi le pāle mene. E le whaale tonu e o nanga a le fō mai o lo tau tua i le whale mai o lo lātou i tū malo. Wa manatu le te tai o le atunu. A whailoa e le mawhai on fō iei tu ai ngā whawhita uri o lo alia e mai. O le atatala lo le awa noe tāpa ai le visoa swani, ani fo mai mai pa anga Sāmoa ia tunu i whafo. Au whianga soi fo maloloina, a whailo wale ma whai e tātou fo mai in whainga luenga. Ta tala lewa no, wala au tātou taunga se lau min fo mai mai whafo. A whaila lewa ma mai le tunu wa wale ma whai e tātou ni tau abel me lea. I lea lava fontanga le pāle mene na whaalia e amitonai, wa le toi mana o mielo nei tu malo le fo mai, ina ia sui atu sa isi fo mai whaia le au nanga, pei foi o na ia tā ua, o le au nanga le foi tamari fo mai o le tunu, wa iai whanau manisi o le tu malo, o loo tua ina le malili wai, ona o le leo le whaatinonga le au nanga. Pei taila tamai nei na whaalia e le reporti le soi fo malo loina laulangi, o le au nanga wha soi fo malo loina i Sāmoa malona whaitau au whai, e te tau ono o hatu le lua se lawanga i lunga, le au whai uni fo mai, e te tau ona ngā whatia ai le foi numero o tātua tunu, e o atu le se lau wha se furu le au whai fo mai o ro iai le temi nei, pei whai ona whai loe le whionga le minister i nisi o wha talanuanga o tōnai, o se tasi leo wha whitau leo lo whiangai nei, male soi fo malo loina,
o le lava o li matamai tai fo mai. O le tamali o le atunu i a papali i tele mo moe von Riking, wai longa i le atunu i landa tā lenyo le tusiata o le tusi solo, ai sa avea foi mawhaia onga le tele o tausanga, le na whaalawi loa le whai unga le vai aso nisi o ana ata tusia, o lo o iai tala anga o le atunu i tuatu o ia tatusi, mai na ia whauru tala ina lea whaalawi loa, ia tanga loa malona tali o le tuli. O se tasi o ata na ia whaamtala ina le autostala, na tuli mai tanga lono na tali o tuli e su e se no fuanga le laulangi tuwai, peitai na so o le laulangi le ise ele mawhai o na tūlau ele ai, o na toi fo ilo le ilo na tamao tanga loa. Mule ane o na tongi mai le tanga loa se maa i lalo le laulangi, na afuai o na maua ele, ma vai tanga loa, e au fie ma ele o Sāmoa. Mai o le tele o atantu sie pali tele, o lo whaamatala i nai le tele o tatu, ma le tele tonungo tangata Sāmoa o tangaloa, o le atua leo Sāmoa. O lo o iailu na whaanau nonga e a ngai ia o ongo ana tusi ngata, e momori atu ne le sona i au ngā tupulanga o le atanu. O se tasi o whautuanga na i atu ina mai mo whanau umai Sāmoa. Whamatala lo ma whau ma le si mea, e te tilo lava i lo se o manga te tono lo a inga o ina a mata mai ai lo i loa ma lo to mai e wa ale matala lo ma fau tono lo a inga e o kin mea e ma kipi me lo ke fongi e tu na po ma tone e lo vali me pa pene ma te fe tele fa ngai ma tu mai cellphone ona le winga na e o tiele ma fau ta mai titi ona le lo ale fa matala ma su e ma O lo te talano na mo te mto tua mo le mai mo ine nisi e fia sia leno whanga. O le vaeso ni o le whaata ue nai i a siaso whaapitoa mo tangata whainga ringa uma le malo e lalo le teite inga le komisio tangata whainga wenga. O le aso whaapitoa e toe whaamanatua tuai ia inantou o lo tautua ina le atunu uma le malo. Ia mawhai ona au ona atu i tangata lau tele o Sāmoa ma atunu i whafo. I se au ona ngasiri malelei, whaamalia loto matali manao. Sau no le suil komiti le whatananga ma le 2AP, le leitio le malo. Ai se na pia o le malewa, le vai fo ni mene tau nu mai wa e te leo le. O le mea nā le whaalau i loa le. Tālo whau e whasmai. Ai amata tua i le ofisa le, so le aise tālo wha, le aise smai, sorry. Ai mai malo. Ai ala fatu le foi malanga so le fionga le pula. Ai alu fit. E te amata va pola e te o mai la pola e fai o le pula. Ai ba la yo le pula. Ai se vai talo fa malo malanga manuia ma ele ma fai le name. Alu inga na le tala o ina o ia amata i le tautua mara una. E a mulio na fai esi mea. O lau fa talo fa malau whaafeilo ai. Ia, e sauru tangata malanga mai, e matua fia e le tali atu le tātou tunu, e malanga whaanot. O a tātou talafawia, whaamnia tele le tua i la sanga o le aiei a taurumango le ni aso, whasai foia. Toi whasalawino o tātou telefou ma tala mai Sāmoa ia e pe ona iai na ua lua sifuru whaminute te nele tu la sifuru mare lua ia malo lava le mawhita mai taimi nei o na ua tere malo loa mai le sifuru lua wata mawhitanga o le auni a voe? Ia, mo i tasi ia tūlanga na iai ia malo lava le tātou tunu le on sai ma le lava pale ia le umo lava no tate whasoa i tātou porokalame le i tātas ia tō lau le lisi o lau o lo plex le ua taunu mai ia e peo na whailoina. Nana ia. Ia. Te loa le na tā mate isi tā mo lau mua ia le ua mai ua nei le tūlanga iei le ai te le anam Mana ia. Ia. Mana ia lau tango e whailo mai noli tātou au. Ia. Ia. Tātou no mulmune lea. Ia le lei. Ia o tātou hukas a safu au mua, Cody Taylor, Masamisoni tauke aho. Props, Ethan T. Groot, George Power, Xavier Numia, Tyrell Lomax, Fletcher Newell, Mapasi Liotosi. Ia o leo umata tama to fa Hurricanes le i. Ma props se totolu. O Lomax, Pasi Liotosi, Xavier Numia. Pa na ia te.
halu ma tatou huka tamo mua. Locks ya e leila stato loka on. E lua loka. Excuse me. Menga o mafatua. Ngani tatou loka o. O tu pova i Patrick Tuipulotu ya po Sa'u Patrick Tuipulotu, Josh Lord ya ma Sam Derry. Tamana lua ya le Chiefs, lua le Blues. Ya o tatou loose forwards, Peter Lakai, Simon Paka, Adi Savea, Wallace Sititi, Luke Jacobson, ma Anton Sekna. Ya nalai piki Lakai, na tasita to. Mole laki na stamo kirifi. Mole manuia kirifi. Ya o tatou leina ilumana, leina itua, halfbacks, o Cam Roycard, Hurricanes, o Cortez Ratima, ya Makaili Preston. Tama Wellington lea. Tama tawa, kama Kaili Preston. Ole kalapu tawa la tu, ya kalapu tawa. First 5/8, ya Ruben Love, Borden Barrett, Damian McKenzie. Ya midfielders, ya tulangalo second 5, ma center, Jody Barrett, Quinn Tupaya, Billy Proctor, ma Anton Leonard Brown. Ya tato wingi ya po outside backs, Caleb Clark, Fehi, Fine Anganofo, Leroy Kata, Josh Moby, ya ma Will Jordan. Ya onai tamana manunua tamale sa wesui ya tamale o Jamie Hanna le sa alo la Crusaders. Ya le sa wesui ya tupova ila manua. Ya onai tamaye ya vano no manuanga. Tamaiti Williams, Scott Barrett, Fabian Holland, ya ma Lester Fainganuku. Skamo Lester vea. Ya kapteni wa Filifilia no fo inga Dave Rennie tana umanga malwaanga. Adi Savia. Ya le la fai tau tu Sāmoa il tatu au. Ya na fai tau le Hurricanes. Ya Sāmoa o Aumua. Numia o Sa'u Tuipulotu. Adi Savia, Wallace Sititi. Na Walima. Ya o Anton Leonard Brown, Wono, Caleb Clark, Fitu tato tam Sāmoa dau. Mana ya tele. Mana ya. Ya na kapten tato tam o Adi Savia. Ya tamalan Hurricanes, ya le piki au. Asafo Mua, Xavier Numia, Tyrell Max, Basilio Tosi, Peter Lakai, Cam Roycard, Nawono, Fitu ya Ruben Love, Valu ya Jody Barrett, Eva ya Billy Proctor, Sefulu ya Fehi Finganganofo, Sfutasi ya Josh Moby, Sfutasi. Alenta matea ne la tauna Sfulu, alesa Sfutasi. Tino sta ma arriva tama toy Hurricanes. Tama ya mato au Mon Pacifica. Elo tu isto au. Tu peta mato au Mon Pacifica. Ma vai nei ya. E tele tala il mato au. Ale kapteni tama mato au il tato au ato. Ele to au. Tama mato au. Ole tama Mon Pacifica le kapteni le au ato New Zealand ato. Vai le. Ya ngala walo fa il pulenga o le isto au to jonfo. Le mo. Ya la una le Blacks. Na ya tele. Ya te loa whenga tāre tūlanga sa tamau kirifi. Ona tasi ale tūlanga e ta aloai. Na le fitu. A ole fitu lea au kilani. Whaina walu. Whaina walu e mwhaina ono. Ya ole fitu voi lea waikato. E mwhaina ono, mwhaina walu. E mwhaina ya tamau kirifi ya ole na le fitu alon tūlanga. Te loa ya langa uma. Afa pe filifili kirifi alo e huka. E le tos ue se huka lo Blacks. O te lo malo o Corey Taylor le wa tolu lima on tau sanga. O au mua o lufuru iwa. Ya la ma tau ke aho lufuru van. Ma sta mo. Tau lia so stava pela tu langa pela no mia. Sa proper ma ya fa popolo na kilo fa popo ale wa. Te lo afa pe ya lu ki pe le lio power Simon le lio church power. No mal valu ta lo.
Sui lo la ia fa prop. E fo le lile o si kope kepu. O le valu fo ta alo mai ia. Sui lo le fa prop. So dia fa ina sui ia. Huka va pela le wilo o mu al fitu. I mean ki wifi al fitu ai alu la fa huka. Ia sui fo la no na tino. E lo inga la huka lo. Ia o le huka nga lo plex ele te sui au pa lo huka fa polo to sa sa. Sa le. Ia ta ilo ina o se manatu ia. Ele ilo ame tupu al manu ai ele se me ia te ia to in fo ki wifi. Te ro ki wifi ngai tu al vaenga na fa le leo mai mo ni se manu. Ia le misi fo ile afa fo ile a no al tamale mai o le Crusaders. Sole. Fa to le afa na sole. Me to no le o sa usi pe a piki le piki le tangata na lona lua alo fa o le piki le tangata mo mo. Lo ngala ia o le ia lo e fa ia o ngama o le mto ile le ia ala ngala spea. Ja. Ja. Ja, o ise tama o opponent Barrett o tolu lima on tau sanga. Jody Barrett o lua iwa. Ja, pe o tela o tatou au lufu fitu, lufu valu. Ia la ite ana tama ita i tolu sfuru ia o ari. O ari le ua tolu lua. Ja. O Mackenzie tolu tasi. Opponent Barrett tolu lima. Ja. Ja, pauna na tama ia le matua le au. Tele ala wuri ia tolu sfuru Tyrell Lomax. Tolu lima teila. Ala wuri matua lana. Tolu sfuru, tolu lua, tolu lima. Ia ole au atoa ila lo ta ilufuru iwa lufuru valu. E mana ia. Ia. Au te iloa stama le na local tatou au le Japani. Te iloa na whapea o tūlanga fwile le whaavao malo. Te iloa o tasina loka e piki, o le Hurricanes. Mana ia le au matamata atu e le au na o... Mana e tala vau tatou halfbacks. Mana ia lua ono lesi, lua lima lesi. Ila e tala vau wala uri ia. Te lea lava noa anga ilum. O tatou tamai e la iti e la au o fehi na nofo e lufu tolu. O le stama tala vau le au o... Kamale o Anton Sekna, lufu fa. E saume au kilani, lufu tolu Peter Rakai. Lufu tolu Wallace Titi. Na e tala vau. Lufu lima ia Josh Lord ma Sam Davey. Lufu ono ia Tupova I. Lufu ono ia lesi Proplo Newell. Lufu fitu Numia. Lufu fitu Dick Root. Lufu fitu ia Pasileo Tosi. E tala vau. Te lea lava no. Tau lia umalu o kapto sang vau atua ma Leona New Zealand. Ia. Ia la wali ia le fatalia Leona pe a mol malosi umpele o la maleri. Mana ia. E stama na e... Maisi au ia se plaka pina na eva ai ono e tauna piki. Ia. Pawal tamale misi ina numele valu le al Hurricanes. Alanga o tamana la uma sain kon kala te alu fafu. Oi fo ile numele valu. Tamale o Flanda. Oi. Le na valu le lei alan ta alu. E la u mata ia Flanda silia tu ia te uai silia tu lan ta alo ilo ta alo lilo Jacobson. O piki mai le o samiseni okay ha. Finau. Fi ne o le ono le na ono. Le pikia. Le va te tau so se ono le Blacks. Le a su e o martemi le. E le ole le fo ia le e mo ia la e mo le e le ilonga na le sfulu do mar sfulu tolo le peki. Sa. Mana sia e le Proctor ma parity le lunga la aluing. E le se Rico Ioane. Ja. Sa. E se Rico Ioane le au. La urina le mis. Fa tai le ma ola mo Caleb Clark. Tata na tauna mai fa sfulu Caleb Clark. Ia. Mana ia le wingi le Leroy Kata ma le Chiefs. Mana ia. Ia pe se wingi o misi o wingi ia. Le se wingi e le all for fiti foi le na lo ile. Le fiti le na lo ile au Highlanders. Ia. E le pikia. Au ai le Highlanders le ma se pikia ile au. Highlanders. Sole. Au te le ma se tam oi Dick Root, the prop. Ja, prop. Yo ftau ia. Ana fa ma vai asi au na ile te tamisang. Tava na wa ia ile pikia vo. Ia ile pikia vo istamal na. Ia. Ole tangata na sa fa pe, ole na sa fa pe piki. Ai mai lumar sfululua. Ia ese foi ele vai fa ia onga ese foi ele vai ele. Ele la to le au le Highlanders tau sanga nei. Ma fa. E al tato aula na. Ele o to tal sanga mai si so ia sunga ia Sāmoa. Tu foi longa la lulan ta vale. Ai ninga le fa longo me letio. To le ta vale. E vai vale. To pe me fu ingoa na nga. Tu sa lai mam lama sta mai i tamata alo. Au ingoa le la watu na pe
Toi a vatu tasia. Tai lo le tato pese fue. Sele, pe vale. A safo o mua, Cody Taylor, Samisoni Tauke Aho o Tato Hookers. Props, Ethan T. Crute, George Power, may Samoa Lord Crusaders Xavier Numia, Tyrell Lomax, Fletcher Newell, Mapasi Leo Tossi. Oloka, Tupova E, Patrick Tupulotu, Josh Lord, Sam Terry. Loose forwards, Peter Lakai, Simon Paka, Adi Saver, Kapteni, Wallace Sititi, Luke Jacobson, Anton Sekna. Tato halfbacks, o Cameron Roycard, o Cortez Ratima, Makaili Preston. Tamalea Lord Crusaders, na mulmuriatu lengoa. First 5/8, Ruben Love, Borden Barrett, Damian McKenzie. Midfielders, second 5 centers, Jody Barrett, Quinn Tupaya, Billy Proctor, Anton Leonard Brown. Outside backs, Caleb Clark, Fehi, Fineanganofo, Leroy Kata, Josh Moby, Will Jordan. Jelole stangatele misiliau. Prop foi leau kilan. Oi. Stamma vole liva. Le Maori. Le tonga. Tunga fasi. Tunga fasi. Ole ai uma vol time tunga fasi. Wa lava foi le nei tau tua. Ya wa umala lon time wole o toi piki jo Blacks. Yeah. Ya tato ona malo faftai. Manea. O tama foula yo piki le au. Xavier Numia, mai le Hurricanes, o Anton Sekna mai le Blues, Josh Moby mai le Hurricanes, ma Fehi, Fineanganofo mai le Hurricanes. Tolu tama foui o piki le au tau sanga nei. Tolu Hurricanes tasi le Blues, Sorry, Tolu Hurricanes tasi le Blues, on fai le. Manea. Fai tama foui, tau le piki a Numia. Toi tia va veal Numia, fa foa le ua sa o toi no foa. Nei le ititia, No fiton tau sa. Na ia te. Me o tama ia props e te o tu al tolu lua tolu la prop. Ia o tau ia fo tau tinga na matua. Ta pua ia le wa tau la fa moi o matua fo i le sunga se fo Numia. Ia e na yo na matua ia fa fi na fo te ro fi ia na yo na matua. Ia e malo. Malo lava. Ia tai te fo ia tasi la sunga. Ia va tai lava i la sunga le pule o pelek. Ia to luas fulu minuta talo le tula tasi ya sila ne lunga tato Facebook na to titi tu atu lunga ia tato lisi ato ia ole awol black sorry fa
Fianga ma sunga we no le mola ai no to is full fit minute na tale o le tu la tasi ma lo lava malo tasi isi tamale to to lo le la tata no to itai au ai fate atu pene stamale o Anton Signa o tamale o tamaititi le na malanga fa to mai lava mai siamani o lo na nga fieta alo le lakpi ma le o blacks ale o taula o fa moi moi ana ia tele so sau ma siaman e o ile o Holland Fabian Holland sau mai Netherlands ia le na o blacks ka usanga lente nei ia sau o tama titi le na malanga mai siamani sau nei luafe so fitu sau talo le o Nelson College talo lola ia ile au kapteni le o Nelson College luafe so ruiva talo le ile under 20 New Zealand talo le o Marcos talo lo le Blues ya le piki lo blacks le ia fai longa na maua ia le Blues Player of the Year luafe luono ya o ia na maua fo ia le Players Player of the Year Fans Player of the Year Forward of the Year tufunga fai longa ia le Blues ia na maua uma ia alela wanga va ave ma o blacks ia le o blacks na ia tele so Saua mai o ifefo. Siamani. Saua o blacks. Ta fefe fo ilai ni tala fo EVI ana televise mo. Ia misi la tino siamani. Ia. Si ona ainga ma. Iwa pe o tasile atino wale fo le fo ili mo la kapi fo no. Ia na. Kusuno mau o loa. Ia mo le siamani ia so nei pe fo ia so la. Ia o siamani fo ia tino e malo si soka. Ala matuale le fo la to la kapi. Sa ole. Ole tai milane le. Ya la headline news Europa to BBC mai ala ata ya masiaman. Sau masiaman sa wa oplex. Sa ole le sole. Ya na ta mai tie nei le ya lo oplex ale nei New Zealand fa mal losi. Ya fa maung nya kolen. Ya. Kolen ni malosi ya. Mo so se ta longa e nga ai ole ale ta longa e wa tu e mo lu mana ye vai fu la si alo le full test sang le wa alu fo ilungo ala televise mala le yosila akuila pele se uma ya ai la mana ya nen fa long meta telephone ila va telephone ala wan na vo le la ilungo tata website tala anga ya fa mo nga si alo le tu sai lima kalapu I falani tau fao el tamatitile ma lo kalapu le tono pers te le yo le mai tau tata mai soka wale le ya soka ela titi tau sanga furutas al fatino al talonga pelo fatino tama vole le lunga to futas tau sanga matua ai po fio ne talo le talo I falani matua now e talonga kun kalati lakpi uni siona tama so fo ya o petero pele se uma ya masiona tina ya la no foi talo o lo to fine foi la le lilia e la ve tau vanga vo falani o gymnastic le tata fiti vo ya ma nei lakpi tama ya isel me anga il fa na soka le si gymnastic le si ma la so le ai ngol la to kwen mata pe ya
So te vai fo ia to ina o malo tangata fo ia I fo le tate loa I me yo lo fio vai. Le leite le tarto ina. Sa le ofe vidi. Tar kiri. Seli. Ta ina le poi tonu, mo so tangata so kai a ta fa ngal. Ya lo fie ta lo fie ta poi tonu. Ia wa pa meu te lo ta o le palolo ta le ofe ta pa kiti o te le mo ta te funu na virtual passe malo e vidi mo e ni so tau tua fi fala ula ya tua fi fianga ta si mai tau tua ni usila ya tau tua mata se sa mai Sāmoa nei ta si tonu le fiafi tai malo tai lava le usunga Rainy o mawhai nei ona whaatau top up al titi sauli lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se leni mai cash al titi sauli Sāmoa tonga fiti mawanu atu I le fi na ole lima tala. E le leile rate yaso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Yasi le website www.clickx.com e la fo ai sau top up al titi sauli. E la fo ai fo isau tupe le mai cash al titi sauli Sāmoa tonga fiti mawanu atu. Oli si fam talanga fa ta ile o lua tasi lima ono tolu fafa o lua tasi lima ono tolu fafa sekia digital. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Tasi, e ia le fasi silanga le whamone mo le tātou tunu. E se o whafonga mai e mwhaina ia fōina le toala. O le toala, ia whatasia I ma le tua. Ia na vili mai le telefonina o le ofa, tolu walu lima, le ofa tasi. Ia isi ainga le, ia maua lava lau soswani, o le tamaa. O le peafa pete fufo le toala, ia po o le tua, mafatia lava, ia na vili mai le ofa, tolu walu lima, le ofa tasi wha mole mole. Ia ma lo lava, ia o taurunga tuaina o nei whase silanga o nei tu lao le. O le awauli, ia ma nei ale tau Wellington. Ma nei, o le tau le ofi. Ya, va pe so faiva. Ya, manuia le ofi nei uli. So mai nga I la wala savali tai la ofi le I lo hat langa o tai mla vale le. Ya, la tele no masa ai tai so vai le ai tai. Tau pe pete tele ai tai na le tu na no tu la. La no fu anga le pete. Masa ai tai so vai la fo ai tai.
Whianga mai le te maa ia Sāmoa mai ala tātou tautua le nei aso whaafitai te le lava ia e tu sai o le tātou maafutanga le nei aso mai le ana le lale tae au le tūra fitu ia se ia pa ia mani taimi ia le la tāre tasi ai whamalulu atu au whamangala se whale tonu le maa tautua ma le sunga le au ia tu fue e lawa ina tele na whale tonu le nei aso ia e whamalulu atu Sāmoa le wa velo u leo ia e watu ai se whamaulolonga a wasalafa o tele mea le lile nei aso ia Sāmoa ia mātou te matua atu ia mangalo se mātou whale tonu a ia manuia lava le nei aso i fuafuanga o toe mga luenga ale tātou atunu manuia fo i le tāpua inga nei mātua ia a ofenga i nei whanau ia onga le nei aso ai maise o ngā luenga to fere tal te masani le tula fitu ma disi fonga la mo Wellington manuel to maftanga ma sunga ta se Sāmoa ia e fa soi foi le nei taimi fa manuia tele le tu al tatu tenu pa soi foi ia What's up?